Omega ka Ianga lowi moa Omega ka Sabaleta umofie Omega ka Fili mailo ile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Sengi le vave au ele malama le tala lele mo oe le tala lele mo au o Maria Maria le makatara le tala lele mo oe le tala lele mo au na fata wina mea le tunga mau le tala lele mo oe le tala lele mo au wai no le tunga maua manoa wale oia i toe o iena la ea wale oi nei o ia ai uata soi le tala lele mo oe le tala lele mo au Ualongo mai le tala uato e soi fua Yesu le tala o le file mu na lomo mai angelu ai missionare na tala ina otina le tala lele mo oe le tala lele mo au wai no le tunga maua vanoa wale oia i toe o iena la ea wale oine soi fua mai le tala lele mo oe le tala lele mo au wai no le tunga maua vanoa wale oia i toe o iena la ea wale oine o ia ai uata soi fua mai le tala lele mo oe le tala lele mo au le tala lele mo oe le tala lele mo au le tala lele mo au le tala lele mo oe Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
O le ali e anga le lei mami o tonu ia. O le mea lea na te whaasino i nā tuai lea la i te ngata anga sala. E taita ina e ia o e anga malu i le whamasinonga. Na te awa o mai foi i e anga malu i lo nā la. O ala o malava o le li o le alofa ia ma le whamaoni. I e o tausi i lana whiangainga mana tu la whono. Bātu ala usu le tai au sing-sengi se i alanga ina le leo le manu malo. Ma le vi inga ma le whaafitai awa alele fo ua tele tala i manua i titi mala. Ina ua mātu au lia le nea so fau. Ua mātu whaamanu ma whaane ne e ia te oe le tupu ma le ali i oli. O le atua oe o atua e so i fua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua oe ma li e mana oe me le lei umalava. E le ma whaona le liu o lo lofa o lo wha maoni ma lo wanga le lei e o lava nga taanga o mea umalava. O le atua oe la e le vi ingon ma malu o le atua oe pulpulu le mātangu fie ta mawha aftai. Lau mea lofa o lo fau mātu maua nei tahe au. Lo lofa o le fua momori ma te mai le folaunga le tunu le nei tahe au sing-sengi. A wawa e whapopolo nei aso fau do lato si fua ma le mātu ne yola o mātu o liele nei aso lulu. Se fulu ma le iwa ia yaso Februari o le mātu o folaunga le nei tu sanga. Ia o mātu tu inatu o ao ta maa whapomole o le mātu malanga ma le folaunga le nei aso fau tau te mai. Ele folaunga a whai nei. Ia, manu ia whaiwa le a whengai ma le tunu le nei yaso. Manu ia fo ia onga na ia mātu whanaulo mātu o tua. Ia manu ia fo i whaiwa lo whengai ma limta ma tai whaia onga lo ngafa ma le awa o ina na ia mātu whanau. Manu ia le tunu pele Samoa. Whapenare nei tunu o New Zealand lo mātu nofo mauma wai. Ia whapena fo te talo moa tunu uma ole nei lalolangi. Ia, manu ia fo ile tu malu mulipanga ma le tāpo inga. Na ia mātu mātua tu asin sino le tunu. Ia, i malu maonte malawa nei aso. Ia maua pelo lato se fua laule le tino si sili le nganga ia le lo fatasi mai. Ta pāmea o malawa le mwhana mātu whaira nei aso. Ia mātu whaia lava ina ia fo ile vi inga ia te oe. Whamunia mai ta maa whamuni mole. Ile tau tua Radio Samoa nei aso atoa. Mātu wole mātu walau i nei mea malawa. E ala na sua whamuna malo Yesu ki risolo mātu di mora mātu whaola. Amene.
mai o mawai o le inga tolu se lau mare lima tu spesele karesia e whakasa. Langi nele ve inga le tua e lau whai spesele karesia whaapuruputonga ki Rishano America Samoa, Pete Sauta, pe tua moa reda Samoa sfu lima, iwa tolu a mo, ua ta tonu le Julai ono. In this update, the US and Russia have agreed to appoint teams to negotiate an end to the war in Ukraine, following talks overnight in Saudi Arabia. Both countries have agreed to reinstate ambassadors, start the process on Ukrainian settlement, and create conditions for restarting full and expanded cooperation. Ukraine and Europe haven't been involved in the talks. Zelensky says he won't accept a peace deal if Ukraine isn't involved in the negotiations. Russia says it will talk with Ukraine if necessary. A lack of sufficient safeguards around data handling has cost the head of Stats NZ his job. The Public Service Commission's identified multiple data-keeping failures at Stats NZ, Health New Zealand and the Ministry of Health. It follows claims last June of census and COVID-19 data misuse at Manurewa Marae. Public Service Commissioner Sir Brian Roach says it's unacceptable that even when concerns were raised to Stats NZ, it failed to take action, and he supports Mark Sowden stepping down. I think it's the right thing to do in the circumstances, and I respect Mr Sowden for what would have been a tough decision. And another large cut to the official cash rates on the cards today. Economists and markets are almost certain the Reserve Bank will slash the OCR by 50 basis points at 2 p.m. A positive start to Otago University's Orientation Week. The annual event typically includes street and flat parties, toga events and other festivities to celebrate the beginning of the academic year. Police confirm no significant issues have been reported so far. Campus Constable John Woodhouse says their safety strategy includes advising people against hosting flat parties, which is a recipe for disaster with overcrowding. We really celebrate a large street party in Castle Street. It's under CCTV cameras, it's under lights, it's a safe environment. We seal off the road with patrol cars with their lights flashing. That's news. In sport, Dame Lydia Ko has been named New Zealand's top sportsperson, winning the Supreme Halberg Award at a function in Auckland. The golfer also picked up Sportswoman after winning Olympic gold and triumphing at the British Open. Games high jump champion Hamish Kerr earned Sportsman. The women's K4 kayaking crew of Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Tara Vaughan and Olivia Brett took the team gong, and their mentor Gordon Walker claimed coach. Paralympic sprint champion Anna Grimaldi was Para-Athlete of the Year, and kayak cross gold medalist Finn Butcher's feat was anointed sporting moment. Fast bowler Lockie Ferguson has been ruled out of cricket's Champions Trophy with a right foot injury. Kyle Jamieson will return from a back stress fracture to take his place. The All Blacks will play Ireland in Chicago on November 2nd to start their Grand Slam end-of-year tour. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Ua mawhaio na awina atu le pōkala me ale malu o le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ua le tae au na o wha whelo ai mo wha talofa wha tulima fo i le amatele lava man wha aloalo sa mo le atinu pele le pa ia man mamalo la wha fungahaga malo le soifua manuia wha mahalo foi e le atinu le whalau o ai elo tātu wola o Yesu lava na o ia o tātu bau ai le nei asa fau o le asa o whai le tua tātu te ori matatu fie iai manatu nei tai au fo i la ilvi inga i ateia wa lona lava lofa le fo mbori belu tu si fo maramatu manosi wa tātu si whai manua le umala nei tai au ia vi iai lo tātu tapa o siri le langi tautai mai lo tātu o tua le fo laungora nei aso tātu fo lau le lao lona lofa o tātu iai le nei fo esa lulu se fulu iwa i asa Februari o tātu fo laungora lua fe lua se fuma lima o smala fa fonga por klabe malola tai radio Samoa se fulima e va tolu a mo di o fo lau tuli tu funga taito taloto fa pena fo de tasha vai lua
Samoa, insini o Facebook, ma YouTube o Radio Samoa. Sera tasi pate mal fera pesta, al jelo sio mal to ona ni tamai meni. Tau tuai no se pa ele tula iva, ele taia nei. Malo se fua, malo lo sule taia ne falau matas. Malo le usu la sunga tavai fa pe foi de sunga ya Natasha le nei taia o fo. Talo falava malo ni kia ora, good morning Samoa. Fa talo fa soi pa ia mawalunga, malo lava soi fo manuia vi ia leli. Lewa tato au lia manuia le aso lulu. Fatalo sunga la wata vai le nei taia malo lava fo ile soi fo manuia langi mama fa pena foi fatalo fa le so yani wa fo la vi ele tua tato au lia le nei fo Samoa la tino pele malo lava le soi fo manuia fatalo fatu maleanga fifia I loto pa ia loto mamalu. Malo so wa afari vai asori. Tono malo. Ma ia por nge vai aso sole va venga afai fori. Ya le se mai se fa mar se mo tato nei taia. And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. Pea o mai le taunu unga o le nei o langa. E le o tau sanga e tele I le soifuanga e taua. A o le au ngā o le soifuanga I to tonu o tau sanga sa soifua maolai. Sa moa I manu e tele lau fo launga I le nei fo yaso. Fai
tolu fa. Ia we. Fakar sorry. Ei mo fo afi we for di kuor pesele ari. Ya, ka afi me ko fo afi fa mo mo si. Fa o ma ko por kala me ka os futa si utele chula on por kala me manual time out. Ale radio Samos for lima e tolu mo. Nai minuto musica so I fe filo se fa fi fo le general nei time fo mo nga tun vaso ta to yai. Ya fa mar si au le lo su tu manga o ngi si fa vai fa mo mo. Au ngi si fa vai ka fi fi. Ale le o nga ya jo quarter fitu le time nei fa mo mo so time mo ta to ma lo ta fa le nga areto o le ola mai pasta la fa. Copa today in history. Tama vai por mena tupula se free of February ali taina fitu I le town nei so amataru telefo e le ngara protani oni sina o tarbo kala me amata ole nei foi tai out tato le poti amata manu ona wala nei tai out fo Le poti mo moi lunga awala mo le sila fia malo le atu nuu ia o loo whailoa mai ele Auckland Transport waka kotahi o loo maa malpisi le nei teimi o le tae au. So longa le lei masaonga le mumea uma tua lalo tato poloklame le nei tae au ina ia wisita ia tae ala patula fono I lunga o le awala. Le poti mo mo le nai lunga awala tautua radio Samoa te silima I vatolu a mo ina ua se fululua minute te ai leono. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Wai ngā mata talo tau nei fo I tae au fau. Tama ki makaura wau ki lani hindo whanga leo whaasala launga a le Radio Samoa. Se fulmal fitu olo I le malu o le ea. Nei vai ngā le tae au. Winga wha mo wino le tau le so. Wale alangi le leile tau I le aso atoa. I le teime awa ai le tau. Ni so vai ngā au ki lani lua se fulu mane ono le maurunga I whaino I le vevela mo tātou le so. Se fulu malu lona mawalalo au lia tae au. La fasa voina awa alangi le leile tau. Tela vai ngā au ki lani tutusa le lei ale vevela wha mo wina mo au ki lani le soma tae au. Lua se fulu mane ono I lona mawalunga. Se fulu malu lona mawalalo. Lo vai ngā yon tuatu se sulu mata ngō fila lana tela vai ngā au ki lani Elias Fonreile. Ma pena avon se sulu mata ngō fila lana tela vai ngā au ki lani lesto na ilang le leifo le asaso fua so lua. Wale na vai aso o luma na ian. Seki aso. Ia o wha mo mongo mana le mai tau. Ile nei teimi o le tae au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Sa fulman whala wa jale tulai ono Richard Parker. Tau sala Samoa talaina whafi whianga Radio Samoa nei tae hea ole tunu angai tu tamanga ngora tae hea fau. Manu e whaiwala nei aso. Ata mai mawhiwhia mai. Listen boy. Wa malo tie o whanua ole a whai le pola. Le awa o le wheloa inga. Le au manga ua tau rimaina. Le tau poa te umailo. Iana te unga wha Samoa. Bati mapo mailo. Lau avalea tui mali e toa. Se e maia. Se e mai loa. Le aunga whaapae. Le tau sala Samoa. Le aiuli so I tua file mu. Ta vale solo fatau pati mau susu. Mawhai lava o na ngalo Samoa I le tele o a Solo wanga nu wha alo E le maua I atunu I wha
tamai le lima tau lea amatai lo atu nu olo o sila mai yang malu enga malo fafetai se e maia se e mai loa le aunga faapai le tau sala Samoa le aiuli so i tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu se e mai loa le aunga whaapai le tau sala Samoa le aiuli so i tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu se e se e mai loa le aunga whaapai le tau sala Samoa le aiuli so i tua file mu ta vale solo fatau pati mau Sasi lua tolu fa. Yuhu. Di fale on di le fo le juhu le kai ola ko was football mal afalo chale chula yodo. Lai fa fa po kala be manual tai harida samas fo lima e be tolu abo. Fa talo fa panga o malaba ale manual tai harida samo. Leo fa feel like my fa tala fa mai lungo ta to Facebook ma YouTube le ne fo tai fo. E pa anga le fa fo mai oi fa langi. I think it's 8 Romain Abdelgader. Bonjour. Good morning from Toulouse. Have a blizzard day. Favetai tele lava, Maria for in the yaso. Ya Martelo Tanto Merpone, Faftaya Mosa, Yama Lola, Faftai, the Fatas Mike, and they for time fo. Ya Male Pulele, le Makeki fo Yasola, Malako Chef Pankeke, Manongi. Good morning. Alozis Malua, Declich. Good morning, Malosi Fua, Losi my fair, Malola Losa, my fair, Malosi Furia. They tie folk. E na ua umane pa lo tane na whaine New Zealand. Sa tala noa whantara pa kalamel te lo taimi. Sa yele investigation of whai whanele on ole tulanga o le whatino ino palota. Ma sel ba ngale o te pati Māori. Ya ma whanele I manureu. Ba ngare kala ko kako ile mawa. O te lola le ua umane suenga. Ya ma e whanele nisi o le ua whoringa mai. Step down ai ole polisilio le Stats New Zealand. O le alawa tawai mana Tasha le nei tai au le sunga lea ia Mark Snowden o ia o le Stats New Zealand Chief Executive o lea la ua whailoa mai o se aso I luma po le masina fou o le a whaamawai mai lana tūlanga lea. O ia foi lea e whaurulua ia agencies lea iai I le Health New Zealand, ia whaapea foi ia le te whatu ora, o lo o iai ia lato o vaenga ia, o le iai information lea whaapea na whaonga ina I le teimi lea whaatau nuina ia le pālota, o information ia wa whaonga ina I tutonu o le teimi o le pālota, peo I mai o le uni I le tausanga taluai, sa yesu enga lea, tau nuu mai le teimi nei o se tala la tamaita vai mana Tasha, o loo whailoa mai teimi nei,
o loo whailoa mai o data po information sa whaonga i tutonu o le manuera marae o loo whaapea mai e lei whaamaoni le whaataunuina o ngaluenga po ua whaio lato safeguard o personal information o tangata o lena whaonga mole census ma le COVID vaccination o information a ua mai i tutonu ina ia whaonga ina mo e i tutonu o le palota pe o inala o loo iai le whaasea o le to tele o le mamalo le atunu ma o iei so enga o loo whaataunu ina pea i le taimi le nei. So ile tulanga fo le tilo yai mal mai tau ale fo la o mana il palota fo I mo le nei fo I a vai tau sanga. E se tau ona mautu le e yai systems e te tau ona mautu le o ila tau fo yo e whainga luenga protocols e ka tau lava la ona to e tangata ngai le I le taimi le nei ina ia o ngā fo ile nei tulanga ua tula I mai ma le wha le tonu pe fo en saunua ia le sunga fo ia Chris Hipkins o le tulanga le nei o se alarm bell po se whaamanatu tāua lea e te tau ona whaatāua ai le public confidence ona o lea e anga I atu ia whaapea o lea tā whaonga ina I le pālota e le ngatele nā o datas fo I o lea na whaonga ina mō le taimi lo COVID e mawhai ala ona tele le awhianga o tangata lau tele I le whaatuatua ina o I lātou o e o lo whaianga luenga nei ai mai se lava ia I lātou o ngā lulue I mitanga luenga nei al malo e te tau ona le lei e te tau ona mautinoa le wha maongi le lei awa a le wha maoni ia o le tūlanga la le wamana tua la o I le na tūla I mai ei foi na iei loa le ese senga nā lai ona manu malo le isi sui leo lo tūla I mai nei ia mai le sui sa iei talua I pe o le sunga a Penny Henare ia ai se o tātou tarantanga tū matai pea po o whea o le anga I ai po ani suinga awa o le mea te tau ona I loa o ni suinga fau fo ia e toe whaatula I mai ia e sui ai fo ile nei taimi wa ia ai mai se ia o saunol palemia o stulanga le fo ile ai le minister lona ia I o ina e te tau ona whaase e tuanga lu ia ai anga ia Tunisia wa fo ile toe tau mawhainga o le vai O nei holo talia pe pa ule official OCR official cash rate le so o lo fate tali pe faiona pa unalo by 50 basis point o le prediction now lo il temile nei I fate tali le so but looks like e fal tu pe le already we got not short term home loan rates Io ena tawai o lo failo mai le TSB has moved to a lower mortgage rate I le temile nei o lo wha moe o le OCR e fesosoani mo le lumanai o le tamau ainga New Zealand le life sosoani fo I mo fale tupe o lo whailua mai la o le cut down 5% o le aso le ana nafi le whailua mai ai le fixed home loan rate longo winga waalu I lalo e fesosoani lava moe o lo mo mia le whaatawina o fale I le taimi le nei ai o lo whaatarina o neila le asolulu, neila le lua I le awauli e wha moe mo lea pēna tā ua sunga ia tawai nei tae au wha pēa o le aalu fo I lalo drop another 50 basis points le OCR. Official cash rates la a whaapela e alu I lalo o lona winga o le vainga fo I o loans o le a taungo fiepe o le a pa u fo I lalo but o savings o le a leslo lato interest pe a whaapea fo I pa u ai a whaapea e lunga le OCR po le official cash rate o lona winga higher mortgage repayments ia ai e whaapena fo I la onga le lei ma le savings I le taimi le na pe a whaapea lunga ai a pa u la I lalo ia o tu fo I la e le lei leisi tu ia ai tau wha le lei fo I leisi tu o le facilitele ai lau tau titilo le telo li potolo I nei e talo na drop I lalo le official cash rate in New Zealand le ai ma se swinga I le cost of living fa pena fo le telo isi vaenga so o le facilitele ana lo tula mai po isia nga mo tangata New Zealand o le drop o le OCR pe ona ai sa ta to ma wina na to sanga fa pena fa la mtanga le to sanga o le e sa wa lalo le official cash rate ai le ma se fa monianga o so so cost of living o lo fenga metato o lo tamata fang ta taimi
Okay, lelei o lena ye na sightings fo ye po ni sin la to mo wina. Le tama fo le malan fa na o I Maricopa e po fe va ngong New Zealand e e ka le lo se po fe o la fini ka mo malan fa nga wori. Yo, le tama le o Tom Phillips manai tama ti wo leva wo faisi lo tau sanga le la savali fa tau sanga salu lava ona tau sa ilia le tama le. Ba o ila le va engala on State Highway 4 pe amale tau le fa le so sa. Le na va ai fo ini se o tangata ia mo la tau a longo ina fo ileo leo ia se ni tangata ia o le ala fai mai tangata o se tama ia fa pena fo imeni tamaiti pa la vala le tulanga fo ileo o le ala vala tau sa ili ia mankuala a lo akula le vala au ileo leo mfengo mai leo ia o la fo wangi mo ese o le o ko ia le va enga pat o le va enga la le sa mo le mawina ai le taimi la tamai ela kala kai le va enga le sa no fo tiki road I ma para North Road pe yo inale na mai tawina ia tangata nei o lea na ia le vainga ma masalo mi o kamalo le malang fangau o le lava foi la o lo fa solo peso su enga ia ma ole manatu lava foi male au ngania leo fa mole o ko ia nga ngal ko inga le se fa mole ka ma fainga ngalongo mai tato ina ia ngalu due fa tasi sa or kamalo Filippo di e pe sa o el pe sa vania kolo kamale o Mikaele pesa mingo e kuku angi mo. So la ka fa ko dia fiu o ma ko nga me ko kia so le su e mo le lo po fela na fi mo siang fa ka no fa ka si o sa wale mo ka mo kia. Fa pela la fa ai a pe tsanga tsa o la ia ma ka ma ki o longa winga o la fo ye a inga po o la ia se tsanga tsa po se a inga o la va la tso te mafuta lava mal tamale a me tsa ma le lei luas fulfitu mole afala o tele tulai ono o le fa fongal po kala me malo al ta radio samos folima e batolu a mo fa o ta fa fi fianga o ta au the late Mailo Ben Vai tama ulale malo la pasu fo maria kia ora good morning Mataba
mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Jalo whanawao tia roa, ua te tala na neile ua unanga e veni, mo whaatangwa I Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wa iei nei. Ai o te peraina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo Risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fone lonsa u top up lusu tala pe siliatu mo soa varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au unanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel. Kore sama solima e watola moto e lua se fulu male ono minutolo jona talo le July fitu malo whaftai whalolonga le veni olo o mwhaina wina tuan taro pakalame malo le tai hao Fiane whaatau so la e mangai la tu whalolo fune I la talata mala ba lele manu I whaiba po lenga mana whenga renga le veni ne fwoi tai hao fau I nei paanga I whaatana whamai o Utah Lorietta Tango malo whaftai le whaatas mai all the way from Utah America Hamilton I Tali Midley Ya marsonga tumancha faya onga Sarah Yando maenga vane le swafa ya le lei o mai tapinanga tatu korisi manosi Tainer Kelstone ya sawa mako onga le sawai mai sifol ya mo le party fest ko sanga ele fa fa le mai sifol mai ya saungi ngapore kengor kalamba saungi ngapore kengor kalamba kengor sitila mai ele fa ka mala le mela mai Manuel High School ele dia foi vai chamar. Como é que eu Manuel High School? Lota tele mai. Lota tele mai. Colhe. Cara, foi com a mai. Ya wala, ne foi como é que foi a coisa roendo. Sim, que apa. Questone. Ya le apelila le polifesta. Ya le foi pe ala ufali le polenu Aukilani le nei ala ko ka moe le fitfilinga for le fitfilinga la foi nei yo tsavai o tulanga na lo yai o le ua angia fo ilana saunoanga o le ua toe ua manga ko inga le ako alu fo ile palo ka le re-election so yo ai wa e fe lo lava fo ia le mai ta wa fo ia na ia fo inga luenga fo o le sa faia I totonu lava fo o Aukilani ia ai mai se fo o lo na sau ia wa o le pes fiku valu ke o fo tsavai fiku su valu ko sanga ko inga ai o le o tama fai ina ia toe tamo el tulanga le o le mea ia manatua fo ila ia o le kaimi la lengai o le fo ia e manatua o le o ke topa le lua fe male lua le sa toe a tula I mai le la tau vanga po la tamo enga male sunga ya fana na e Fiso Collins le na toe manu malo mai le al ko inga le ia o le fo ila o toe mana o la le taimi le nei ia e fa awa o pela na sautua e ala ile toe alu palota ia a tonu ia fo ini so tu ko kilo po angi ku le ko inga wangi ngaluenga le ia wa fo mele ka wen ko alu paloka But 78 years, that's a vai. Yeah, no whanau longo initially portfolio le wa sa fatu stu sa mai tu sanga le mai po ani mele le nam whaina ia
au sia foi le lon tule mai, but looks like over mal about 4% me le na ia fai am se pa wa fa de ko ngulenga makalanga ngo foi ngai ke foi lo nga lenga ki bunga malo lo nga ia au kilang ia la ngo foi le fa so la fie makalo lo mai ka help ala yeah, but I mean man nga kai mi o mal temi nei so far le fie tangata foi le ka ko au kilang ia sama ki ka ra ia le Wayne Lanwana, Wayne Brown. Mo yelo ko kam fai mai. Temi nei ata vai Natasha lo fai do mai dunga I tata RNZ News. Fa pena to tasi e le wotu ina lon swafa to tonu o le hafo e run it's a mo e fa pena ma Wayne Brown temi nei o le sunga la ya Kieran Leone o le swafa le na o lo yai ile temi le nei. Fa pena foi o lo yai le vice pole Deputy Mayor I le teimi le nei, Darcy Simpson. Yeah. Whapea I pe o vaenga le nā. O swafana teimi nei, on whapea tamo e malisunga le a Wayne Brown. Yeah. So far, tele whanau ngantua I sui o le left, mo te fo I o le awhionga the late whanana Efesa Collins. O I nā le na whai masui o le Labour mo le Green. I le tauwanga leo le pule no o Aukilani. So far, teimi le nei, o tele whanau longa tupo o I sena tau sui. Ia ka mo ia ma Wayne Brown. Ia la whate telepea walanga lele, kai kainga o le mai le palota mo tato pule no o Aukilani. Tato matua, o e whaile whaatau le so supermarkets po whea lava e ia maenga o chicken nuggets. O te loa le lapta ia, pe ia o ke loa le o le brand a le Pam e pe ia. So le tawai o lo lapta I mai e le foodstuffs I le teimi le nei a whaina whailau whaatau I le Pack and Save o Gilmore's New World Foursquare ia ma le social supermarket o I nā la o lo maua I le tātou pepa lea 1 kg bag Pam's tempura coated chicken nuggets. O lo whaapea teimi nei, o lo iei le best before date, aso se fulu ono o ke topa lua o lua lima, lo winga o lo lapata I mai, wha mole mole, don't eat them, pe awa le tau sami, pe tau mafa, ia toe wha foi ina ia toe maua mai le tupe, a le ai dispose of them, ave ese awa le wha ngaina, toe wha lau atu o le Pam's tempura coated chicken nuggets. O le vaenga foi o loo toe tau mawhai e foi lele ina ia ave ese ina mai I le no whang whaatau. O ngau le whaapea mai, it may contains more pieces of blue rubber. No winga, ai mai se lal kaibile ngei lunches anai tamaiti a onga. Wai ei anei whanau iti e whai ngofie. O no le whai ngofie foi nei mātua, whaavela le ia ku lunchbox a tamaiti. But ia tautua nala mātātou. O loo iei le leipo, pa e pae le pepa a o leipo e tusi le lanu ena. Ngala iei ia le vaenga ngā tempura coated chicken nuggets a o le brand o le Pams ia e tusi e langu mumu la le fasi vaenga ngai kusi le Pam tama fai fa mtsala se fa pe ina ia mauti no e tato le langu o le pepa ia mata I tuina ia awal saunga le mona ia lama nai fa na mtato mana ia tolo se follow mino tolo talo le tolo fitu malo fa chain fa te smile po kalame malo le tai au a mai fa fa ngamar kolisia vai mauga so e se tatu il pochi madunga ole awala ia ona abatolo tato malo tai fa langa a retro ole mai pasta la fai le copa alo si fu
Talofa lava o au lapi Mariner, mau pela o litio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Talalata mai lunga awala ma le silfia malo le atunu o lo tu maule ma mal pisi lunga tato awala vanga nalo o lea ua feo lolo le pisi lunga tato State Highway 16 i le vale a Point Chevalier Magray Lynn, State Highway 1 i Matu i le vale a Rosedale Road and Constellation Drive, whapea fo i le State Highway 1 li tu saute le vale a o Rose Hill ma pahuri huri. O nisi na awala o whailoa mai ele waka kotahi le nei taimi o le taea o isi vaenga o le awala o lo saunga le mu ma so longa le leimea uma. Tato li poti lata mai le nailunga o le awala ina ua toe se fulu 5 minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tatu pol kalame o le areto leola i le amatanga o le na yaso o te fia foi whawhiloa i tatu tunuu, ma lo lava le soifua manuia, ta alofa lava le suafa o Yesu Keriso o tatu ali i whaola. O le tusia o petaia a le foi upa se fultolu, ma makue kasi le mata upa o petaia, foi upa le se fultolu i whapea, a ua le tatau ina ua e mai moa i le aso o lo uso, o le aso o lo na puapua ngā, ua le tatau foi ina ua e tautala whaasiasia i le aso o lona puapua ngā. O le upu mo o le aso le nei ua ufa autuina whapea, aua e te fia pe apa u lo uso. Le uso foi lea o lo uso e ua whaina. Ina ua oso whaia e le malo lea o Papelonia ia Sauta o le maenga leo Israelu Jerusalema. I le tausanga le 5 tila mo fai mai na watu ai Papelonia ua pingi Sauta wha malepe i le pāfo le Jerusalem ma whato i lalo whasiotia le fia afe o tangata Sauta ia le ngata i lea ua susunu le malu ia malatou ave whatangata o taua le fia afe o tangata e tuuna o tangata fo ifa mai ua tuuna o tangata vai ma toi ina malo matua wakawanga le woiloa e Papelonia ua le isi au ngā pa wanga ngai tangata na tua i le ele kua whakafunga i ngā le nuu ma le malu fai mai la sa iloa i le nuu leo e toma o tangata i e tupunga mai a e sau mangkua lao e sau alo na uso i a kopo o i a kopo le whanau mai i tangata Sauta lona winga o e toma ma tangata Sauta o le uso lava i latou ia nguunge e ui anga i eife ese inga i le history ai o le uso lava i latou ai ina ua popua ngala Sauta i le aso le ngapinge i Papelonia o le mea le nuu lea e tau mga whai o aku kukuma matamata mai o ia lale ua pigi ia isa usa ua makamaka i le pangatia ma le puapua ngatia o longa uso ia ma aka ai le aise mea ngawhaia, le aise fesoasoangi, le ai fuise a o ingo i latou, le la. Ina ua maalaia ma pau Sauta, ma fia e toma, ma mai moa i latou, ma ata i le maalaia o longa uso. O le mafuanga la leo le, to ta mai o le tua le ke vai le kusile a petaia, kasi a le tūlau, e tasi a le chapter po le mataupu. O le mataupu e whatatau i le folofolanga e o petaia, o le maalaia o le nguunga i o e toma, o ngolanga melenga whai ua ata ma mai moa i le pau o longa uso le au Sauta mangkua le pau o Sauta tanga i Jerusalem o le whasalanga whatanga le tu nga whasala le tu longa hu e ke loa kusa pe whasala le tu se tangata au e ke aka o le mele whai o se sea e tau mga whai ua ata ma mai moa i le sala Sauta le nga mo le sala Sauta ko kongi nga wala ko nga sala ilu mo le tua fa sala lo le tua le mela u fai wa aka mata ma mai moa i le fa salanga
ai o le mesa ka kaunga la kou whai sa tatau o ngā latu o ina mai se le songa i le pa uolo na uso. Wai muli ange, inga ua la kou whai al men ngā, ia, mafo, whaatanga le kua isi malo losi, o mai roa pingi ro manungu ule o e toma, o ngā o la kou mea fo i le mawhai, ua ata i le a whainga o longa uso. So le songa la mo e i whaupunga whapetania mana ia lava no ai whapea. A fool sees another man's downfall as a topic of discussion. A wise man sees it as a warning to himself. Whai mai, o le tangata valea, po le vale, a pa uka ngaka, ia ua whai ma mea e kalango ai. Umana so kalango i pa ua skangaka, na le ua whai ngai ai. A whai mai, o le vale le tangata whapena, a whai mai, a le tangata poto, apa ul tangata mawha inga mamala ia o langa me whai e le fia kalango ai ai mawhau loloto ma o oina ia se le songa i le mawhua anga o le pau. So se mea mana ia te lela apa ule si tangata au eke aka ma halu le vai aso ma le masingo e kalango i le mea pau ai mawhau loloto foi oe mai mawhau i le mawhua anga o le pau ka ngakala inga ia fesoasoangi mai le atua e a o inga oe na mawhua ma pau pa ua wha mawalunga pe ua fia sili ua le matala inga eke a o inga mai se le songa le lei i le a whaina o le stangata ai le olo aka ma alu le kausanga o whai au tala i le mea pau e si uso le tua te le lava mea i la ua fionga o i mātou e le aise vai panoa o mātou o langa te leo o ina. A o ina i mātou, ina ia awane o mātou fia pe pa unisi o mātou uso. A ia whai mawanoa ia awa o ina i fo i mātou. Ia masao nga le mu, ma awane o maku a whai ngai fo i mātou. Ia vi ia lo suafa Yesu. Amen.
California, Cecilia Matau Tia Marpese Yesu Way, and what we family to Talo July Fitula, so se full of February on a minute tupu, Ileneyaso, Ito Sanga Wamapa. So sanga tasi iwa whaiva o lea so ia na tāpuni aloa ia ai se tasi foi o Broadway show i te tono le malo tele o Amerika sa whaingoa ina Inside USA i le mae ai o ni whaalinga tolu se lau tolu se fulu maleiva. So sanga tasi iwa tolu na whaapaleina ai le tama sai Kenya Moore lua se fulu malelua on tau sanga mai Mexican e avea ia ma Miss USA o le lona wha se fulu lua ai le na o tau sala o le malo tele Amerika. Tau sanga lua afe lua tolu o le aso foi ia na o atwaisi ase singa US Secretary of State Anthony Blinken ma ia asia se tasi o vaenga i sauti o Turkey na afia i se mafui e tele ia ma ia fua ina ai se fua i se lau miliona tala e fe sono iai i mea na whaaleanga ina i lea foi whaalavelave whaalanatua o mena na tutupu i le na yaso i tau sanga o mawai. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei lea waunanga e veni, mō whaatangwa i Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E te manao e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM, ma le waka ama. Ma ua fua o fuaonga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whiaweai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima wha valu. O valu se lau, lua lua lua, lima wha valu. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, Russia and the US have taken a first step in a difficult journey to end the war in Ukraine. Both countries have agreed to reinstate ambassadors, start the process on Ukrainian settlement and create conditions for restarting full and expanded cooperation. Ukraine and Europe haven't been involved in the talks. US Secretary of State Marco Rubio's former Chief of Staff, Matt Terrill, says actions speak louder than words. Right now, it comes down to how these discussions unfold. What occurred here over the past few hours is just the first step. But you don't get to finalization negotiations without starting negotiations. A young rugby player who choked someone unconscious has avoided a conviction due to his bright sporting future. 21-year-old Tobias Oliver Davies appeared in the Wellington District Court yesterday, having earlier pleaded guilty to assault with intent to injure. The charges relate to an incident on a night out when Oliver Davies put a person in a headlock until he fell to the ground, where he fractured his skull and suffered a brain bleed. Judge Nicola Wills granted a discharge without conviction, citing the 21-year-old's remorse and potential rugby career.
A coalition of energy leaders is trying to address deep-seated structural problems in the sector. Organisations, including the Port of Auckland and Kiwi Rail, have created a 10-step energy action plan that will be put to decision makers. Measures include creating a single regulator for the sector and securing cross-party support for an energy program. Confusion and anger over a new shooting-related video game character being given the birth date of the Christchurch terror attack. An update to the game, Rainbow Six Siege, was unveiled on Monday. It includes a new Māori female character, Ro'ora. Reaction on Reddit was initially excitement at the idea of a Māori gaming character, but soon turned to the character's biography. Alyssa is being from Christchurch and her birthday as March 15. That's news. In sport, a full circle moment for Paralympic T47 200-metre champion Anna Grimaldi. She's been named Para-Athlete of the Year at the Halberg Awards. Swimming great Dame Sophie Pascoe presented the gong, the person Grimaldi did her Year 12 speech on at school. Golfer Dame Lydia Ko has won the Supreme Award as a Paris gold medalist and British Open winner. Games high jump winner Hamish Kerr secured sportsman. The Olympic champion K4 kayaking crew took the team spoils and their mentor, Gordon Walker, earned the coach prize. All Blacks great Dan Carter has pinpointed increased speed at the ruck as the reason for Super Rugby Pacific's electric start to the season. The Blues were the only team to score fewer than 25 points in the opening round. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Nisi na yovaenga o la tele le na o le mu le taimi le nei wa feo lolo le traffic southbound mo la tolo anga yatu on Ornera Road ia e se fululua minute ia le taimi travel time mo tato on the northbound anga yatu le vaenga na Coatesville Riverhead Highway lo maita watu ono minute le travel time mo tato on eastbound le fo lo maita watu la tolo fai malanga tu le vaenga le anga yatu Lincoln Road 5 minute le travel time mo tato Pakuranga Highway lo maita watu fo le time le nei o le na wa amata ona feololo le pisi mai i le nei time o le tai au pau na o swinga na wa yailunga o tato wala te sele o risio vaenga o lo so longa le lava ma lo le tai Radio Samoa na o tolu minute te ahele tu live fitu na lo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wa suia le ngila o le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Paingala tamai nei tala o le tau malo lava se fo manuia le tunu tātua matamai Samoa. Mawai atolo o wha amanmon mai le tai au. Tau awa o mai le tau Samoa nei banga o le tai au o te ale fitu Samoa. Lua se fulu ma le tolo le ili bebelo le e Samoa nei banga o le tai au. Wingo le tau le tunu na fasolo na awa o pa utimu le telo baenga o Samoa le so. Tolu se fulu degrees Celsius mo ruwa bebela le ea i Samoa luas lima i nona mo lalo la taru tano fo i Samoa na minute le fia ngan mana to about out to ngavai tipi to ngavai na mai fo na tanga o tau i Samoa nei fo i tai au fo mo nga to mai aso fa talo fa to fo taro kalame panga u mala para maru le tai au so se vai ngora to pele Samoa fa fo mai ai Tono New Zealand le motu i saute va ya to la fa sonon pa utimu lang le Nelson le so Los fu fara mo lunga de vela o moru la fasona na awa o pa utimu I Nisho Taimi los fu toru mo lunga o le mafana fana o le Air Queenstown o la fasona na awa o pa utimu I Nisho Taimi lang de leila fia na nei los fu maltasi mo lunga o le mafana fana fasona na awa o pa utimu tena bainga o Timaru Dunedin o la fasolo ina awa o pa utimu Ile nei aso los fu tasi mo lunga o le mafana fana male ayo fungala aule ayo kariso kara estete ma loro se fu maruia Solo na awa pa o na wanga I Nisho Taimi. Loso marvalo mo lunga na vela mo tau I le nei fo yaso. Se mai le talo tau le motu I matu pi tola pa lunga le motu I matu I kai taia. Loso fulma lima mo lunga le vela la fasona na langi le leile tau awa I Nisho Taimi le la mua Wellingtone. Ma lor se fo maria le nei tai hao. Fasona na awa pa o na wanga I Nisho Taimi mo tau langi le lei. I le awa uli mana fia na nei fasona na ma rosi mana savili mai matu. Loso fulma luan mo lunga ma fana fa mawina mo tau. I le so fasona langi le leile tau ranga. Fasona ina awawa
pa o timu ni so vai o taupo ro torua awa pa o timu e ni so taimi tela vai o Palmerston North awa foi pa o timu nei aso fa so na awa pa o timu tela vai o New Plymouth Langley Napier fa so na awa tau Masterton ile tela vai o Hastings ala Langley tau Gisborne Langley tau Kirikiri lo Hamilton ma lo se fo mo nei tau awa tau pa o timu ini so taimi lua se fulma leono maurunga nai o ile pevela mo tau le nei fo yaso tama ki makaurau au ki lani ono fuanga fa salunga ale radio Samoa se fulfitu o yele maru le ere nei vanga le tai au baba yatu o le wata ta mai lang de lei ile nei taimi o le tai au lua se fulma leono o le a o ile pevela mo tau o ki lani nei yaso la tu bawinga lang de lei o le tau tai au la lang de lei fo le tau lang de lei so fo leile malasto na e malasa so fu sa lua na va yaso lo mana yatu Mo ia la vai tau nei taimi o le tai au le tunu o lala papa au so se tafora nei ke lope fa mai molo mo ia le tau mo tau nei so fo wa tato audia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga valo longa, ba so se wha la velawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance .co.nz pe vala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e ai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited ile ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu Fitu o tele tulai fitu pokalabe malo le tai already samas falima eva tolu a mo sole o sola marking kira mako ngu o lidia ko sole le some pingi ala help awards on a post sole ko ba ka ki sole fainga lidia ko sole ana ia ya sole ya le ma ya li e o ba award singable Supreme Helper Award Iyo mana ia tele ia Lydia Ko pereta ua tenu tonu ale tawai fa malo iyo wa sola ma Lydia Ko ia le award le help ta ua neile Halberg Sports Awards longa wia Premier bo awards ia matua ta ua I so se ta longa le ala le Supreme Award mai ana po man malo Lydia Ko. O isi a tātou awards lo iei, teimi nei tawai Natasha, whailoa mai ana po Sir Murray Halberg Legacy Award, manu malo le sunga lea ia Michael Hennard. Emerging Talent, manu malo ai le tangata lea e alo footballer Tyler Bindard. Coach of the Year, o lo ave le au vaenga lea kayaking le sunga lea ia Gordon Walker. Oh, nice. Yeah, Malitato Para Athlete of the Year, fa ole sprinter ya Anna Grimaldi, fa Para Team of the Year, lo maua lea le tato au waa lea Women's K4 Kayakers, fa Para for Sportsman of the Year, o lo maua lea sunga ya Hamish Kerr. Mantua foi Hamish Kerr I tato Olympics lena manu malo I le high jump. Fa pe foi tato Leadership Award manu malo e le tato le sunga le ya Marcus Daniel I le taalonga lea le tenise ia fa pe foi Sportswoman of the Year maua foi e le sunga le ya Lydia Ko. Maisi a tato whailonga favorite moment fa pe le sunga le ya Finn Butcher ia the Supreme Award le na whapea le lona lua lea o taimi manu malo ai Lydia Ko I le Supreme Award. Mai le tau sang. Mana ia. Dame Lydia Ko. Yeah. Sa mate fo tangata e ono to sola ma Dame Lisa Carrington. Pea fuanga le lei fo I o tulango ia alonga va New Zealand o le pekale na matune. Ia langa pingi au por kinki sole Lydia Ko sole. Maria. Alo lava. Mana ia so o le tulanga na e o le Halberg Awards. Mo le fila tonu tu so o le faia e ale ma le tufanga fa ilonga tangata talo uma New Zealand. La kapi kirikiki o le tanga Apollo ia ma vainga uma alonga va pena le la safa ia po manga ia mo ia sole ia le lei la ska ko ki manga ia ngia solulu asolulu manga ia singa le safa apo foi lea fa mau po le lei e fa lolo le ka ko pepe o sin fa lolo fo koko sa mo aloa ia ia la okay lelei
Ya, fai se piti o tai au fa mole se ya lo fa o fai mole le alu ngor ka hao. Ya, me se fo te pena ino nei fa na u le au se a ko ale mo fai me fia. Ah. Fai malo tai au. Ya, sa. Okay. Ya, le so o le fa mana tu no al taro po kala me nei tai au fa mole fai se piki ka hao ma ta tolo o fita tu tu ma ngor ngor tai au. Malo lo su afa ka ko ba so. Ya, le o tangata Kiwi returned from overseas. Ano kikilo ako le headline le Kiwis returned from overseas weight loss surgery with life-threatening complications. Kaya lo pala lima fuanga po le meo ko fale kung ko fikingan fo fale mai na ko kikilo ko yeni kaya. Ya, mana tuala tavai. Inga o fai tawa tu foi au ye le foi no ni se tatou ile nau lava foi le ia toe fa foi le kingo le kaimi o la kiki mar kaimi o talavo. Pe taila o le tulanga foi le ile anga yatu ia wa mana tu ye tong fitinga e tango fie isi atu no ye foi tong fitinga ele wa fo ite tonu o tato watu nei so pe ala male lua se fulu iva afeta la le tawo le private tonga fitinga fo ila le na nga ia tu ia se tasi fo i mai se tato nei ia fa pena ona tawa fai fo ile to fa fo sia lo na ia fo i so i fo malolo ina le tulanga na ia pe sai ile fo i mai la ele o toi foi mai lai se tulanga lelei e o lava foi le tino ele o toi foi le tino i sulanga le which is sulang fa no no tong fitinga tong ta foi ele tulang sa fa tino ni pat pe ta el time nei potentially life threatening complications ma le tele o health issues foi o le o mafuai o le o maua ile time nei so o le tulanga foi ele o se tulanga le tele a tonu lava wala foi ona tatu tal no ona e a mo tato uma lava ia ele ngata tama o le foi e aitina ia se fululu afe na tatongi e leisi a fiai o le no fanga no foi ia o tonga fitinga o le pasese peitai o le taimile nei o lo matua i tulai mai se tulanga fa no ona o le tonga ta o le o tulanga i se tulanga lele so e sili ala ta vai mani wa folau savali fa malostino tau si soi fo malolo ina ile tau sam ole e lau titilo atu pe au te lole sona tau le mai i le tala le o tanto uma le overweight po over la po le ma fo e o ia tulu i fa fo fa ni tau tonga se ka fo soangi i le tulango ile overweight ke le fa de ko fo mai nei pe au ke lol kai mi ole la ko fo mai le tulu ole na alwa ko ia waile kusala le menga faile operation ia mal to fitinga le la fenga mo oi to New Zealand pe ia ke lo le sona ta wala na ia lo ki lo ko ia ko ko fie va wafi o Mexico Thailand Turkey ia pe ama fo we do faile operation for the ko so swangi ile overlap po overweight le ia ia isia ko ngo pe ke lo sfuri va fe ta wo isia to no ia ke lo la por ngatele o le omono faile operation io a ko foi mai New Zealand ia ele ko kusala le tong fitinga io ia marko foi mai ko New Zealand te lo le sona ta ora na le mai ia sa o ia ta ba ai le ia so fu malo loina ba ai ka mafkanga ko anga fa maro skingo ai o ka ko lenga o le sila afianga foi le health system atato mana tuala o le foi e kele ka ko ngase ele yo ele fa solongo tong fitinga matulang fa pena ai afa apela nga solo mai le vaenga le mo la to ngase nei ua ia ole a kele ma fa tupula ia lava ia le tulanga foi le ole fa kalikali o tong fitinga o isi tangata wa level no tau on tong ia ai ole a koe o clock up il ka ko health system mo se fia fa mo o New Zealand ole lon tolu te nei the third most obese country in the world. Long we go ka ko New Zealand o le lon tolu lo langi ako bol kele le overweight mala po ale ka lo fa si se sale le wa ole te lo le fa fang fo mo ta to i ole a kele fa mana tu ta po kalame ba ai le sui fo mana lo ina fa mo ba ai le sui fo mana lo ne fa ngo fia ngo for ka ka im fo ma ia ke ia nga la ko lo le fo ma wo mang fa mai le kele oi atu fa mana tu keep doing it. Vai for mai ya kako. Ai ka ko vai for mai wo. Sfulima bala for challenge July 2. Fa fi fanga radio Samoa fa na Jerome Gray, Celia Samoa. Yeah.
masoni ai ole sili ona mea uma ole Samoa e loto lofa usili Samoa oi usili Samoa Ua wiloa uma ele lalolangi ole Samoa fia tau sami fatoa tulo ilunga feo safari o soloa i tua fale tamai ole au fai manai popo e fali fuai te vai salo o sauni mai vale samilolo e tali aloai ai amai au siana tau singa pata ile alila fole falanga i oi usili Samoa oi usili Samoa Samasoni ai ole sili ona mea uma ole Samoa e loto lofa usili Samoa oi usili Samoa Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 i batolu a mo Radio Samoa numero tasi in New Zealand. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Are you a yes man or woman? Do you always say yes to everybody who asks you for a favor and help? Some of us just can't say no to others. The problem is, our yes often means stress to us and our family. Because many times, saying yes to one person means saying no to someone else, like your own mate and children, and your other responsibilities. Of course, we need to care about others and try our best to help those who need it. But we must also know our limits and that we cannot always say yes to everybody who asks us for help. Learning to sometimes say no to others will mean yes to your own family and responsibilities and give you less stress in your life and home. Remember, you're the only father or mother your children have. If you don't do your job of loving and teaching them, no one will. So our family life at home becomes tense and angry instead of a peaceful, happy place. So when someone asks us for a favor, we must decide if doing this for them is actually helping them. You see, if we never let others take responsibility for themselves, then sometimes we're not really helping them to become responsible and successful, since we're always doing their job for them. So just being a yes man or woman is not always the kindest thing, or being a true friend. Other times when someone asks you to do them a favor, you don't need to answer them right away. You can tell them that you're not sure, and you'll call them back. This way you have time to think about it, and check your own schedule and responsibilities first. Maybe you can help this other person, but at a different time than they asked. Often people will still be thankful for your help. So if you've been stressed by always saying yes, giving too much time and energy to helping everyone who asks you for a favor, and your family's been hurting, since you're neglecting your responsibilities to them, just ask Jesus Christ to forgive you. Jesus will help you learn how to wisely choose when to say yes and when to say no. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs
Write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Mo somol tasilo wa chale July 5 tuni of law matasha fa des mele fianga la lo le fianga ngan ban tu marba tanga vai tipio tanga vai o tatu tara no ngalo ngato nei vai yaso. Fatalo fatu ila wa fionga ngan mana vi ileli ya le wa tato felo ai ili nei fo yaso fo malo soifua manuia malo le fo lao. Ya, malo se fua malo le usu. Pa tai ko u farongo wako na e manguia o lua tu sala pa pele sunga ya tawai malo le usu. Good morning, sir. Fionga nei tai au malo lava fo ile usu e a mai le tau tato atunu pele Samoa. O le tau, ya, o se vaenga pa tupula ia ku teia ingo sabili mati munga lo taoto i lunga le tunu. Ma alo au mai au o sabili malo lo si o le la ito e lau. O timunga fa pea wile ma fai tiri o lo a fiaina tunu. O lapita inga o timunga ma mafa o lo fa malo si e pea mo lau konua uma o Samoa. O fau tuanga fo i o lo longa, o lo fa malo si e pea mo vai tafe uma mano fuanga ya fia ngo fio le tunu. O lapita inga o sabili malo lo si o lo fa malo si e pea mo lau konua uma o Samoa. O le vainga mo bolu ma sa wa i le so, e timunga inisi o teimi, mai ma mafa. Ai pupu ufa pena I wila ma fai tiri. E malolosi ma fa tau sabiri. Ko le tala leo le tau molnia sa lulu tatu utulu. Faftai tele la wa fionga ngal manmana e mawhaia ona e whaalau tele ina le tala lea o suenga po test mo tangata whaingaluinga le Samoa Airways I le sueina lea o le tango fia o fuala au whaasaina ma le ava malosi. Ia, pasalo na sa whaafonga I fu I le au nanga I laso napi te waima tau sala. I le e papala I lo po I mai le pulenga o tātou company vale. Le sa whailo ai sa o le wila tu pinga whawaile pia na mata mai au ki topo tau sanga ni tene. Le ala su e nai I le uwhinga ranga po I le whaonga ino wala ua saina wapena ma le awa malos. Le lau whaelo mai eini si po e lau whainga ruenga maua alo o tangofia le awa malosi o isi tangofia le wala u whaasaina ma lai whaatari o lai whaamano rosi whaatari isi suenga. Ia man pailate le sa ia whaonga ina mo me whala o moe ho ia tawai. Ia po isa whaamano lo ia matoe whaisi ana suenga for test. Ia le hoi lau umale suenga na ia wale o toi ai tūranga po I lea fianga I le whala o moe. Ia lau toi pawhinga ruenga. Ia lue awele ba lele. Ia ae wawe ho iai nai lapita inga po iai. Ia whaite te mele tango fia ho ia te rau. Ia wa whala o moe ata vai. Ia loa aia me ore wa vai o fiu kou wha moe maka. Ia wha ngā lor whala au le roveina moe. Ia ae Lea, o lele o fa nga ti o lele reva lele ki o va lele moi. Lea. Awa alwa va lele ti o fa fo se io la moi. Ya. Le ya la wa ro pa ila ti malo no so. Ani le aveta ko va lele unia tu ilota. Ya o ti lo lele nga ro nga ta una to foi nga lu uma pa ila ti me ro ba. O tulanga nai le tau whaktala I le hoi o le maa o te rote maa ngata ua wae. I le ngatala ia I la tau le whainga ruenga I numor wa le peo pailati. Ia I la tau le ngana kua I le malai wa le kua ino ato o le lau ino uta I le ngata o le temi la aro e se le wa le la poa ia temi tau nuk mai po I wa le tene. Tau wana le aune I tango fia vaenga I. Whaftai. I le tūlanga lava fōi wha le tūla whono. O le ase saunoanga le sunga fōi a le whongwhitalai le nei taimi e tūsai lava fōi. Ia o le ave ese ina mai no fō whaipule to ono le fast. Nai sui e to ono ia na ave esea mai I le vaenga wha au whai le fast. Ia
o le fai unga da mai fo talai mai ai na wa mata usu pono le amtanga ni tu sanga de masino ya wawi ia msafa tari mo ho ile tunu po le ase pinangalo le fo talai ya le o mai manino le la utu o mai mare pe po pa amtanga e pa mautu ai de fai unga ho fo talai ona ma fo mai pe po pa amtanga le na mai la wai o no botele fai tionga ile fo talai o lona re ko ia de fai unga I fai pule to ono le fa te amal pati o fa tu ile to sa mo tas ya le la wa me finga lo le ko tala I fa ngol la mai o la ya so solo ye gumo o tu la fono o ri mate te ina ina nga ro nga mai le ye ko so na maru si ai tu la fono la ye le te fa ye fa uma pa wala le mai le ko tala na ona fa msino ai o hula le fam sino le le so no maru si anga le fam sino o tala le mai te papa tala le na ma ai te iro ye sa we fa fo ta vai mata usala me na pito wa wa na le va ki le ai se fo ilo to fa fo mai ia wa tele no ya ni fa la matasha ai men ila wa over mai fo le pe fo nga mai o lo tutu ai le fo fe tala la to ilona tel tunga ma le ato to anga tu la fo no e tono il palemene lato ia wa o io le faurulu ia il palemene pe asa wa ngamal mara lo venga lon talto dum o la ato to alo na ia fa tino no la ngalwenga according anga e tu la fono ba nga fa ba ole il palemene samo ia wa fo talai sa wa faurulu ia il palemene o ia umale ba inga to il palemene te mio kontanga ma isi wanga umar tu al palemene ia ora na fu ila le sila ia tu la fono ia la tatu tadia wai a foi wa le si wanga le fena ese no fo ia ona titilo le po pe tu samalo tu la fono le fai un ale vai fai to ono le o fa muto la tu ave wanga ma sui vai fai wa la fina mai to ono le eu fui ele chama te para mim ele aí o lá tu lá vem suio le vai fa tu ile tu sa mo ta ta sia la e alu fina un ele tu langa le vala le ai ave fa msilonga que se eu mai foi lá se fina ngalo fa msilonga o la tu langa o ye no foi eu foi pure to no pe fa nga puro ye pe tu mo pe ia la tu no fo ala se vai ngalo tele le tunu le taimi ia wala ko le ape e fo nga mai ole fai ma ka o ave fo le fa sia va pe o pule le minority government il malo sa mo la sa wa sa silsila le tulango ia mai nei vaso mo vai ngaman man ia pe o le vai ngo ile mai tatu vai nga tu ia le mele o to mai ai ia fai nga malo ono le va fo nga va ia le wa esel musku iwa lai o le te inga forward party o tu nei foi te mai te pale mia ma mi star cabinet to spupa le I le pulenga faton peila ta to le baba ia to tele o esel me le ia wa le tele to o ia to tele le banga le o le la to ma tanga ma sani la to party o le foi tau mai to tele le party le to iba le I cabinet to la le to no le la to tau prenga se bang na to no le o foi fai unga fa te ai si no foi la I fa na yo ingol pulenga fato o la ma po al par bia ma mistai e pulenga fato la ya lugar wenga le inga luego tu ele o foi ni me o fa lo ngatu ni wan o ni fa le ton o pulenga o malo I le o pulenga fato la eso solo la ya luanga ya la o ma dia la le ye wa o amata na fina mai o ba nga to tele o la to le ile lus fuiba a foi taula lus fuiba o la fa fia I mar fo fetalai it's todo lus fuiba le o le na faile na talo mai le fono tu ele to ibo minstaia o le la to party ele yo ya o mai fo fa pe mai o le te no fo ele yo mai ala atu ma o suio o mato tu to no ale
ele ina wa le to foi tau ina to ono le to no ba nga to tele le e foringa mai la i le tu poile le tena inga le ona o le se furu lima i ia a le foi tau mai e marto i vale o le lus furu le o lu furu i ba ona e furu le po fena le wo ye no me la fusia wa le majority ko ia e pe o tu langa na le foi mai o le wo pule le minority le minority ia le minority le ia le foi taua i o la tau e na vei o la tu pati. Ma no whaftai. Ia le se toka te ave le wale, ave le whina ngo whatu la fono po le lui, whatu la fono a. Ia. A le vaenga o lo anga ia le malo, whamasinonga, la wai bo whau du whamasinonga, o te loa la e whatu langa se aso e wala wai. Ina ia whamatala mai po le atoru tu la fono le mele o to. Ia. A tonu fuera na mai se fina ngalo fa misino. E o tato i roi hole po fele tau to to tu langa le ko ene. Ma la whaftai wa ala na fasili ngal mana nei tai au. A tua ile at the end of the day o tangata Samoa uma malau tira le tu e tauna manuia ile tu mai whainga malo so afa pela na e so longa le ia whainga malo lo ia. Ia wa ole me silin ta wa ole le lei mo tangata uma. Ole tu ila wa le titilo fo le ngal Ia taua na o le tino. E te tau na so longa le leinga luenga le pulenga le malo mo le tino. Awa o le afo. O le fitu ia ide ia ma le ke furi tua ide ia ma va ko nga va i tono le vanga fa fai o le tu le malo. Ia o le pe tau foringa mai e pe tau fa pe ai. Wa fia tuai mar pulenga ta no tilo ai e nga ruenga le pulenga fa tonu pa mi marka pena ala e fa nga so ruanga ruenga e nga ruenga tu e de fa pe ho ta tu waru fa pe tu wa le faina tongi ni va so o me ta tu pensini ma so ala ia tu per fa so al mano e de waru fa pe me waru le mawani te tongi tanga ta pengaro awa ta tu o lo tu langa fa pe na wa tu mai tu langa na ia on tatu mo tu le bo ele la pe de tonu le loto i fare il pulenga al malo ale tatu va ia tu la ia al pulenga ia e va na la fina o ia foi numela me ia fina o ile ale fina foi numela ale fina o sulu lima male lo sulu iba al fa la foi sulu lima ese le iba le no le iba le o lo sulu o iba ato era tono le i ya le fa mai ai le pula va to no le yo le ma po al pula no fa to no le te mai pa le mia ya mi sta per capene e a to es fu mal li ma no va tai ole na sa no tu la ile tau sa mo o ini a fianga fe malanga inga va o ponu mo sa vai a fa mal mole ngal mana ana na fi te vai o ma lusi o makang yang na fi o to mer kam mai o de e tu ho de sa u klefa ia langa le sa mai li poti le tamai lam tanga vai aso ho ina sa longo mai e tu langa i matangia pa e le se afia nga tele o tatu o tu matangia pa a tu langa na i le tara tawan na fia le sa ta kuni e ho ia malanga i le va o tatu moto por mo sa vai i ta kuni o tatu wa ku o tu ia ona o mo twa malo si ale mo nga ho le male i le malo si o sa vidi le mal matan ya tonu lai de so le baba ya tu sa tu wati munga ho nafi sa wo po le baba ya tu ai de o foringa ele o foringa fia mai le so du ni ba ya ya tonu te wo atu de fia kena ni wo te ye ta wi ai ni na isu winga po ya o tu langa na ta o le ye ta tu tu Whafte tele, ngan mana le tai au, o lo o tali le tenu, lau tu tua e taro tala mai Samoa, pe tala valu le tau nei, la watu la wano, whaile fo le tenu, au tā penanga. Ia wala tu whaafonga, pe tala valu le tau nei, wha mole. Te vai le pasi fo le lau moso oina le vei mani ko ia o ki topa lua fe lua ton. O le la wa i o ele ni al pasi wasa amata ona morianga o te te. Ai ora na finale na tu e ko ia fa masino ngai mori mau di masu tolo leo. To te da mo mau al pasis ya le wo na fio le wo suit tani le di al pasio le wo io i morianga wa to lo tanga tana mal di wa pa na vedea o le wa ve le mo ni su enga di tu inga se se wa fa le ngai ko di tu langa ta u le al sa tu company ba le sa mo e waste
ua amata fausia nei fale te penai ia tātou kua tau whātua anga mai si oloa ia mole awina atu i whako i maketi e whātua wai. O lewa saini le vai ngā tupe mua le miliona lona tolu. Ale tu malo le vai maua wha. Ia whapopo e maisi tu malo e tolu lewa whamatu fu e vai ngā tupe mua le miliona lona tolu te vai. O lewa wha i tu malo lewa ama. Ia ale wha ngā tolu. Te whamasina e te tātou tau sanga wha tupe leo lo wha ngā soro. O tala nā le nei ko ia se lulu te a o te masani o tau tua te vai ni tau tala. No, whaftai tele mole tau tua maili tātunga ruenga nei tai au. Moni o whai whanei aso uso? Ia, manu e hoi ngā ruenga. Tai. Le whionga ngan mana tumara wao te ngā vai tipi o te ngā vai ma tāra po kalame tu sa mai sa mōre nei tai au. O nawa watu ia headlines po tala o le awhalau tele lantau tua e tāra tala mai sa mō. Pea tāra wadu e le tai au nei. Tau tua mole radio sa mō sifo lima e watolu a mō. E na wata lua sifur wha minute o lo te toa tālea o le tu la e walu. Tāra whamniangas whanau nei fo e. Tai au. Nega swana ola so lulu ne o tātou ye o matala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima I wa tolu o lo tu mauna maua pele wano I runga tātou I meli. Ile on air at radiosamoa.co.nz. Ia, o lo o whao ngā whan tātou Facebook mari YouTube Radio Samoa. Ia mo whao ngas whanau na so sifuru iwa neo Februari. Ia lele ia. O iswa mga ngalua piko pea. Ki au o mai tawai. Sorry. Tama whai mai. Lefkakusi. Sorry. Kalo whai ri. Le aise whamleanga runga tātou I meli. Le aise wala au whamleanga swanau. Le ai lunga le Facebook. Le ai le YouTube. Sorry. Vai aku laso suru iwa Februari ri e pe e. Sao. O anga le suru iwa Februari. Kwa file mu aso le laso suru iwa Februari. Sore ka fefe. E manga ia. Aya. E manga. E nice. Ia le lei te loa o le maenga na se ko sia ki kasia I ke ia we ise me misia ka I ka fa mole. Ia ko sia ki fo lua piko fa mole ni fo la mat e kwa manga ia e le ai o ka ko wa nga ia le lei mo ni fa vo to le aso ni fo la. Whaftai, Manuel tau o lo tutoe ta vai ma Natasha. Samoa, whamalo whaftai nei tae au. Manuel lava singa o le aso lua. Mo nei tae mi alofa te le atu soifua e Manuel. Ia le lei au e whafonga mo nei tae au la soifua ne e le sisi o vidi mai whamangu ia kuia o. Ia le la. Ia oi. Le famia tu pulenga mo la fainga luenga redi Samoa mo pokala mi Manuel tae au. Mo ni lo wasa fa na o nei aso pesela mo e Sangala Sisters.
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Lo faisi slow tato on the Southern Motorway, le taimi le nei, ono minuta travel time. Mai tawa tu foi Green Lane East, o lo mai tawa tu pea male valu minuta travel time mo tato. O le State Highway Lewis Fulu le taimi le nei, 5 minutes travel time mo tato, o lo o iai lunga o le ala tele le nei taimi. O isi o mga ala uma, i o le nala wafo i o lo o feo lolo. Tato i lunga o le State Highway Sfuma le ono, lo mai tawa watu Point Chevalier, fai lava fo isi pisi mai o le vaenga le na, ia whapena fo i Messi i le anga i atu lava i lunga o le tato State Highway Sfuma le ono. I le mai tawa watu i le anga i atu fo i le North Shore, Rosedale anga i ane le nai Constellation Drive, pau na vaenga fo i o lea wa mai tawa watu fai lava fo isi pisi mai le nei taimi o le tae au. Li poti la tamai la le na mo tato av tavale, leis fala ve lava tau tavale le nei fo i taimi manu tele lau whainga malanga, av tamai le malua tae au Radio Samoa, tu e se fulu ona menuta na ta leo le tu la valu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Ta alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manama. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o ni fo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tulu i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu fitu ono whawha. Lua fitu fitu ono whawha mo le Shine Dental. Tā pena sau lumana i manuia, ma sue sau whailonga i le soifua maloloina i le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia senga luenga e maua e le tutongi e a mata mai i le luas futala i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala New Zealand, whaapea fo i e o lo au mau i atunu i whafo. E tele fo i nisim tā upo ese e mawhai ai o na autawina i oe. Pili mai loa i le ovad se lau, fitu 5555 ono iwa. Pe e-mail i le info@skills.ac.nz. Mo nisi whamtalanga. Le Taiping, te tala le lala fau i Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vai aso o le a mawai o loa i se tau mawalalo. Mau le tai whai o tā lai vai le kilo, tangania ni se 10 kilo i le whata lai vaiva, whangususu 2 lita i le torta lai vaiva. A mata nei pa uwha pitoa i la susuma fito Februaria nga i la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. Seu mai i lau manu se fueo le papatua.
Con trai ao tunai matia juna vai luom I na ua toi se fulu minuto lo tole talo le tula valu le polkla me maro le tai radio Samos Falima e tolu a mom le fatis mai le fianga le lo de il pulji mana tasha mo le tato tala rong for nei tai Bia le tuale nei foi tai ao fo la fianga mal mana fatalo fatu mangang fia malo le soifua Ya le nganga vai tasi le ngang fia le ngang fatai papele ya tu il fatua le nei tai ao a pe poi le ava mal falalo a pe le tuai le sunga le o ia tavai tatu team le malu le tai au malo le soipo manuia malo foi le tautua I le atunu malo le usu nei tai au ia la lisi vele tatu faftai le anga le le li le o tatu o dia le nei aspo lo na lo famolo na le malo la val soipo manuia talo fatalo falava le ai lava se tala na o tatu fa pe atu le tua la pule le fa tai lo fa mai o le o morsi fo la le fe ngal mana morsi fo la le le no ya o si o mato wola fo nei tai au ya afa lo marka ko fa so ta vai tatu ma lo ti masani lava a mi no lo au le tai au ya la metro in fa tai ya yesu da supo ista le ba na yo pese fa ko inga ni kanga ko o vai lua o tunai mati ia wo le junior e sa or kala ngungu o tamatata o tama o to ya ina foi musical foi le mele wa ya ma esta wa langa pese foi le ya fai pere se fai ki o langa o kaling ya sa no ia marta to report nei tai fa mo mo nga sai te le lava ile tato team fan me fol ni tai out vai o pumuni lava e ta o to lava foi pe e boe lava ia lawa I le mapau to titi lava foi sang bete vai le tai au fa tai le nei tai au ta molo o tu pele o te fa pelai bo fa talo fatu ile ava bal fa lalo au to le tu so spata pe taulanga so se to vini lava fa pelai ia tu le nei tai au ble ma lava man fa lalo ma lo lava le soi fu banuia ma lo foi le tau ile tu ma lo da pidangalo fa talo fatu yo tatu tamama tida ma tua se sino le tu malo le soi fu manvia malo le folau malo foi pa tai ile tapoinga pa ia malo fa le malo le foi le ko solo le ia trade mas foi le tato officer manu na mangele officer le tato malo initial nei fa pena fu Samoa o fialava mo beta to patalanga talo fatalo falava au nanga altimana pa pelo ya tole tsa o balava ban fa lalo vaenga pena ile tato tautua ia de la foido ba ia lava le pisio le tato nanga tele lava tato galvenga ulungo le tato fangato ile pea ia tato galvenga mailungo le tato messenger ia ia manatua le lei o fa pena ona to tele lava ila to lo sidi ngai ia tato tradings o tato trading o lo taliena so o se ta vale ele fa pese dona o la ta vale na patau ba ia tau o no taliena le ele ai po fena e fa tau vai la ta vale ia e peri uma foi na tongi ia anafi foi le la saini e foi stasio tato sanga tu sale bel fudu afe le tupio lo ilungo le ta vale a tuai le na o tongi na nafi le tato tato trade le ia ai vai le tavale Scorpio tavale fou ia bainga na tau na sida fia ia o lo fa pena ona mafaino so sani I dei bainga ile ngata o le tongi se ina o le tupelo o lungo lo tavale ia ai fa pena foi lo tabiaina so se toinga lava ile tulanga o le fa tonu pe le ola tavale le ini pepa pela van fa fonga ia foi le pofea na fa tau wailo sa o si vaenga sia ia po le tamali ile ia ole sa tau tavale mai lava tato no fuanga twai ia fa pena foi le ino mai ile tato main office lo ia le lava lo fa pena on la sua mai le tato ona fa tai tele ai tele ainga pelava on la ta ua foi de sua se ba do dafi tele ainga wo o ta yono ta fitu ta vale ia o lo fa pena lava ona mato mafuta ai to tele foi la to lo mo foi ni so soni I vaenga fa pena in faina me alofa ono tulanga o fai po le tulanga fo I o le sosani pe le tato langa
nisi vaenga pe nei le tatu taval piki apu al Mahindra leo te ofaina le lima afe tala fa mamla matua nati olo ye kuingi isi au nanga oro la to faya I le tusa la ia fainga me alofa le ai e pule lava ia tato au nanga ia tato ia paiunga e lima afe ofaina nga I le piki apu ale Mahindra pe apa pe te patawina tolu tusa male tolu fitu afe amata mai tau ta vale nei ai aveina le lima afe tala ilo na winga ina ole tolu sfuru montupu tolu lua le tau le ta vale lo aveidai ai ate ole pule fetalia pole alava le ta vale te tida galo yai ole fu e tato faina me alo fa ya tato use guards pena ele tato tolu afe lo faina telling so ani tu fat singo ai tala po banisi vaenga ai ona manungal tato taimi mala mai le tato ofisa I le lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu ia pole oval selau chi manan vertasi oval selau fa ona lua o lua tasi oval selau fa ona lua tasi le tato a telefoni val au fu bal fa lalo lua balu Ekenson Avenue de Otau le tato a tuatusi tu ba todu lava British Street ma Ekenson Avenue lo yese boli dal tu badu le da pasaka todu lava Pampe City por tranki besi tua wala lo yele tato ona fata va male fa lo tawai bel tato team fa tai tel bola do le tau sa bola tu pele le toi fuanga matuti la fenga yai ngune ngalo o le nau fanga solo le tato tu patasinga o le se po kalame mo tabanga pese fale nganga ia ele sunga ia tuna vailua ma le tato team ia alo ia idung Facebook ia tempai ona listalai ia awale nata vanga pese o se vaina ta ua telefoni mo le bole pesfale nganga ia le ngata ile amataina fo lau talin musika le na wele so soni na mal falalo fa tai so ifua mani fa ne asa fa tai mo le poti nei fo e tai o fo to tolu minuto lo to ta le tu la valu taro tala pesa mo pe tala valu le ta nei fa malo ma tu on sa nei tai ao e le mafaianga fa vai le ma do le tai fa manatu ma tu ka wo yo lo tu fai volo fai le tai mo le tai ao te pe nei no nei fa na ia le nei fa fia nei fa na le nei tai ao yo te mai ti o makua fia I la tau yo la manu ye fu la tu o ni aso fa malo fo nei matua e la fo e la ngona la ngang fia le va ai fo le nei tamaiti ia la tu mea ai mala matape nanga matua nisio matua o kale mangaia ko laisa ka mai ki o le kai ao mo molia tu lava e faila la tu mea ai o le tai ao se tu langa le leitele na fa fe tai tele ya te o matua ia o lo fa ma mafa ma avel fa ma mafa il tape nei no mea ai nei tamaiti nei lei o le afalta fa malastino tai ao e come lo fa malastino so tala mai sa bona ne foi tai ao fo ia le lei so luma vai se fase vai le fangu vai e ngalo fo le pamu nga yang se ako wow ngao la alu yai luma aya ia io savali lunga sau awi lunga awi atafa aya lazy pizza aya Luma yo aya Lunga aya Atafa aya iha alo vale aya alo Luma awoka iha aya Lunga aya atai alo Luma atai tua atafa alo aya alo yai yo mama losi Lunga alo
Ia, sumu. Se furu se kone. Aia, koe sumu maaliange loi kua. Mana vai tsono. Mana vai fafo, mana vai tsono. Ia, sumu mai loi fafo, malo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa itasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa ilo tātou o tunu, tātou whelua i le o ngā tonu fo i o le vāiaso, i usi mai alau whaafonga. I le masina o ke topo le tausanga i lua o lua tolu, na la vea i se vaenga o le ala tele i malifa le pasi o le lau mosa oi. Sa aveina e tonga mata i moana vaia, ma marili waini ta mama tutua se to lua, a e manunu o le pase se tolus fulu tolu. O morianga e tolus fulu iwa leo, sa te ena malosi e lea tau le lea. O le asolua le vaso ne ina tula iei o ia mo le vala uina o mori mau e limas fulu tolu o leo. E lango ai morianga. Peitai, e iei le vaenga le na whaamtalanga na whaia i leo na ia te ena. I lana fina unga e whaapea e le ainia na tala whaapea na tu inatu. I le teimi na whai aile na whaamtalanga i leo. Na wala uai le lo ia leo mori mau e to lua, o le ali i leo na whai le whaamtalanga, ma le ali i leo na mori mau, a o whai le whaamtalanga leo o moria. O le mai ona sue o ia mori mau, ma le mori mau o leo o moria. Na taunu uai le whaamsinonga, i le talia leo le whaamtalanga tusia atoa leo o moria, na tu inatu i leo. O le taunu wai o le whinaunga i lea whaai unga, na tula i aile lo ia lea utua ia masui le tali a tonga matai moana vaia, mai le te lea i lona i oe, i morianga e lua o le whasi o ti tangata pa i valea, ma fua ono se whae velave tau ta vale ua whanu aile so i fua, o ni tangata se to lua. O le morianga lona whaafua ino se ta vale, e le i leise ne ina whaale tula fono, ma le morianga le ave ta vale wha tamala, na ma fua o na manunu o le pase se tolu sifu tolu, sa malanga ai le pasi. O se malanga i le teimi o le tai au sa nga i mai ia pia le pasi e ui mai le awala i tiavi, ma nga i mai le tau langa ia pia, pe ta i le tau nuu le whai ngā malanga, ina ua oso le pasi i tua, i se vaenga o le awala i malifa. O tau fio le pasi na wha le tonu e peo na lipo tia i leo, o le mafuanga leo le wha me lave. O le io ina i le ua morianga, u wha tūlanga i o le asos futasi o le masina fau mati, e tula iai mo se lipoti le ofisa whanau fuwawa aia, lipoti ia fianga o tangata na manunu o e whaala velave, ma fora sanga wha ai ua lo ia, e fua iai se wha asalanga le wha sinonga. O te Enar Company wa lele le Samoa Airways, se tua inga se ua wha leanga aile na tautua, i whai ngā malanga i le vao Samoa e lua, ma ua tu ina atua i leo e whaia iai se suenga. O le ua wha iloa le company wa lele, o se tangata e swafa i a Mau Hunt, na ia wha asara lau lea tua inga, na tā uai o se pusa maliu na awina mai Amerika Samoa, i se malanga le Samoa Airways, na whawhau mai ai fuala au wha saina. Wha alia le company wa lele se lea wha amtalanga. Na mau se whasota inga le sunga i a Mau, ma tāpa aiso na whina ngalo e tūsa o le tala na ia wha asara lau, po whea na ia maua mai ai. O le na moni ngal mana wha amtalanga nei. Olo o sau mai to tonu ia i la to olo o ngā rurue i to tonu company wade ai le mana na o fai lola to swafa e peo le la to aga hoi le fa peo le ta pisa le to no e pui mai to langa i fiave i ngo fola au pasai ia e o se to langa fa pena ia le o tu si le tu si ale our company ba ale ma mention ai no ingoa ia le voia ali ai foi lo coi situ la ai pe ona fi ai foi ia nisi foi la ofenga venga i meta fora fasai le pusa mali waia o le famtalanga na maua mai inisi la vai nga ruoi ka company ba ale fa pe mai fa la ter basalo mia poi ini fala fasai na to e tere fa pe la por kala me o vai atu
o le pusa maliu le na o mai ia fala o fasaina o tele I tala no fa pe ma le nga falo alo ngal mana pau fam tala nga no faia na ia le pusa maliu na o mai ia le ala na e fa ono ia se masalo mi anga me oni o po ia ni fala o fasaina o fai ona sao mai ma to foi ngal mana pe no ta wela por kala tele yo ai kia tangata lo fia ia tulaga I fala o fasaina e ma fai ia na to au mai ia tulaga I fala o fasaina ma fa au fi mai to na tulu sira fiare le ele o fil pusa maliu se skena vo ile ia o se tulaga pena o no va ia ma fa foi le ia ile mena o mai ia pe ina le na fai se tara no anga a ele ma fai ona fa pe atu a mea o le pusa maliu le na o mai oni tulaga I fala o fasaina ele ia sa tara fa pe ma na fa lo ma ai te sila fia fo io le ta ia la fa matalanga vo ile ina ia fa maunia ma was fa matalanga te tauna fisining ia ila to fa nga yo ia company va le pe se fa mauninga pele ya sa lava ngal mana ya o tulaga lava I me fa pena e maria lo sa ma e ona fa sota ia le tulaga fo I lona o tele ia mo me se fa matalanga auto po se fa matalanga fa mo sa ia ni fa matalanga fo pe ona ia ai o le tulaga ia ngal mana I lo fa pe atua do pusa maliuna mai en tulaga en fa fasaina ele que fa pe atua mena mai fa fasaina na o se masalo mianga ele ia se tulaga fa pe no fa atua mena mai fa fasaina e tulaga pusa maliu le ai ia pusa maliu ia na mai ele motino pusa maliu ele ese sina mai no nga se pusa maliu se ainga na fa tau mai po America Samoa ia mai mo Samoa nei ia pe tulaga na o le wave le mta upule company va le la sumanatu ia o tulaga ia e ala tau ma I pa o finangalo le company va le ia le te no fo ia me foi le o te o tango atu ila lola ia por kala mel po na po me ise tulaga fa pe o mata po te fe tulaga la le ai manino la uia tan no ngal po na po ele ia se vai ngano fa pe atu o pusa maliule na mai ni tulaga pena o mautino na mai ni tulaga ini fala o fasaina po tulaga I me fa pena ia e pe o tulaga le na fa pe wa nga I company va le matanga vengo leo o le la to le ia tatau ia o te sauni foi uia e o te tali tulaga foi pe fa pe o le tulaga o ia le matau po le ma le fa lo mana la sa foi tuanga I la to e foi fa longa I lungo social media ai foi ai ni tua inga ile ini mau e fa mau ni ai ia o se fautuaga masania e pe ona ia masania ia o se foi la mana o ia ele tele no ta o ia utala no anga ma tulaga pe ona ia ele o skaka o fatu stala pe ai ia ona tatu tala no ini me amboni oni me a foi nei o ini fa ma ninga ma tulaga I be pena ia ai mai se ale nei vai tau le telo le o fe so ina lo ia nei ia tau ona tato tala noa ini mata upu noa mani mata upu a foi nei e fa le o tato manatu ina ia pui so tato atu no mai tulaga ai aua nei fai a foi le ai se tulaga foi le e fa ona tu foi le vesi ma tulaga ele mautono ia finagalo le tunu ma le fa lo o se talanoaga ma le sunga ia mau hunt. Ai le pepo whaam talanga me le Samoa Airways wo wha ilo ai. O leo uta oto te iala e whaatino ai le tau veina o se pusa maliu. I whai ngā malanga a ona waalele, ona e tā ua tele le wha alo alo. O maliu fo i e tau ave ona waalele, e iei matangata o se ainga i le wha maria ina ai leo ai e inga uma wha le tūra whono. O tau tino le company waalele, e le tau veina le Samoa Airways se pusa maliu, I se awala e pe ona wha ilo ai e mau hunt I lana whaasala launga. O a tele no fuanga lo i nisi o tau mu whainga o le atina e tau whaato anga, wha pea isi la autotō, o le ato e whausia i se isi fale, e a vea mano fuanga e ta pena le iei o loa mai Samoa, au le au ina atu I maketi I whafo e whaato wangi. O se tasi le o fuanga le malo, I le atina e o lo tātu usinu e pe ona whaaturanga mai,
e whāte si male 5 miliona le tāla le tau o lea whale, ua tā ua o se pack house. Whaalia le te tai o le malo le te mai te pāle mia i le sauninga, na sua ina aire ele mo le amatari o lea ngā luenga, o se no fuanga e le ngata e mo le au whai whaatoanga, a o se sao ni ngarua ina le tamau a inga mo le tino. Wa whaatupe ina le ngā luenga i lalo le polo keti, mo le si itia o loanga o si mai whaatoanga ma whai ngā whaiva, lea e tā ua o le saffron, lea o lo fiso soani i aire whare tupe le rolangi, ma le whaalaptonga o fiso soani o atina e tau whaatoanga, a le rolangi. E leto e pose lilo i le tele o lu i tau, sa whenga iai me le tau mwhainga o le nei polo keti. Whapea ma ngā ruenga o lo fofoi na mai lava ilo na amatanga aloa ia. Na whatau nu whatasi lava ma le vavao le COVID-19. E pei ona haafi ai le lolangi atoa, e le ngata i le tamau ainga, le motusia o loa ma au nanga lau tele, whatasi ai ma tūlanga tau ati nae o whatoanga mwhai ngā whaiva. E ui la i neilu i tau, ua mwhai lava o na whaawau le poloketi, pei o na iai le tele o soasoani mwhai o na whaamatu watu, i le tele o le au whai whatoanga, ma le au whai whaiva, ma o se whailonga tū mātila lea, o le ngalue whatasi o paanga ese, ai maise o le loto nu ina ia maua e tātou tangata nei whamanuianga. O le sini au tū o le nei poloketi, o le maua ai o awanoa e saofia tuai ia le au whaiwhatoanga ma le au whaiwhaiva i maketi ese mo o loa ngaosi. Ina ia si itia tūlanga o le tamau ainga. Ma ia whapenao na maua pea tātou tā mafa. E o ngatasi le sini au tū o le nei poloketi. Ma fuafuanga whatatitia mo le ati nae o le tātou malo. O le nei la tai au e peo na mawhai o na tātou mōni mau whatasi. O se fuafuanga ina ia whaamausari ai tau mawhainga umanei. E mawalunga le whaamoe o le nei whale e teu o loa o le a fausia i a tele nei. O le a tele lona sao mo le mamalu o le au whaiwhatoanga. E si iti ai a lātou tāpenanga. Le teitai o le malo le fionga le tamai te pāle mia, le fionga fia me Naomi Mataafa. O le company o le King Construction na manu malo le tau fonga na te fausi ai le no fuanga teu o lo fau i a tele. O le tu malo fa palo to vai maunga nu mele fa. O fa mri ina le komiti fa tonu le polo keti tasi miliona e lato li ponti. I le su eina o tusi, ma le fa o ngā ina o le miliona tā lalo na lua. Ma o saini ai le milienga mo le amata fa amatu i ai. O vai ngā tupe o le miliona lo na tonu. Ua to fai nei tu malo, i le tu malo le vai maunga fa. Ua maua vai ngā tupe mua mua o le miliona lo na tonu. Ai o lo talia le komiti li poti. O le su eina o tusi ma li poti o le fa o ngā ina o se leni. Mo isi tu malo e fast furfitu, e le imaua ni se leni, o le miliona lo na tonu. O le solua le nei vai aso na saini ai le marienga e sui o le komiti, o le fono wha vai vai maunga wha, ma le minstau tupe wha pēle minstau tinam tamai tai, a tina e o fioanga maanga whaso tai o loo vai a lea polo keti e le malo. O leo puto e wha masina o loo tutoe, o na mai a leo le tausanga wha le tupe o loo wha ngā solo nei, leo loo iai ma vai ngā tupe tai miliona, ai tu malo palo te limas futasi, mo le tupu tufanga lona tolu. A ori mai ai le tala o le tupe fau o le malo, o le awha ata oto ai le tupu tufanga o le miliona lona wha, ma le wha mai aina o vai ngā tupe o le miliona mua, lea sa na o le tai lua se la wafe tala na tufa, e amatai o fisa ma totongi tangata whai ngā ruenga, wha pēr ma alauni o sui o komiti o fono wha vai. O tala ia o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Pai lava si pisi fo i tātou lunga o lala tele le nei fo I taimi on State Highways Humaleono o lo o mamafa lava le southbound I le va Westgate and Auckland CBD. Whapena fo I le maita watu Qmeo area. Le northbound o lo maita watu le taimi le nei ia o lo o whaisi si slow lava fo I tātou mai Henderson anga I atu I te Atatu. Hill Crest o lo o mamafa le traffic on a northbound and southbound. Maisa lava le anga I atu Akoranga Drive and Lake Road. Ia maisa fo I ole anga I atu I le amata o Wairau Road. Esmond Road, takapuna lo mai tawatu, whapena fo'i ona whiololo I le taimi le nei a maise lava I le tātou interchange Twin Coast Discovery Road on a North Shore. Ia o lo mamafa fo'i tātou on a northbound, Green Height, southbound traffic o lo mai tawatu, lata atu Albany le na fo'i ua mamafa I le taimi le nei, whapena le anga I atu Constellation Drive. Nisi o vaenga lo mai tawatu, Aaron Way Drive on State Highway 1, mamafa le southbound anga I atu Wairau Park and the North Coast I le nei taimi East Coast Road on Red Vale, whaisi mamafa o le tātou traffic I le vaenga le na northbound, ia anga I atu fo'i I Albany and Mairangi Bay. No mai tawatu le taimi le nei, Green Lane East, whai fo isi mamafa le traffic, ia e whapena fo I tātou I lunga o le Great South Road. LSC southbound he o lo o matua mamafa lava le traffic, mai se le vangale na LSC Panmure Highway. Northbound traffic o lo o whiololo se e vangana le la tātou LSC Racecourse. Nisina o vainga o lea ua mai tawatu foi, ia o lo o mai tawina mai e le waka ko tahi mo tātou, avata avale nei taimi tai au, sifuluono minute te ai le tu lai valu. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Tātou I le mai ngana tamai le nei tala le tau le tunu o la lampa pa au so se tafo le kelope manatu o lo o manuia le tau mo o tau I le nei fo yasa fo tātou o lia I le mawai atu I Samoa o le sa tara no nei le tai au I le jo le fitu I Samoa le whianga ngan mana ia lai mole mawina lo I lava ia winga ti mungo le tau I so taimi o le mawai atu na tulanga I le tau I Samoa le nei tai au lo wha mon mai le tai au whaimpa utimu I le tele o vaenga o Samoa tolu se furu degrees Celsius mo runga le vevela le Samoa le som lua se malima I lona mau lalo na tue whataro whatuai ma le tāra programe maru le tāra le Samoa ma malo le tenu I so se vaenga o le tenu pele Samoa no whafonga mai malo la barsi fua maruia ia whataro whaipa anga le tāra programe so se vaenga Australia malo la barsi fua maruia le nei tai au wawai atu lau mua I Canberra sfutasi lo ira maru lure nei vaenga o le tai au la matele na awa o le tau lua se furu mar fitu e whaino I le vela le ea mo Canberra le so se furu lona mau lalo Pasalo ina pa una I wanga I le tela vaenga o Sydney Australia whataro whatuai le nei taimi le tai au ma la versi fo maruia lua se fulma le ono e mfaina o ele maulunga le vela mo o tau le yaso se fulma le iba I lona maulalo kukusa le leia le vela o singi o skani e mau kilang melpone o mai tato le nei tai as fulima o lo ele malulu le nei vanga o le tai a fo la fasoro na awa o e pa una I wanga ni so timing lua se fulu e mfaina o ele maulunga ma fana mo o tau le nei yaso se futfai lona maulalo o isi vaenga iai Hobart ala matele na awa o e pa o timu se fulvadu maulunga le maululu fa mawine le so susul matango file lai Adelaide lua se fulu maulunga le vela fa mawina o le ea susul matango fia fo le lai Perth Australia tolu se fulma lima maulunga le vela Brisbane Australia ma lor se fo manuia fa soron awa o e pa una I wanga ni so temi lua se fulvadu maulunga le vela fa mawina e mo Brisbane le so fa soron awa o e pa o timu le tele vaenga o Darwin tolu se fulvadu maulunga le vela o le tele na vaenga Australia ma tulanga o ile tau ia mole nei fo ia se fo tama kima kaurau au kilani no fanga fa salanga Radio Samoa se furuiva ele mafana fana nei vaenga o le tai au va ia tu oka kai mai fo se suru mai le nai very nice o winga na le tau le so le a matele na langi le le tau awa o ni so taimi lua se fulu mare ono o le maulunga yo le vevela mo tanto ia kilani le so se fulu varu lona mawalalo tai au pe au lia awa o langi le foi tutusa le vela nei matai au luas fulona lona maulunga o le manga yon tuantu lang le leilas farele lang le leilas tonai ma pena fo lang le leilas sa so fu aso lua vai aso o luma na yatu
Paikalla tamalina talol tau au natu talol tau Radio Samoa on of so mai Pacific Finance. Wa lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve. Apa lai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala au le over se lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima se lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz sile tu lai fa tali se tali ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fa lua fitu over se lau fitu fa lua fitu. Apa na msia tatu tala mai sa mo nei tai ao le am fainto fa sala wina mo e pe tali tu la se fulu mo le lua au le so ma le fitu po ana nei le si fa po tatu tala mai sa mo le ta o le valu ile tai ao tatu tala na mai sa mo wal fa fo mai le tunu ile nei fo I tai ao fo ya o tulanga na ile tunu le man tu pela tunu talo ese mai ta se tatu tala mai sa mo e ile li potina ma wal tatu ofisa na po e la tau nei o mai ngā lue wha taimi I tono New Zealand nei mai Samoa, Tonga, Vanuatu, mai sia tumu Pasifika te lole il tatu tananga ma le fionga le konsula nei taia tele la foi ia solulu ona ti mai foi mai nei tu ala lole fionga konsula foi le mai sana yo tatu tangata mai Samoa ina ia no fouta ile no foi tonu o New Zealand nei I taimi le mai ngā lue Ali potila le tale no atoi fo le o le le potia le vanga le staff e ai le tangata mai ala touia nga le fa vaitemi e il tangata toi ki poki I la tonu elo Samoa a tonga ona o le tausia ma ustai ia inga na la ona mai nga le fa vaitemi nei o le talala o le le potia o la tau foi ni o tamai tai foi ni ngā rurue fa talitani ina ngana pe fa ngā pele ngana marmana mai e tu sai mali poti la titilo e fodinga mai e popoto tele la tau nei o e vai mo masingi foi ATM machine ia so to tongi la tau nei ia ke lo la pe o lo ia so tongi la tau nei ia no lo le pe kala mai ngai kupe ave e mona ia o ina la le tele ina fai ma wala la tau nei e mai le ai nei tangata nei ngaluenga fa vai taimi na o ala nga mo kwa I ki ko madesi tamala le o ke ka wolen ki po ki ko ona o fuel company e fa kari mai ale o esel mele o alwe e afoi ona o mai dei nei la tau nei ngaluenga teine ngalu fa teltane ia nga pa wala me ko ro aso le ko fo I o ngaluenga ia fa so ka ilo company le immigration o maleo su e mai ma wa ko dai o fa le ole o tene ngalu fa teltani le teltani mai sa o valele ko ki poki ngai o I tonga o le winga la utala le tau fa matala se I fa no tele vanga le pa tara no atu le fa ngor konsula nei taia ele leile le utangia le lei nai o tatu tangata lo malanga mai Samoa o le e lava na tima inga mana tu ala lo le konsula fo ima ia o suilo tatu malo nei ia utangia vaenga ia I taimi no foi nem fainga ngai fa maoni ngarwenga fa maoni I ainga ia mai se la to leo mai ai la to te to lo foi leo la fa bu mai Samoa ia o vaenga mana le o lo o afiela lo ile tala le lo fai tau so ole fa manatu tawa mo tatu e mai se lavala ia I tatu o lo o malanga ese mai nei ainga ona o tulanga fa pe ole sa ilinga manuia ia fa mol se tau tuana ia ke o fo ia tavai kangkanga ia kua tilo lelei ia va ai lelei po ai ngai ai siangi e ke o ia wa o tupena ia o tupe ole kali mai ngai ainga o lai fa muli mai ia ai a fa alu se la I vaenga le ia tulanga la na o fa tamala lava so la tolenga lu le Lloyd Tasman o te lo falele na mawai le tamalea o la seros fulu o January to se malipoti I tonu o le ayo motueka so ina lena mawai ya mai sa o ai le mani immigration ave vade ne fase fu wa vai ki leo mai bawole avanona mai nei ya ono le matala ya male faitete tulanga ia
Ia a meanga au karikangi e fai fa mai ro le la tau la so tongi ia ngole me ia ATM machine foi le fa karikani ai wa ku ngai kamba e oe kala mai kupe e ka senga la ko ai ngam fai ngi la ko fofo ia ai fai ngo fia ki ko i ngai ba ngai pe a de mata la foi ma a ia le lei ala fa lo tele ne ba ngai pa tana no tu le fe ngo konsula le afa on valu de ta nei los fa lo te ai le tu la e valu le leo no simai lau fa fonga so fe ka ko la ya ka ko ya ta ba fa sa bo ole nei foi ta ya E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au a o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Sa fesila fai i utila mai ula a ole nei ua feiloa i le avatuli. Sa na o i utila o vaa mai ula na iloa atu i le vasa o na ole mamau. Sa le mautinoa pe tau lau le wha moe moe a ole nei ua vaai i tuli. Sila fo i tuli o na ole alofa o le atua. Ole tō whāna li liu i a inga. Nā e a fio mai ma le whautautanga i le whale uponu. Ai sa tātou sili a i le atua. Pe tau lau a ole o tātou fisila whai i le avatuli. Ma whonga wa a fia. O le melea ua te tau o na whaafo i le vi inga i lo tātou matai. E ou manuia nei ua tātou sapi ai. Sa fesila whai i utila mai ula. A o le nei ua feiloa i le avatuli. Manuia lau whaasau sau. Ua maua? Maua ova. Maua atu. Faya makusi lano. Faya makusi lano. Le se kupe aluai. E free. Free of charge. Ai sa wa. Ja, de lewa fatis my Chris and later out. Malo Chris, wa mai oile nei fo ia se fo. Alo fara wo vi ere tun nei tao. E fe mele mau de mo ta tun nei tao. A fe mai. Yo to email email te whaalongo i ai. O le fua te fua atu ai. E toe fua ina mai ai ia te outou. E whaopopoina ia te outou a e mena. Le whai me whamaro si le pura onga mo tātou nei teo. A whai mai a. Mai ia outou i mea te whaalongo i ai. O le fua te fua atu ai. E toe fua ina mai dei ia te outou. E whaopopoina ia te outou a. Mea, famei atatou, famei o le fua te fua atu ai. E toi fua ina mai ate i tātou. No inga i tātou, a tātou fua atu, arifina. Ai mana e fua mai le stanga tere, le ia te oi. E tale ia tai tāu, na tā mō na, o na fua atu mō lea. Le lei tangata na, na le whai mai, o le fua te fua atu ai. Mai rā o le fua te fua atu ai. E toi fua ina mai whenei tere ia te oi arifina. E whai mai, e whaopopo ina nei ia te outou, arifina. Friend, whamarosi pala o ngā mo i tātou te eo nei. Tātou 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 na rifina tātou fua atu lea. Fua atu lea rofa, tātou fua atu lea lei o le tō fua atu whamaoni o le tō. Le stangata e whameina e tō e fua mai foi. Ai whaopopo ina lei a te tātou. Friend tātou mauna mo tātou nei te eo. So mani tere tōre tō mautou. Bless. Ana friend nei a so far.
taluana e whaatonu o uala. Elele, 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 lo atua. Lo anganga, veliwa ina lo uola. E ua mata ngofi e ualelei, mea unga. Taluana e whaatonu o uala. Elele, e opa. E whaava maulona alofa. 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 Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. Jana whanawha o tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā i le wha iti ngā. Ele na o le inu o le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele i le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le bicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mō oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS, ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Tau mo e Radio Samoa sfolima i vatola mo tau luas sfolima minu tolo tōra tālo le tūla i vatoe pauna minu tolo toa le malo le tāia na tāsau wha tasmai le whiunga le konsula o le malo tuto taso Samoa i New Zealand nei le whiunga whimata por se lue wha po le malo. Ia o tāru taranonga pio le masa ni so lulu vastitas. Whatalo whātu lawa whionga le konsula le nei fo tai ao malo lava fo i le soifua manuia malo le langi mama. Ia whatalo fo i tātou pōkara me māsani. Tunga tāsia me se fo i sungariri o ia tawai. Wāturu whaafongpong tāpua i se tātou tunu. Mai lava i maunga tele se o maunga iti. Ia vi ere lo whamaleanga leo le tua tātou whiloa i fo i. Lu
fu ta po inga ma tano le o ia ale au fu inga runga stofi le tua ma lo so I fu tātou tau whai whamalo, lau whionga le konsula le mahalo Samoa, ia, mahalo whaftai fwoi mo le nei a wanoa, whiwhia whanonga ngātua moro sui fua lau li nei tai au, ia, wal tāra po kalame, a tā whinangano mali e lau whionga, whemata tātou amata, e nei vānga lea sa tau whaatata le po kalame le mahalo le tai au nei, o li poti na maua le ofisa na po, e ei nisi o nātou fwoi ngā lue whawhaitaimi, te loa e leo Samoa, ai mai la tu no tonga foi lele lento ti poti ona o le fa maoni la tu ngarwenga e ngalwe lo Tasman South Island na motule o motweka e tele antara bokala mena fenga fe mata le e tu lalo fa mana na yo tatu tangata lo ngalwe fa vai temi mai samo yo tangi le fa maoni ngarwenga ya me se foi o la tu la mai ai nei ai ngala fa mai samo fa mo ia sauri ia tu sai mali male tātou pōkarame lea, mai sa moa ono o tātou tangata maranga mai ngā ruenga whawaitai. Olo awa pēri tu alalo le tātou pōkarame, me se tātou ofis. Ia tau tua nāro lātou ngā ruru e ai, ia e me se o lātou awa fua se o tātou maro I ngā ruenga whawaitai. Ia re mere le whamaoni. Ia e me se fōi le se o me awe e lātou whamopo. Ia masoli e tu la pono ini tu langa e me ia whaafonga mai ai o la tu ainga ma o la tu atunu o paranga mai ai a whaira o tupu I tangata mai tonga ia o te tonu fo e o loa whaina nei o tātu tangata ia I tu langa whaasori tu la pono te ngai mai la tau ia ro o watu ali tu alalo mo le lakta inga. O lo I e tātou sui o le tātou malo. O lo o mātou so taipea I lalo lo ngalua I lalo South Island. Ia whapea po I inga mai I lunga nei tātou motu le mātou. Ia inga o tātou aroma whanau o lo ngalua ai. Ia tau tua nā. Ia le lātou ngalua o lātou. Ia o lo o tau a vena le ngoa o se tātou tunu o Samoa. A whaira e solin tu la pono e besin tu langa liuinga matanga. Ia e tau palea haila tunu. Ia o le ingoa lea tawai. O le koe ki poki I Samoa. Ia a lea nganga maurunga. Ia sustai tu sai ma whianga inga sa sainia. Ia mai se o tu la pono a company. Ia mai se lava le mele o le ta inga tuina nau o le olanga nei. Ia e avea ma whawhitau. Ia ma whainai. Ia ngā luenga na maranga mai e. Ia me se ta po I ngā ainga ma se ta tūtunu. Ia o le tāra rapatai ma sani lava. Ia tau tūna. Se api ia I le tua. Me se le loko I ainga o lopa amuri mai. Ia e tau mamao a mani pupuanga mani whainta. A le mafuta I le tua, ia me se ho I le whaamomoa na ia inga o lo whaamuri mai. Ia o te tono le a manuia rawa, ia whaamomoa na tua I a inga ma le tunu. Alo, whaftai, matango fia le tua lala fo I le, sau noanga lau whionga mata le nei tae au. O le maua I le lau whionga ma le ofisa fo I le e la tau e o mai nei a palai a la tau visa I nei I New Zealand. E la taime granta I le visa fo I le permanent residence mo lua tau sanga. E pea ia inga I te tono lua tau sanga le o tau na a palai po le sikisengi po nana vaenga whamon mo lea. Ia, whaftea ta vai, kasi lea tūlanga reo apea I eri whaamamafa tātou tangata. Oni tūla I mai reo whawhitao di muri. E ena I tātou tangata o mai nei tāo sanga. E le ngate I lantou whanau. Ia masotanga fu le o I laloa I inga o pōkara me New Zealand. Ua maua I lantou resident permit. E tu sene nofo I nei. Ia ai a mai ai lani ai inga. E stauna e tau sanga I lo sitseni ia po o pe mita no po mau whamaon. I te tonu le lua tau sanga. O le mele tupu mo le whawhitau le wātu le whaafonga mai se tātou. Ua maua mai le pe mita
e te nofo mauai e a mai e inga. E te taulana whaatino lua tausanga, tono lua tausanga. A whaila te malanga i Samoa, i te tono lua tausanga lea, ai wo opa i Samoa, wo opa mare lua tausanga. Ai le ise me ufai. Ia, ai le mwhai ona e tui fu i mai ni sila, o lea o ngā umare tau mwhai ngā ringa whai. Okay. Le mera lea, a whai ai mua lau resident permit. Yeah. Ia, tau tua nā, ia, tāo sanga rolo si te sengi, po lau no po mau, whamaon, i te tonu le lua tau sanga lea, ia ona e marangale i Samoa, e si ainga, e tui fu i mai au no man whapitau. O le whamanatu nā tawai, nā ngā ila o pasili, o te whamanatu si o tātou tungu. A whai ua maua, sa tau sanga ina i siau whanau, ia mai i pōkara me hui e New Zealand, whai e ona maua lau no pu mau. Ia o tūranga nā i sila ia e inga. Ia o sita ia, ina ia maua i lau sitsengi po lau te mita no pu mau whamaon, e whamanatu i pēsi o tātou. Ai mai te ana i mātua, re mawhai ona tau sanga i nei ala tō pepa e paenga no po mau nei ala tō whanau nei si to i tūranga i. Yeah, no whawhatai. Mole se whiora tunu o le mai le taranonga ma le whengon konsula la watu telefoni le walau iei la vai full time whaamanu na maritelo nei vaenga ia. Ele le lef si pe lau whengon konsula o lau fio le sui o tātou mahalo i New Zealand nei. Ia ele o po mala ele si whiora tunu ngasi ea mahalo lo whengai ma le tātou tunu i Samoa. O iei ni a whainga o le o lau tau tua whapena foi kele o loa mai si mea mai Samoa tūlanga lo ili whenga mahalo ni te. Ia, whawhitai ata wai. Ia, o le fisilia lea lea fisilia i tātou o pisa po a mai le tātou maro. Ai mai se po a whaina e tau tua. Ai tātou o pisa i New Zealand nei. Ia, tukia me rau whawhisili ta wai. Ia, e lea ia se mea o ngā se. Tukia me rau tau tua le tātou o pisa. Ia, ai mai se fo i le whaangai o inga o le tātou maro. E tu sai mara ngase maro lo pe ngai mo se tātou tunu. E pe ia ona manino po i saunga ataita ai ma pong tala i tūlanga whapena. Oro ia tūla pono ia o le whawai o lo puntu te ina i le rātou ngā ruenga. Ia o tūla pono ma ai e inga upasa pai e o tātou tua o mawai. Lango mau mo i sa. Ia oro kumurita ia a fita auli ia. O te tekton ia e fupoa ala mea i tono palme. Salo i to e umisiaso. Ia ona whamanino ia tūlanga umba. A ole tātou ofisa ia ia se me o a whai na olo pa ngā solo rau. E tuksa ma tūlanga o iesio tātou marona. Paula wale te talo tawai. Ia tātou te talo tu i mo e tua. Ina ia te soani ia mai se ia musu ia nganga o tai o tātou tunu. Ina ia whaamomole tua e mai se tātou tunu ia rātou whai o whai. O le tūlanga fo i whaanga i inga matanga runga e o pia i ma le matanga runga whaatoanga whaatau inga i o loro o wina mai i whafone ia mai se unisina ia se whaare tonu. E alana whaale tonu o le tangata lava ia o le mai whaatoanga e le ingi o loa e o mai. Ia a tūlanga ia le whaanga i o inga ia o la umai a. Mai rangona po i leanga whaafitai ta vai ta pokarami masani. I le rango pēha se tātou tunu ui New Zealand nei. Ia o no la tō whaamomo e tātou o loa o wina mai. Ia o ngase a maro ia e le ai o loo solonga le lei ai mai se po i le tūlanga I tupe o au wina atu i Samoa, mea lopa, le nga te se lendi, ia o tūlanga uma whapena, ia o loo mai tau wina lava, o loo ma eule hanga le lei o se tātou tunu, ia whapea po I o loa au wina mai nei, ia o loo tau sao lavara, e le ngata I le haro lopo ina I whai whatoanga, ia me se o se tātou tunu I o tūlanga lau tele, ia le tūlanga nā tātou tataro, ia o I lava tu la fono lima tei nei ala tu pai ia ma o te ia ele o te mau ia ai mo se tala fia
ai le o pai nei fu le tato ofisa malang tua yo stala tu le fa sita vai no fa tele ia le le se ivanganai se vanga tau te fia sau no iai e fa malta taru po kala nei ta ia ia na le fa stai ta vai tato po kala le rikio samo ia mai se ia tau ni ia ro fongia le tua nei ava no ta uo lo mo per tato ofisa o tato malo lo vale ia tato te feilo ia mo se tato tu no lo puiri ia beo tu ia me so ri tua mo so mo tato tu no ia pa te tele mo le no o ia i tato po para me ve so ia e lo puiri e se tato tu no fa te tele ta vai mo le no tai ma ia po ni ia so mo so ri ta po inga se tato tu no tato pi ro i po i ve so lei fa te tele po i mole te mil nei tai no fenga fe mata e maria foi faiva ole le yaso fa fo mata no le fenga consula o le malo tu taso samo ni se le fenga fe mata pa se fa po le malu e fa na bala wane lanto ofisa i Aukilani tolu o tolu tasi o tasi lua tolu o tolu tasi o tasi lua bala mai fa foto Aukilani o iva tolu o tolu tasi lua telefone le fenga consula ele ngalo o ile nganga ia patasi pea pa oe ile ne yolanga e mana tua ai oe ia ufolinga ata ata la mata pia ambio tausa avia ola tabafutanga ua o le loina lava le mapua anga ua lai o le nei mala se mea apai ngata o lau nei pia pia ai ui ina liua pe o le vai o sina Vale mai a funga o so manatu Per te lo famoni ia te au E fai mo fie o na pa a buku Pe a fai dua e musu Vale mai a funga o so manatu Per te lo famoni ia te au E fai mo fie o na pa a buku Pe a pai ua e musu Vetu e o le langi Vingota o le sabi Se i tau maia se tasi Ko pea e ala uhani Ko oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Lenei ua mo atu E au noa pasetali Sauia o e laudia O lea sa o filifilia E monia le uputusia Popula le ngata ai pasia E ui ina o la mona La mona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pa Italia Vali mai a funga o so manatu Pete lo famoni ia te au E fai ngoki e o na pa a buku Pe a fai tua e musu Tofa soi fuala upele lo uau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina na upia pata si e pa ababau Tofa soi fuala upele lo uau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina na upia
ia patrasi e whaamamau. O la wo moni mai le 5 stars si fa fianga le radio Samoa se lima e vatolu a mo a faile full service o lo sa le faile warrant of fitness ma le telo si vaanga ele leilo sa o va ai Victor o le tire world auto limited ia o ngala ma wale tali mo nei ta no fa se ma Victor mo tanto le pot nei ta Fatalo fatu e lo sunga Victor le nei ta fo ma lo lava le onu sai ia leo watato le onga tonu nei foi vai aso Mamaling malo sa seluan tasa na se foile o ya tavai ma alo ta tu atu ile sunga I fatalo fa foile o te poinga malu sa mo to no mo te mala o ni tai au ni si foina o singa wenga ya ni si foina o si fa foile se au fale tavai ai sa vai ya isi o se foile le garden ko ngala au ya pala au ya mo le vau sa ki au dai ki ai pafu ma eru ma ki tau ni kai au ka sa ya le dei uso ya mo tato le pocho nei tai au fa mo mone okay fa ka ta vai mo mato no ya mata se ta so competition ni mantua o nei su sene de tsia ta pe uso sa ya mato o le iva tasi de do tala di mavalu ka ko piso o de tala bo di va sene ya mantolo Apple Car Tax mata fo le alo e pointi scanto no tato falolo e mo lo ti scan skuseni ta pe utro sani ia matou mata fo le a fa mai ngalo after pay e utro sa pe ngai so after pay I le tato po pe sini fon kesi le LPG I ba ki kalama fento vi fio ya e lo so fitu tala ti to ia o le ngalo lo swafa mala numero tu foto na tato ti puso o mana sa ne tanga ba ko ti sia a data Utswatu molosa ile mato pompe sini. Ole tato farpa ile tasi fitu suru pecho otara manatua pa ufo pa tuairo mo ya mato ngata folea. Esto se kime kio se sta vale lava so se sai suru mo ya mato se kime pola lava ta vale na wa mai ya la sa abad ya ro mo se kime ya mato amasa masai su lima si pa ile dua suru mal dua suru nga ile mo ta vale po ole fa dia ta special ole sekime kio mole tasto piki aku e ono pu fa dua sulu de la tele revin ya se fulu don la tele e fornisce mala fulu de anga imei mana ole vin de la tele ya le se fulu la tele ya mana tua la ta special ile tele e fa mutadia one ingalo ava pe eso piki aku le tu ainga le Ranger Hilux ni se Mitsubishi o le kamale le PT50 o ka avale ngai o fika ko se ki me le faru ne tato special 10 minutes e dua fa iba suru o alo 10 minutes ala ko making pa le all chain tires awala le ngalo ke wa su mai o fa mutalia le tato man ele kemi alanga ele kelin kako seki me yoro ye temin le luas fulu le sai so le ase fulu no la tele e ngane ta vale ya la complex au kafa ya ole kako special ala faru yo temin ile ta to for pa lua fa ibas fulu ya la kuma ki pa o train tires ava peke mo fa alo le palai la po por masa se foi ma to pena tulanga mo e na ole ta vale lo fitawi kako wenga ole Ranger Hilux station ole Mitsubishi male mesta le PT50 ya ole ingalo to mo pe kako seki kako pa u sekenen o masa mai su tolu ai lunga su valu masuiva o kako pa se kenena pero que feeling ava pe tu tiro fa so ana ke nga o se pa ko mo fi yo lai fata to ba pa o se kenen sui pa faro ta vale frilo alignment pa tino ya ma to ya ma se folea o le ta to workshop e pula va oi pula la so la pula va ma pula data pula va pula la se so to ya la alignment ile ta to pa mo ta to pa o le makta sa to tasi to luanga to lima apa pe nga do ta vale pa to tasi ai ke ma sui anga idunga to lima sai fa ma to fa na to langa mo oi ya leila va ma ta vale ta nga ifo ni si fa ta to makta so o mo se minne ile ta to fa ya pero que feeling ta vale ne va so ni sen ni ta sala pa fe malima ta sama ya 3.5 the inch le so ya nga mo te pulang kamera ina nga mo te pulang ye saya la ku ki nga wala
Tolu tato finance ko nga temene o finance now. Yes, finance makiukat papela suvalu masi iteswi tato finance umalawan na lo pangan temene ita so fatpau. Ale ngata pole tato falisinio. Ole tato falisinio ile to atisilo tasili motolu istamaki ife matuta avali do emisimo lunga toli indisha tato poli lift loko tato pass with pass tato players tato modi tato avali ia le tato le LED lights ia mo tato youth iko tato scan avate ise modi nga so malo ola test for ia tato scan nga scan tali ma ia avali nga ia te pole war e duas futa lá de por o war do fatinho ia matou e fukla va no e mantua ele ia kangateo ia anga isa o fa fatinho de por o war ia ni sia e fuk mada va no ele dava fuk pala va no na tida que foi a oida so que suma ia bota tawar fatau de fonte ino tawar tua ia que so tawar fuma matou tawar mo ai na to tele ia tawar mo mai tamam sina matua ia tato hypercast tato piki apura fatau ina temine tu via sai for via sai ia ajo iso ta avali ia avatu to tawar fo pen maso pena tulanga lai sene ia mala tulu masinga thanks teme fa lai so sa ia maso mana tua e mo tulau tino tupi ia pola wa cashback e tian mo oi ito wa inga just ta avali la fa fatau ta avali tuai mo tulau wala cashback me ia mato i mato fata vali me telefoni o ivalu fitufa toldu o ivalu fitufa toldu o ia pe te vide me pon fat pa ole o ivalu fitasi tolu o tera vai masasa mon mato no Maria Fevalne as of time report later Victor Tado Clabendal Malu le tayao one fa fo mai no telephone lingan Samoa salva mas minolo te pena mai ta lai vala tayao nei so nga te fa la tu te mo po clame fifia mai fa wa fo tu to Samoa mo ma no so later out Sungalon sa il nei tayao manu ia telefone to engole nei aso Samoa manu ia tele to faiva ole nei aso Tato felo e fo isa so mo le lo fa malanga leo le tua to fa ia soifua O mau ele umalo saluati ilo fia falo mo sa upu mai ya wehani ba imau mafutanga mafana be anale ile fili ole ne yoranga o ulangona wa so uma o fratu o atae o vai le fia baya tu ia o hani se upumalu e faile amao usulu ni mo amolulu liu pulu wetamusu Masalo wa emusu ya taita wa tamu o ukufa besi tenyu stila taulemu lo ufatu ia ufainga so foi ya malolo i lo ainga Faya tu masongi yo fofola Tinga ona le tau e tu mau pe ale lo fa A o e ua sui i lava ai Sina upu se tasi o te fie ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling That it won't be long before it's crying time
vai o sina Pele e apule oe ila feelinga Atau ia ina ia manuia lau tau mafainga Aile mafaina alo atunai o folinga Te masalo wa emusu yata ita Wa tau o upu fapesi tini usila Tau lemu lo ufatu ia ufainga Torfo ya ue malolo I lo ainga Torfo ya ue malolo I lo ainga Fatalo fatu talafola Radio Samoa ile nei fo itai au malo le folau alana ma uele vai ngo tiute ile malava alele au kilani le fai unga le vai aso fa ato au matu olo o yaile tali tonunga o le uta tele le o fuala au fa asa wa maua ise malava alele ni usila Reportio cocaine neina au mai tonu o ato sau male malanga le Hawaiian Airlines ile po le aso to nai mai fa apea na afifi mai peise I o ni poloka piliki O se uta e whaatu saina lo na tau pe ana whaapea nei ai whaatau itua. E tolu sfulumale lima tesi wha miliona. O lo o whaawau pea so eso e ngā le vaingo tiu te tu sama reporti tu ina mai. A o whaau popo ai pea fuala au whaasa maua I le malaiva lile. To e saule wala au e whaafo I mai chicken nuggets o le tu ai ngoli pants. O chicken nuggets nei wa whaamaunia mai le New Zealand Food Safety reporti le One News o le pepa tasi kilo kalama. Ma e umale au ngai le aso sfulu wono o ki topa. O pepa nei wa talo mai le toe whaafoi ona e ono yaini vaenga I titi o le rapa lanu moana. Ma o le ana whaatau mai le New World, Four Square, Gilmore's, Pack and Save, ma nisi lava o supermarketi. O le toe whaafoi ai o le a maa le refund, po o le la fua I foi pe a whai ai le ma whai ona toe whaafoi. Ai mo fale o loa lo o whaatawina o le ua ave e sia mai. O le toe whaafoi o chicken nuggets na whaato ai loa ina ua whaasease tasi o paanga whaatau ma o lo whaasolo pia whaatala noanga. Whai ai le vao le foodstuffs ma le pūlenga I ngafa ma le saunga le mua mea tau mawhai New Zealand. Uma ilo ilonga na whai a whaasanga I le whaao ngā se o whaamaumaunga na awa o mai le marae manu rewa I taimi o le palo tate le atunu. Ma o le o sau le whaatonunga e tau fia nei loa nisi o kone karate ma o le a whaase e tua ngalu le pule sili o le ofisa o whaamaumaunga. O le masino Iuni o le tausanga tā aluai na a matai so e so enga nei ina ua alia e tu ua inga. O le wha o ngau whaamaumaunga o tu singa I ngoa whaapea whaamaumaunga o tu I o COVID. Le ana tu ufa atasia I le maraele nei manreu wai wha o ngā a ngā I tangata palota Maori I au kilani. Saulei ungal palota na manu malo ai taku tai Taj Kemp o I o le pule sili o le marae rea taimi ma o le ana sili ana palota I le sui o le leiba pe ni henare. Fo I mai so e so enga mawhai mai, e le I le leo na malu pui pui a whaamaumaunga o tangata I lalo au nanga le ofisa o whaamaumaunga. Ma o lea fo ina maa wai le fete e na I o au nanga, ma au wala na uia. Whai ai ma le whai ungal pule sili o le ofisa o whaamaumaunga Mark Soden, o I o le a malolo. E tolu providers e au fiai le te pou matakana. Wai Pareda Trust ma le manurewa marai, o le ufa atono le komisio ngā luenga le malo. E tau fia le toe tu atu I ai o nisi kona karate po o nisi lava whea ngainga. Mai le taita e le Labour, Chris Hipkins, wa whai mai ai, e le tala whea ngai le ungal palota na maa waile no fōa lo o iai le taimi nei. Ai tali pale mia Christopher Luxon, o ia wa whaate ia ma o se reporti wa whai mai ai Luxon, e ta tau lava o na whaasao a wa o le mea moni, wa soli le tali tonunga o tangata I le awala o lo o teu malu ai whaamaumaunga. O leo wa whaai loa whaalawai tele le atu kuki whaamatalanga whaatatau I lana whea ngai ngā fōu masaina. Leo wa sainia peitai, mai I ani usila, o lo o whaatali pea e iai maisi whea ngai ngā. O leo wauli ana nafi na whafola mai ai le atu kuki whaamatalanga o le maalia ngā masaina. Ma o se whainga whaapaa angai whaapea e 5 tausanga le umi. E ono lau pepo le reporti e le I sainia, ma o mata upo lo ta uai.
o le tamao ainga, si o manga, fesuia inga wanga nuu, manuia lau tele, whaapea whainga whaapaanga whaavao malo. Mai le telo mata upu lo mia, o le vao malo leolo ave i ele whaamamafa New Zealand. Ai se talia New Zealand tawala mai le so o upu o le minista o le va i whafo Winston Peters. O le awa amata ilo e New Zealand le maalienga le nei le atukuki masaina. Talia se aso le nei vai aso e feso o ta e tuai New Zealand i le atukuki. Fai mai fo i New Zealand, e iai mai si maalienga na saini e le pale mio le atukuki Mark Brown a o iai le vai aso atua i saina. Ma e tatau na wha ai loa umamai maalienga nei e au noa ma le whaatuai. Ma tala whaai u, e toe mo ele pule nu o au kilani Wayne Brown i le isi pālota e sa i le pule nu o au kilani. Fitus fumalevalu tau sanga le matua o le soifua Brown, ma olo o talia i le so lana whaasila sila ngaloa ia. Olo iai fo inisi o tala, o le olo o fia mo e fo i le sui pule nu olo iai nei po o le olo o ngalo lue ma Brown, Desley Simpson, i le pālota lava le nei e tasi. Tala nalo Radio Samoa, Manuel Tae. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se totongi. Wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Le Taiping, te tala le lala fau i Henderson, lua o tolo Lincoln Road, mo le na o le tolo vai aso o le a mawai o loa i se tau mawalalo. Mau le tai whai o tā lai vaiva i le kilo, tanga ni se 10 kilo i le whata lai vaiva, whangu susu 2 lita i le torta lai vaiva. A mata nei pa uwha pitoa i la susuma le fito Februaria nga i la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolo Lincoln Road, Henderson. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 55 tasi 55 tasi. Oceania Career Academy, Sauni! Lako hoe, kaule kaua! He whai ana whai! Wāte lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, awa loe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe im tata ese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua valu fitu tasi. O Varselau ono lua valu fitu tasi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa.
I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu. Sili ona lelei o le tangata mativa wa savali la na miotonu. Ile wala ngutu fapio pio ia foi o le vali. Ele se melelei foi na ia uno le tangata malpoto. O le o fatali se foi ona vae se o ia. O le vale o le tangata fapio pio i lonala. Boita foi lona loto ileli. O le oloe fa o popo mai ai wo e to tele. A o le o mativa. E te a ese o ia malana wo. E le fa sa o inel moli mau pepelo ma le o tala pepelo. E le sao la vaia. E to te le la tau te o le atu i lumo le lii. E wo tangata uma lava mal tangata foa i mea. O uso uma le tangata mativa. La tau te ino ia te ia. A o ana wo la tau te fa mamao ma ia. Na te tudi loa ia te ilantou i upu ai le maua ilantou. O le ua maua le poto wa lofa o ia te ia lava. O le ua tausi le whao tauta e maua ia le melelei. E le wha sa o inan mo le mau pepelo. Ma le ua tala pepelo e whano lava o ia. O mea whawhewhia, e le ono ia le vale. E matua le ono fo i le au au nono pule ia li. O le mawhau whau le tangata e whaangesinge lo naita. O lona vi inga fo i lea, ina ua le manatua lona anga le angaina. O le to sao le tupu e tusalea ma le tangi o le leona tānoa. A o lona alofa e tusalea ma le sau le mutia. O le ataliva lea o le malaia lea o lon tamaa. O wha amisa fo i o le avao le tutulu so o lea. O le whalema o loa o le tofinga lea a mātua. A o le avaa mawhauwhau mai le ali i la vaia. O le paie tupo i le moe ngase. Mal te ngata wha vai e fia ai la vaia. O le o tausia le polo inga o tausia ia lona lava ola. A o le o whaatala leo na ala e oti lava ia. O le walo fal tangata matipa. Na te abatua ana mea i le li. E tau ia mai fo ia ana mea na abatu ia te ia. A o ia tu lo watali i manu o faiso wha moe moe. Ai aware nau nauro loto i hoti ai o ia. O le tangata i te tele. E wha salaina o ia. Awa a whai e te lawea ia te ia, e te toi whapea foi. Ia e whaalongo le whaatona mai, ma e talia le awa watu, ina ia e potoi pe ao o yo tau sanga a muli. Te le mawhau lo le loto le tangata, ao le pule le li e tu mau la valea. O le mea mana o mia le tangata, o lona alofa lea, e siliona le leo le tangata mativa le tangata pepelo. O le matau le li e i ulea le ola. O le waiai, e maa ona pea o ia, e lea a fia o ia e le mala. O wha alilo le paielo na lima le tānoa, a e le wha a fo i mai ai lama ilo na ngutu. Ia e sasa i le o tauemu, o na tupu ai lea o le wha utauta o le o whaingo fie. Ma ia e ao ia tu le o maa fau, o na ilo ai le e ia o le poto. O le o wha mau mea lona ta maa, ma tuli ese e lontina, o le atali i le tupu ai le maa ma le maa siasi. Lo watali e. So ye te whaalongo i le awa watu e whaase se ai upu e poto ai.
O le moli maura vale e tau wemu o ia le whamasinonga. O ngutu fo i o ea mi o le anga e folongi ai le anga sala. O sau nia whamasinonga mo e tau wemu. O tā foi, mo tua, o e vale lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Mose mose, loto tele, etalai le atua. Mose mose, mose mose, loto tele, Mose! Faalinga na ile mose lunga mwa la au tala na mu ole me o ai ele ia faina la au ile afi wasao ole faalinga na ile mose lunga mwa la au tala na mu ole me o ai ele ia faina tu o oi ai pupito e fa aula mai lo nu ua o mai le o la totani mama pasa wanga afla o se au ina tu o oi ai pupito e fa aula mai lo nu Ya lele ini si dau tatu bersih kefalangan kan dei table jaya wa fa mai tuale po kalam po po mo cha chau le mchanga le tatu chua
po kala me fifia mai le tai au fo ma le ya so mana ia wa mai le tu mo tātou taua le polpoto lu tau fo ile mo fa mo au ta ia la mo tātou tu manga luengo le so wa fa fitau li me tu po le ya so ya na wa tu atu le upo le li mo oi mau ya fa ile mo so sani ya ma se lu tau mo tātou fa talo fatu nei vai ngal tai au ile mafutubali tātou wa tunu so se ta fala vor ke lo pelo lo mai le tau tu nanga fifia mai te fa popo atu ma atu limati pa imolungo tātou wa tu nei tai au fo ma li ya so mana ia alor se fo maria malo fo langi batafi ya pal manato lo solo ngal le manuia le tai fo le lo fo male ngal le o tatu ta pausi le langi fo ia le bi inga ile li wana le se no ia te tatu ele mo fai ona tatu to ma futa mo tatu to e fei loi e longa o penga te fai langi ya pal tau tu basani ale tau tu le video Samoa bi ona ia tatu di tatu ofisa tu nei I manu kau lo se faltasi bi te wote ele July iva totele tato o lewa anga ibailunga tato pakalame nei taia o ngali atoe pe ona fa ilo atu tato pakalame mo le so I sona fa boponga o le tato pakalame ua fa ingoina o le talatalanga ya ile sunga fo mai o le sunga fa yaonga sunga ya anta yao Dr. Mtawai Tautunu o le amawo ye le tato pakalame ile taia o nei awala ni ngali atoe tuli tata mai tato pakalame ele o te mau ona tato se atu lea awala mtari o tato pakalame taua na mo tato le nei asa fo bila wana vatu taia awane ngalu ya oi Vanessa api Vanessa peni tusi le le ilalo le vaenga ta ua ngana Samoa o le afa so mai le sunga fo mai mo tatou ile nei taiao pela vale tafa la langi o lo maua mai le tatou pokala nei taiao fo ioe ya awane imisi ya oi awane emisi ne pokala mitaua o le afa penao na tatou fa so yai la tala mai fa so mai le sunga fo mai por sunga fa ya onga mo tatou le nei taiao ya o fianga yo tito manga luenga nei fa fianga mo tatou le taiao si tatou sa ile atu Samoa ile tatou fo bla danga ya le sunga fa ya onga mo tatou le taiao malo se fo la le Luas fulu minuta tele tula iva po kala be mai te fa talo vatu tele tatou dungo la tele good morning malo se fo moria
fa balurua tu tatu wa tunu ile nei taiao i nei tatu fa fienga po nei tatu musika o pole pese o e lava na tu toma ia a o ia no fa tata o pese ia sola mafkanga fa kwa ka makamaka io i wa i me akamaki ngoi la le ulu malalo ka mu malalo le mango e popo ngamuai fa karkari aringi vai kai mi wa mercedes a wona ngalo le wa tape na mali tatu pokala mi tau ma tatu pokala mata ngo fie le taiao wa fa ngoi no le talanga i launga ngana Samoa. O la amwhai ona whailo mai le sunga fo mai i a vaenga o la anga i tātou le taiao nei mwhalau tere i le tātou whaasola nei taiao. Ai pei lawa na bātu le tātou pokalame. Ia o le tāua i o le whaasoa. Pi ona i aile au nanga matautua le sunga fo mai. Le sunga ia ta iao Dr. Mtawai Tutunu. Ona ua moli mauina le whaasoa al nei i a ta mali i po le sunga fo mai. Ia ona lo i ele tusi o whaingoina o le Samoa whaasoa lana lo minga mua. A whapela i tele i maua tātou tusina. Lea. O le tāua i o le oal ngangana. Tāua i o le oal ngangana le tonu. Ai tango fo ila whai tawai. Ese le whai ngofie. Whai ngofie ia o ngā mō tātou. Po ai ali tangata whai mai wa lo loto lana tō whā. Ele tātou ngangana. Ai ese fo ila mana ia tō tapu. Ina mo te whai ngofie. Ia ai mese mātou ia tau amatamata. Mātou ia tau amatamata le whaingo launga o upu a mata matatou o ngā te leila le tamale Samoa whaasoa ia ona i vaenga na pi ona i ele tau tuamla unanga lea tamali o le tātou watunu leo whatsimai le sunga le fomai ia Dr. Mtawai tau tunu mo le tātou pokalame mo le vaenga le tau sona whapoponga i lona vaenga lona lua nganga whiwhia whaatalo whatu lau sunga le li whaiaonga ia po lau sunga fomai le tātou ngana Samoa o lo tau a o tawina alam tau whanau o le tātou watunu i tono le tātou watunu Utah le tātou universite ia pe ona iai whaatalo whatu mo le nganga whaalalo nei taiao Ia, whaatalo whatu lau talenga tia o whapenao na tu le foe o le tātou porkalame o le talatalanga le nei taiao fau o le vaenga lona lua ia po o le tamwhainga lona lua lea o le tātou porkalame taru mai o na amata me le lua vai aso taluai whaatalo whatu ai ia i lau talenga o whapenao na tu le foe whaatalo whatu foe i le pulisili ia mese foe o le au whainga luenga le video Samoa o Kilani ia whaatalo whatu foe i le ainga mawoi o Kilani Nan whaatalo whatuai i le whionga ia le asi le ia tawar sa vitale whapena fwoi le whitarenga ia au silwhai kalolo ese ma le ainga whapena fwoi le whionga ia i tu au palema ma le ainga ma le whionga ia i maleota vai ese ma le ainga na ia Kilani ia whapena fwoi na whaatalo whatu fwoi le whionga ia tēnā matua ia si ala taua ia ma le whanau whitarenga ia tau le pawa ma la tu ainga i Wellington whapena fwoi le whionga ia Fau Morisati Wellington la fitalenga ia le malfanga tioata papena foi ia le fionga ia le levanga ufale ia malfanau ia papena foi le fionga ia sua no maleota ia papena foi ia e lo muli mai ma fatamai ne pokalame Wellington ia me se foi se vai pano ni usila malo so fo mo malange ma me tai fo Ma lo fa tai la sunga fo mai vi ia le tai au fo pe ona ta lo fo ta fa fe le tai au o le ase tu langa sa ia le tau pati ato le tatu watunu ai li am tani le tapo kalame ina ua mahe le tapo kalame mo la sunga le fo mai ia po la sunga fo fa yaunga to tele ni sida ma ua na vala watu ma watu fo ilanga ngal fa tai la mtanga po kalame pe ona ilo na va ya sumo mo Ia, o le vaenga pitu sirina on whawhitai, o le tele au le positive feedback le na au mai, ene manu le atunu, o lo whapena na alala e atunu mau, ma o le anganga fo i lea, le sa tau mawhai e lava ina i mawhai na maua lea manua e restala mai e o tātou tangata o lo whapena o na alala e atunu i whafu. Ina ia mawhai o na mole ama noe o ngai nei tatu universite i on tātusanga mai ei ia nisi o le mano le atunu o le tala fia o lea ua mawhai o na restala mai ia le mano le atunu o lo o wapena o na lalampapa ao e atunu i whafu whai ei o na restala o no lea ua mata tātou o ngā fo i e wha o ngā ai ia upenga te whailangi ia po au nanga wha teknolosi whanei o na po lewa ia ile tātou online distance learning lewa amta mea tātou universite ma stala fia na o le mele sa iai nei tupu foi mai o le atunu na o mai lava mai tutuila o nga inei ia tātou le foi nei tamaiti o mai lava mai Australia o nga inei
ia o le foi tarusaga mai nisi New Zealand pe mafai ona o mai a o ngai nei a le falavelavi o le tau mamao foi le tulaga o le o mai i Samoa pita iani o lea ua talia le tatu university whaongaina o le online distance learning le fai ona restala mai ai ia tunu i whafolo o iei ma o ngai nei a tatou o le mea pito sili lava na tāua ona o le tatu university o lo mawhai ona maua ia a tatou tu spasi ngolau tala e whai le lei a pe wha mai aina ia lau matau ia ma ua pasi aloa ia ona whai leo le wha unga aloa ia tu ina atu aloa ia tu ai ia lau tu spasi pe foi ona whai e nisi foi o university tu i whafo pero tasi na tala fia mo le maro le tunu o lo alala i whafo lea ua tala whai to o tatou university au Samoa o mwhai ona ele stala ima ia o nga mai i le ngana ma le anga nu e pe ona ia tatou por kalame o ave ina nei matau ave ina nei lalo le lau mua o suenga mtau Samoa Palo whaftai, whailo tūlanga le leima le vaenga mana ia lea ona ia mawhai ona maua umane o tātu tangata i whafo mai o Samoa lea whamanianga. Lau sungat wha mai ua idola se aso e amatari ai ia la lea whamai moi tono tātu universite? Ia, o le taimi nei ona leo mua vai asolo na rua nei talu ona amata onga. Ia, masalo o le semester lo na lua i le vai tau o Julai. O le awhapenao na whaile stala loa ia mo le vaitu uanga lua po le semester lua. O na amata atua ilo leo tatou a onga mai a Iulai tau ia te sema. O na winga la whaafisota i mai pēa ia le tatou university o lo whapenao na iai le tatou website le tatou university. Whapenao na whaafisota i mai iai. Ia po le email alo ia mai fo i se i umono tango le tu ina atu le tulango le tatou email mai iai. Ia po le whaafisota i mai fo i le telefoni. Na foi wa fufua e tuai ia mo le vai tuanga lua po le semester lona lua mfai na amata malo faftai ni sio tatu ainga mpa anga lo mafuta mai America ni te mel tai lo fafsili mai mo tatu tusi ia o le Samoa fasoa pe ona batu dunga tatu proclame ia lo fafsili mai ni si America po fema wai ai o manatu ala mfana fa ilo atu le sungar fo mai po sungar fa ya onga ia se no fanga o te lo mo America tatu tusi la te lele o mawa i Amerika, ai ala mwhai ona batu e le sungar fo mai. Ia se vaenga poni au wala mwhai ei ona mawa tatu ina i Amerika. Ia le tatu tusile pe ona whafsili mai lunga le tatu pokalame pe mahai al tatu pokalame le tau nei. Manatua la tase il vaenga lona lua le tatu pokalame, sona whapoponga lau sunga al fo mai. Ia, ta whaasoma tata tanoa. Whifona whaasoma i tulanga ngangana i aso uma, o le ngangana whaalalo, whaatase ima ngangana whauinga lua. O nei vaenga ia la mwhai ona o ia ile ta whaasol nei tai au, ia la whatuia lau sungar fo mai, e te tala fo tulanga o nei ngangana i lona taua, ma lona whaangaina. Ia, pefo iona whailo le tapo kalame le amatanga, o le winga lava ia ma le manu lauti o le tapo kalame o whaingoinga o le talanga. O se ama noa le leile mwhai una tala atu le taua whaasoa. Whapena foi ona mole ama noa e tala mai ei fo ile silafia ma le loa o mātua. Ia me se foi o nisi foi o le manu le atunu ua. Ia lantu to mai whaapitoa i le pitau ngangana. Ina ia mawhai ona whaasoa atu ia le nei vaenga o le tapo kalame. Ia alo mawhanau o le atunu. Taatia ia alo mawhanau o Samoa o ono nofo i Samoa nei. Ona i whai lava si mamafa o le awa onga o le ngan Samoa i tono Samoa nei. Mai lava ia o nga amata, o nga tulanga lua, kolisi se ia o lava i le university. Ai o le nganga o tapo kalame o sina talatalanga lea ina ia maua ai se malamalama anga o nai whanau o lo whapenau na alala ia tunu mau. Le ngato mai se lava New Zealand ma Australia ona fai sito a tele o fai tau a whai o le tunu olo iai. I le nei lava ia so le so onga o le tapo kalame. O le ta whaasua lea i ngangana ia e tolu. Ngangana mua o le ngangana wa so uma. O le vaenga lona lua o le ngangana whaaloalo. Ia male lona tolu o le ngangana whaawinga lua. Pe lava na whai atu. E whaasolo pea le talatalanga fo i le ta ua whaasoa. I le ta upu tau ngangana. Ona le lava le tolu 10 minute pe 5 minute le ata tanu ai. I le aso ma le aso e whaasoa atu ai. O le ngangana wa so uma ua whaatulanga ina mai foi i le tulanga tau a onga. O le ngangana whaingofie. O le ngangana lea e tala noa ma wheso o ta iai ia mātua i whanau. A wheso ta iai foi tangata Samoa. Mai lea Samoa i lea Samoa. E tala noa ma whaasoa i le ngangana whaingofie lea.
le ngangana e ofi ngofie i langona mamanatu o tangata. Ai mai se lava pe a whaasoa i tūlanga i e pe o talanoanga hainga o tūlanga fo i e whaonga ina o le ngana fo i e so o se si o manga talanoanga e talanoa ino whaonga whaiteli i le maketi i a po o le taulanga fo e whaasoa ma whaasufi e fo i le ngana whaingo fie o na ofi ngofie mantua fo i o le olanga lea o sa mua i aso whaiso e feso ta i matala noa i tatou ngana o le ngana e whaingo fie ma ofi ngofie pe a whaamatala ai ia anga nuu manga i whanua ai maise o le soifuanga lau tele o tangata Samoa i tai pawhaila leo le tu inga whaataita ingo natu ai ngana o au me whai e te anu ia pia e te nofo i le whale o au fe au e whai i le nei asu pe o le ngana whaingo fiele na e mawhai ona tala noa ma whaasoa ma whasofia i fo a o whaila ini mai pēna o whai atu we e tofu ari si o manga ma le tu ai ngana e whaonga i nai e fo le teimi ta te o le tūlanga na tatala noa i le social linguistics i le ngana Samoa o le whaonga i no le whaonga ngana i so o se si o manga o le mingola lo tala pe o le nta whaasoa mumu e ese fo i le ngana wa so umatatou te whaonga i nei te tonu le ainga e eisi ainga e tatala masa o loto i le tala noa i le tatou ngana o le mingola lo tala e ifo isi ainga e tala noa whaasa moa whanau i mātua i whanau whapena fo i mātua i whanau ai ei fo i ainga i atunu i whafu o tawa ai e pei fo i lele ua tao mia le tala noa ma whaasoa o lato manatu ma tala noa nga whaale ainga tatou ngana ona leo na ua ola ma soifua i atunu u whaapapalani o atunu e ola ma soifua i le iwa 10% o leo langa whaapapalani pela le wingo lo tala o afo ini o te fia la mo te va ai ina i le telefo yo isi matua ma fai ona fa soa ma tau tala ya la tu fana e fa o nga ina ile tatu ngana ai me se la vale ngana fai ngo fia le ngana fa soa i tau tala ya suma ina ia fai ona i loa ma mala malama ia nai fana i winga ese o upu fai ngo fia o tatu ngana i pe ona tau tala ya suma Fifia lang fo e te vai fo ia o nga amata i tonu ai nga New Zealand ma Australia ma tunu i fa e pe ia o ane tau tala tamaiti fo i le atu i vala au ma tua ma le ai nga o mai i le o le uta pena le lau mo le tau maftang a tonu se peno fat e amata mea mai i lava le fa o nga ina o le ngana o so i po le ngana i tau tala i tangata i so mai pe on tau fa am talat Maria e se le tau ale vaenga lea lau sunga le fo mai ia ile amataina o le ngangana i tutono o tātou ainga. Ia a lisi vaenga, ma le tua fo ilau sunga fo mai. E pei o le taimile nei, a maita le fale ufenanu i mātua. Ua pei wa nanu le fale aonga, nanu le fale. O le ise ngā luenga le matua, a pei fai mai fo ilatou. E fai ngataia na au hao ia le tamaiti, le tama politeine i le ngana. Langa o lai o ka making whanga ungi. Na se fso soani ala usunga whaia o ngapi o leo tataloa i ngangana ia ngangana whawhingo fie. Ngangana ia so uma i nem whai o na maua tamaititi mo le tamaiti fo i le leito tono o New Zealand ma Australia. Na ia whawhingo fie o na ia maua ngangana le ia so uma. Ia una o le taua lava whaasoa na una longo langa ma watu le ta whaasoa le tūlanga na ai te tonu fui au ia ese speno pean ta whaasoa na whi muli mau ese uma fo a inga ma le whatua inga ma le whaafai le lenga wa la tau whanau e ola ma soifua ia mise la watu nui whafu e wai muni au lau sau noang e telepo e wisi mantua ua whena nui a la tau whanau ai o le ai ma le tiritilo ona e iai polo kalame o le ngan Samoa na wa o i New Zealand ma Australia ma isi atuno ai mise fo i polo kalame tūlanga tau o ngai pe ona iai le poli feste ngai whai e New Zealand o le winga la o le whamtalanga o lewa amata na sili whanau i le tūlanga leo le tatunga ngana ma le anga nuk a faila e nanu i ia matua i whanau e le o maua tonu o le whanau le anga tonu o le tau pu maua maturi o le tatu ngana ai pe o le ngana o le winga o le tatu whasoa o le tau mawhai ina ia
whaamalama tiri I whanau, ia le ese senga o le whaongaina o ngana I tonu a inga, le ese o le whaongaina o le ngana I tautala ai mātua ia so uma. O na se mai fo I lea I le isi la asanga, o le isi fo I levo o le tātou ngana. O le whaongaina o le ngana whaaloalo. Ia. E iaiso o tanga o le whaongaina o le ngana. Mga yo inga, matu manga Samoa. Ia. Langa lea la ta se mai le ngana whaaloalo. O le ngana whaaloalo la e o whaatasi mtanga. Le winga lo tala, mai tau ina pea lava pea le whaongaina o le ngana whaaloalo. Asa vali le tamai titi, pe sa vali le Samoa I le vao tangata. E le ngata e whaano no le sabati. E whaailoa atu ai, na ngatu malananga o le whaaloalo. Ai whaapena foi ona whaongale uputulo. O lono winga o le uputulo, o le ngangana whaaloalo e tapui matosi ai le vano nofo o tangata. Ai mai se pe a upia ia le vao tangata. O le ngai winga le nā, po o le practice le nā, o le ata te tau mawhai, I le polokalame o le talatala ngai whaso atu. Ona, o tātou Samoa, e ese le tā ua o le tātou ngangana. O le ngangana sa whao ngā e tātou Samoa, o le tupe lea Samoa. E whaatau ai le oloa, matotongi ai le oloa. O le winga o lautala pe a o le ngangana pe a whaongaina le ngangana e o whaatasi mana tanga. E whaonga le upu wha mole mole. E whaatau ai le oloa. Ai whaonga le upu whaafitai e tutongi ai. Le winga o lautala sa whaapena le whaongaina o le tātou ngangana e ese le mawalunga ma le tā ua. Sa alu le ai nganga po le sa iri ngā mea ai a ano. Sa alu le tō maanga po le sa iri ngā tonga. Sa alu sa iri ngā mea mata po le asamonga le atunu. O nā mea ele I whaatau ina ini tupe. Sa whao ngā lama le tātou ngana whaaloalo. E whaatau mai I le whaamole mole. Ai tutongi I le whaafetai. O tū nā maanga Samoa e whao ngā ina ai le tātou ngana. O le si vaenga o le tūlanga leo le ngana whaaloalo. E au lava o na malama I whaalanginga o tangata o le atunu. Tasi le vaenga e ese le ina ma leile ia ai fina ngalo le atunu. Ona o le sao o na whaalanginga. O winga lau tala, wa maoti lava ia tangata o le atunu mamatai. E ave ele upu leo le susunga. Wa maoti fo I tangata e ave ele upu leo o le afionga. Ai peita ian. Ua whaonga ina le atunu le upu susunga. O se whaalanginga lau tele whaalangi ai tangata. Ua whaalangi ai le susunga le whaiaonga. Ua whaalangi ai le susunga I le leo. Po malu o le malo. Ua whaalangi ai le susunga I le li. Fo mai por te maitai. Fo mai por te maitai tausi mai. Ua whaalangi ai tangata o fisa fo ia le malo. Pe ua whaonga le upu susunga. E whapena o na whaalupe. Ma whaalangi ai le lau tele o le atunu. Ai ua maoti lava suafa o Samoa e ave I ai lea whaalanginga. Ua taua nei o susunga. Mana ua ave I ai le afionga. E fua I mamalu na maua I le tala whaasolpito o le atunu. Pero tasina na vaenga fo I le tate amata tala noa mo si le fia o le atunu. E matua I le ta ua tala. I le tau o mataina o le ngana whaaloalo. E sele mana I le vaenga le na upu e atu lau sunga le fo mai ni tai au. Ngana whaaloalo e o whaatasi matanga. Piona e sauno le tai au nei. A tono o le fato a maua mai fo indi sol mamalo le tatu atu no le tau o le fo isi fasi vai laina. O le fo I laina piona e sauno iei. O le aluatu tu lou ia e pungo ulalo masavali. Ia o le fatawino fe o le mea manao iai. O le e fatau I le upu famole mole e au mai le upu famole mole e tali atu le upu fafetai. E se le tau o nei vaenga ia piona e tala iei le nei tai au. I le upu leo le ngangana whaaloalo. Ngangana whaaloalo. E o whaatasi mauna tanga. Ta ua tele lea mo tātou. E mwhana e tau whailo mai la wala usunga peona e saunua I le tau nei. Peo la upu la susunga. O tele na ave to tele o tangata. I le lau tele fo o matai. Ia. A mesi fo to tele o tātou. Oi, nganga e tau whaata mai a wha mole la usunga fo. Oi, ni tangata tau ona ave le upu la susunga. Ia, o le a foi nei, o le whalanginga ia o le susunga ia ave le suafa mari e toa. O matai mala o ale ainga sa mari e toa. Tu lou le whaafonga mai e suafa. E ave iei le upu susunga. O le winga la o le whaamatalanga. O le
pe o matai ia e ave ia le upususunga e suafa mali toa o suafa le ia taua ia o sunga fo i tu ia ngatu ai tele ia fata maulolo o le sunga fo ia sua o i la tau na ona ia ia na mafuanga tala fa solpito le atunu a tonu lava e o ia ile tantala no anga fa soa pe o ina o le tantala no anga ile lolotu pe ta ia ne o le tau amata mata le ta fa soa tau fa ilom fa alupe ona iai lava o ia winga lau tala o le faalanginga o le suafa le asua le tātatau le ave iai le faalupenga o le sunga le ala na fai mai o se tala faasolopito o le tātatau le na faapea mai ia le tala tamaita o taimā mati le fai ngā le teimi fo ina tadia ai le atoa matu ina atu ia asua o lou suafa taluai ona o siapo e susua na afu ai i maua o le a faalupe ai o le susunga le ala ia na tau le susunga le ia sua ma tala faasolopito foi o le tatau latou ia a o foi le faalupenga foi le o sua lea na maua mai sala fai ina ua moalo na faalupenga o le maopu ina ua o e saidi na malo ia na fanua ia lea na faapea mai ai na fanua faalupe ai sua o le susunga ia matua ai mamalua o malo ia pe tau faapena le tala nga foi lele nei mautua tele le ta no nei vaenga a na mai mo mai nai fanau ia fea le tala noanga i le lumona o le ala foi le na wa ave foi ile afionga wa oti lama suafa e ave le afionga ia tuala e ave foi ile afionga ia tupua e ave afionga i amtaaf pe o le winga o tala o le ala foi ile ina o talia ile lotu ma mai ona o mali toa le ana tadia lo ia le kalesia la mosapo le fakasa tonu samo le ana mai lo le susunga le mali toa le wa ave susunga ia fai fe au le fakasa por la mosa taluai ono le suafa le ataua le ana tau iai pe foi le metotisi la tau ia le tadia ina ia le foi mai le susunga fa susunga ia fai fe au ale metotisi la tau ai o mai lo katoliko o lea na talia e le afionga ia tuala tali pope. Ia lea na amai e noa le afionga ia tuala. Le ua ave le afionga ia patele, ma le afionga tumai taisa, ma afionga i filela. Pe e whape nā le talatalanga o whaalanginga o le atunu. Le u whaalangi e le au whai ngā luenga. Pe o na mamanu wai le taimi nei. Mana ia, malo whaftai. Whawhonga mali tātou wātunu e tā ua i o le nei whaasoa ma le talatalanga o le tātou pokalame. Pe o na i le tātou ngana Samoa. Ia, e se le tāua pe ona watu le amatanga le tātou pokalame, ba i sau api masau peni, tu se ilalo. Ia, a o tau amata mata le pokalame mō tātou, a mese tātou whanau. Tā se mai le, ngana whauinga lua. Ia, tā hatu mua whaataita inga lea nei meo, misi se tā whaataita inga le ngana whaalualu. Ia. Whaataita inga lea pēno whai atu, o le foi te sila ma vai a tia. O le mea le whai fafo, o le practice le whai enai whanau i fafo. E o foi le mala au ia matua e o mai o leo wa tā pena le tau maftanga. O nā luatu lelo le tau maititi sau whai lalo. Ai mataulia le tau maititi le ele ngata sau whai lalo. A leo wa surulo na ie. O tānga na e whaamatala atu ai le whaaloalo le tau maititi. Anu atu loa sau whai lalo. A whaina o le ngana waso umana amatai. Le ana latu loa wha per tau maititi. Ia, wai ta ua matua. Ia, o lua matua. Ia o mai loa o lea ua uma ona tā pena le mea ai. I le ngangana la le nāua so uma. Ona tā se e mai loa lea i le ngangana whaaloalo. A whai o whaalongolongo mai whanau. Ona watu leo whanau o leo wala o suluro na ie. Walatu nofo le ilalo. O tū nā maanga whaaloalo. Ona whaapea loa lea. Ia na ia umatua pele. Ia maliu mai. Na tala mai a au. O mai i nā tali le sua. O lea ua maea tā pena le tau mafutanga. Ia o lea la o se e mai lea fo ine. Mai le levo lea o le whaonganga o le ngana o so uma muamu. Leo ta se e mai le whaonga ina o le ngana whaaloalo. Peo nei whaataita inga na e tu ina atu e peo ni tā talatala. E tā uai, le ngana whaaloalo. E le ngata e si i runga, pera o le upu lea tali le sua. Fora tō whanga. Te mi foi lele, a mai lea, a pa whanau se i tatafi. Whanau, ma wa umana e tau ma. O le whaonga ina la ngā o le ngana whaaloalo mo le sila fia mali mai mo mai e alom whanau. Ia ona tā se e mai la, ia le vaenga lo na tolu o le tā whaasoa. I le ngana lo na tolu o tā tala noina. O le ngana whaawinga lua. O le ngana le ale atunu. O le ngana fili upu. O
o le ngana fo ilea e le ta usa o mai le tu inga fa upu ai pe fo ile le e fa e lua no winga e fa o winga lua o le winga le fa nga e tele fa nga ta to le upu pa tania le o le metaphor o le idioms tu inga upu e fa nga e fo fa nga ina ila le ngana le fa winga lua o le ngana fili upu aso uma e le ta umaya moni ia le upu ai pe fo ile le na ona ta umai tu sai nga fai me fa upunga ai ese le winga le e winga na ye tu inga fa upunga le o le winga a fai e ata mai loa tele ele fa nau ia le ngana fa winga lua o le fai ngo fie fo ile ona na tu fai le mele o le fa winga po le semantics ile ngana fa Britania o le winga lo tala o tu inga fa upunga la ya mo lon fa taita inga na fu e mai lava o le umu e mata whanonga tua wha mai. Wa tu fo i le povi leu. Ia. Ola ilo na winga. Ola winga nga sau le povi tu leu. Ele o le winga lea. O le winga o le whaupunga lea. E mata leu. Ia, mata dia foi la. Wa le to e maua yaso ia naso nei. Ia le wha whai le lenga ma le whatua inga. Foi le sa whai sa mua. Yaso ia. O le oe i vea. Ia. Tasi na ta alonga sa mua sa fia e tamaiti. Ai le isau le TV, masau le telefoni, masau ia farkala. O le oe i vea. Na o ai le afi foi le umana na fai me ai fa tu lo matu i fana. O i fa foi o sapo le masina. Ola na le e o tamaiti fa tari le temi pa uma i le masina. O le nganga ma le winga o nga fa upunga le na. O le oe i vea. O le oe ta alo i fa. Ia le situ nga fa upunga foi le. Ia na ita le lo matua sasa lo malana tama. Te ia le fai mai. Wa masael lau fa. Le winga na lo tal. Wa avea le sasa o le tamaititi. A lau fai mai wa masael lau fa. Ia, mana situ ai ngana foi tau te fa alongo so o e fa mai. E alu fale o loa, tu ulo ngutu fale. Le winga o ia tu ai ngana fa upunga fa pe. E alu tangata ma ave lona fonga se itu lo fa fonga mai ale tu. Le fai mai. E alu fale o loa tu ulo ngutu fale. Le winga o tala le fai mai. Aru atu a fai fa tau sa ai o te ala tu e fai tala ile awal e pe fina le tu nga fa upunga fa pe na e fa winga luo no wing ona ma mafa tele ma lo si le fa winga nga le tu no pe na e o la ve nga fa matai pe e mafia i tele sa mo le fa nga ino tu nga fa winga luo le a fai e ta tu tele mala lama i tu nga winga e fa pe na ona pongi sa pe ala ba pe ale fa na pe ale fa mala lama ina ye I pe nei fa taita inga le na tau fa tatalai na tu o le fo itu ai ngangan e sapi ai le atunu pe atala le tatou ngan e pe nga sa oi le sunga fa ya nga e ngoka fa longo ai ngana fa winga lua ya fa pe pola le ola le ka ua ola longa ka ua ile ya pila fa taita inga le umu le na e sa no yai e makalolo mo mai wa ko fo le povia ka ko umu sorry ya e pe or to ngana na le ka fa longo i laso ia e kele a winga ia upu fa winga lua pe ona tatu ala winga la tala fo ile la sunga fo mai ile swinga ngana mar swinga o upu pe ona tatu fa longo i matatu fa longo o la so nga kawa ala se va inga fo ile mo tatu mo li taimi mo nei fana ina ia mfai ona la tu mamala mai fa ngaino upu ni e pe foi le o le au ngao tu le fa nga ino le ngana fa winga lu mana tua fo o le fatua inga o le anga nuu ma le fa samoa e fe palo ai fe mate ai fe sufia o le winga lo tal o le tele fo yo o le o tu inga soi fuanga le ayao ona sila fia le fana o tatou samoa ele ta usa o mai le winga o le fa upunga mana tua fo ya o lola ina tu tu la fa le malai ona fa nga le o fe sufia inga ia tu la fale pe ile ngana o la unga ta te o ye se taimi ona fa pe mai lo le ya o le tala na ile tu langi le o fe ale tu o le ale me le matala fo le tatu ya fa mai le tama itai fa mai le tala fa ile tama itai se vai o ile tama itai se vai tu sa fa pe na le winga o fe palo inga ma fe mate inga
ale anga nuu ma le fa Samoa le ala ta u ai la le tu ai ngana le a fai tatou tele malama tele le fa ngai no o le ngana fa awinga lua wa tatou le malama fo ila ile semantic po le fa ngai no le ngana Samoa a pelo wingo lo tala o le fa tu langa nga upu ile syntax and semantic le ta u ai le tu ai ngana le fa awinga lua ina ia mafai ona mate ia le fa na wa foi pelo fai atu tatou e pe fa nga tatou le upu le o le pele upu o le mingolo tala e pe fo ile le e fo nei e ta alo le isi ile mafau o le si fa nga ina tatou ngana a fa le tele mate ia le tu ai ngana le ia e fo ni e te fiu e mate te fa te inga pe o tamititi fo ile le wo uma mai lana lo ia I fa ala tu rola ia le tua ia walu sa fa ingo fa ino na matai o oro le te mina pa ilo na matai ia fa tu lo fa mulianga lo na ia fa mai lo fa mulianga lo na fa tai tato nu fa so matai fa tai matu ai ngo fa so matai wa o sa we fa sa o me tato nu ia mo lo le ole fa ile matai ai o lo lisia so wa tu lo so ile fo ine ile fono no e ala tu lo fono le nu o le anga no le po le matu atala al matai le matai o le matai vai pou o le vai matai ele se matai tau e ama tau dia foila o le fa awinganga ma le sau fa inga to ina lai tua lo loto le filosofia to ina lai tau sinu na waktu ai tono lo ia le mala au mai lo to ina mari watu le pou le pou le ama no le matua tala ana tu lo ia le tatu lo ia sau fa ia le pou le matua tala e no foile li ta o no ya fa tu lo marto ina martu ore no mai le po ya fa mai tala aleluia mana ya fa tu tala e ve vela le po tango mai le ali tango le po fa mai ai te fa tu tala tu ina ele to tolo se ngau papa le po ya tilo to ya le lo ya le po ya tu ero tu fa tu tala tu se tango ia le pou pele de vela tango tama le pou amata tu I wana tu ilunga lo ia tango ato le pou walu ilunga tau de tum o le fale fa mai o le ai le de vela le pou pa tu lo man tala tu ina se tu lo mutu mana fa mai lo man tu o tau ngai se ia man pou te le no fo pou le winga lo tala tu ai nga fatua inga le na man tu ai nga ngana fa winga lua le e ao na mate ia samu ia me se mo si le fia fo ena ia lo mo fa na e pe ole tu langa na tau fa matala tu le fo itu ai nga fili upu aso le fa ingo ina tatu ole nga ngana fa winga lu ba lo fa tai fa so wa tala mai le langona ni tai au ai mai se ole fa so le tatu wa tunu pe ona fa fonga mai ai ia le tatu wa tunu le tai ne mo nei fa na wa onga ona le tatai mi o ma tango fil tatalanga nei vaenga I tolu pe ona yai nga ngana wa so uma ngana fa alalo ngana fa winga lua lewa matongo fi to tele ni so ilatu o leo wa fa yona ma malta po kala men lita yao to lunga ta po kala men lita yao fa yatu lo sunga fo mai ya mol fa no ino lo taimi mol ta po kala men lona lua mol ni fo iva yaso pe ona yai ai en fa yona to fa ilo mo lava tu langa ro ilta tu silea on to tele ilatu yo lo ma lo fa yona vala mai America ia all of ya mo statu tu silia ofia si me te una mo ene tatu tangata America tatu tu silia o le Samoa faswa ia o mo le tulanga o tatu tu silina o lea ua e inu mera ia na ua vatua ia la talenga e so ta iai o lo ia tatu tu sina New Zealand o le foi ua vatu le oka tatu wa Auckland library ile tatu lawa matu ia le fo nei ia le tatu o le okana le Auckland le na mo ina I Pilani ia mo lalo I Wellington nei fa ina tatu numero na watu ia o tele loa ile sample nei po fa o se o kal sap na I Pilani te tulanga pa pena ia ai mo America ia mo salo la tau se ili se e alwa tu America ia fa pena ona tu ina tu ila ia le ni copy mo fa pena le mo malu la tu I America ai mo terminate ia ele mo se no em fai no tu inat malo fa tai ia ole foi
Ia, salamai. Matatapena le vaenga lona lua po lo minga lona lua o tātou tusilena. O le pokalame o le Samoa Faso. Ia na whawhonga mai nei tātou a inga mpa angal tātou pokalame Amerika nei tai au. Le ua sa uno mai ia le sungat whamai mō tātou. Ia tau whai atu ina ia maua se tātou se avanoa po se tase malangatu Amerika. Ia na mua fo ilo tātou tusi mafso ta inga. Pei ona ieli tātou whasoa. Ia le Samoa Faso mo tātou tusi le pona sila mai iai. Se le tāua nei tusi mo tātou watunu ma tātou. Le ua whai tau wai se le mana ia. Tā ua ia. Ai tango sui foi. Ese foi ale o ale tu tono tu si le pe a o fina fai tawai fai ngo fie tele mo tātou ma ta ua ia mo la mtaina ia mo tātou ia tau amtamata ia le ta ua foi le fasoa mai fai ngo ina Samoa o le Samoa fasoa le ngo tātou tusi ai fa tai tele la sunga fo mai mo le ta po kalame le va ngal taiao la fatuia la sunga ia to ngo mai le ta po kalame mo nga falalo ia fa tai tele la uftelenga tia mo le ne pokalame ne tula o tai au whaftai fo'i i lo lava pale malo lo tōnu sai. Ia wāre tau tapu ina lava fo'i o le tātou ngana iala i pokalame o le tātou le tio whaftai whaktoa atu fo'i i le whiunga i le pulisili o le tio Samoa. Ia whipina fo'i ia le tamaita ia ana tua i malo. Ia whaftai fo'i o le whaftai atu le mai mua mai o le tātou atunu ia tunu i whafo i mai o nao se yo i o na iu e whapena alo mu whanau o le atunu. Ia manu ia tele nei vai aso i whiau mga luenga tātou tui whairoa i le isi lua vai aso mua so i fua mai manu ia. Whaftai le songa whamai manu ia fo'i tiutu mga luenga le asa so i fua mai manu ia. Tai. Ia, le lei, nau whawhongbali tātou atunu au se talia, le la umatu atu tātou telefonia mo tātou e mana umia mali tātou tusi nei tai au, le la umatu ina atu tātou telefonia e te leo la mawai ia te wala umai ia na mo fo ileon ia se tusi mo tātou e Australia, pe ona whailo atu leo to tele la atu ia lo mana umia mali tātou tusi nei tai au, ai whawhtai tele mo tātou atunu, teimele wati le ua tasili minuta te nei le tu la esfulu, se atu disi leo tātou whalinga, tali mai to e watu se whapoponga po to e whasalawina o tātou telefou, ile ngana Samoa. Radio Samoa Tasili mai batolu Amu Radio Samoa Tasili mai batolu Amu Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Beta Drive Doctors, ile taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 85 valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele, I taftafane o le McDonald. Amanrewa, I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. E le whaingofia le soifo I anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wei nei. Ai o te pera ina le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay taitasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo Risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo Ausitalia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo so wabro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e la foi le sele ni I le MyCash ale Digicel I Samoa Fiti Tonga Mabaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel O le awa nanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loya o ngā I le umukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e pike lau a ingai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima Ivokoru Amo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fatalo fatu talafola Radio Samoa le nei fo itai au malo le fo lau, alo mai au tala le nei fo iaso lulu. E tu sa male se lau male tasi kilo kalama o cocaine le ana maa ue le vaengo tiute, i le malaiva alele au kilani le fai unga le vai aso fa ato a umatu. O lo o yaile tali tonunga, o le uta tele le o fua la au fa asa wa maua i se malaiva alele i New Zealand. Reportio cocaine neina au mai tutonu o ato sau male malanga le Hawaiian Airlines, i le po le aso to nai. Mai fa apea na fifi mai peisea i o ni poloka piliki. O se uta e whaatu saina lona tau pe ana whaapea nei ai whaatau itua. E tolu sfulumale lima tesi wha miliona. O loo whaau au pea so eso e ngā le vaengo tiu te tu sama reporti tu ina mai. A o whaau popo ai pea fuala au whaasa maua i le malaiva lili. To e saule wala au e whaafo i mai chicken nuggets o le tu ai ngoli pants. O chicken nuggets nei wa whaamaunia mai le New Zealand Food Safety reporti le One News o le pepa tasi kilo kalama. Ma e umale au ngai le aso sfulu wono o ki topa. O pepa nei wa talo mai le toe whaafoi ona e ono yaini vaenga i titi o le rapa lanu moana. Ma o le ana whaatau mai le New World, Four Square, Gilmore's, Pack and Save, ma nisi lava o supermarketi. O le toe whaafoi ai o le a maa le refund, po o le la fua i foi pe a whai ai le ma whai ona toe whaafoi. Ai mo fale o loa lo o whaatawina o le ua ave e sia mai. O le toe whaafoi o chicken nuggets na whaato ai loa ina ua whaasease tasi o paanga whaatau ma o lo whaasolo pia whaatala noanga. Whai ai le vao le foodstuffs ma le pūlenga i ngafa ma le saunga le mua mea tau mawha i New Zealand. Uma ilo i longa na whaia whaasanga i le wha o ngā se o wha maumaunga na o mai le marae mani rewa i taimi o le palo tate le atunu. Ma o le o saule whaatonunga e tau fia nei loa nisi o kone karate ma o le a whaase e tua ngalu le pule sili o le ofisa o wha maumaunga. O le masino iuni o le tausanga tā aluai na a matai so e so enga nei ina ua alia e tu ua inga. O le wha o ngau wha maumaunga o tu singa i ngoa wha apea wha maumaunga o tu i o le COVID. Le ana tu ufa atasia i le maraele nei man rewai wha o ngā a ngā i tangata palota Maori i au kilani. Saulei ungal palota na manu malo ai taku tai Taj Kemp o i o le pule sili o le maraele a taimi ma o le ana sili ana palota i le sui o le leiba pe e ni henare. Fo i mai so e so enga mawhai mai, e le i le leo na malu pui pui a wha maunga o tangata i lalo au nanga le ofisa o wha maunga. Ma o le a fo ina maa wai le fete e na i o au nanga, ma au wala na uwia. Whai ai ma le whai unga le pule sili o le ofisa o wha maunga Mark Soden, o i o le a malolo. E tolu providers e au fiai le te pau matakana. Wai Pareda Trust ma le manurewa marai, o le o wha atonu le komisio ngā luenga le malo. E tau fia le toe tu atu i ai o nisi kona karate po o nisi lava whea ngainga. Mai le taita e le Labour, Chris Hipkins, wa whai mai ai. E le tala whea ngai le ungal palota na maa waile no fō lo o iai le taimu nei. Ai tali le pale mia Christopher Luxon, o ia wa whaate ia ma o se reporti wa whai mai ai Luxon. E ta tau lava o na whaasao a wa o le mea moni, wa soli le tali tonunga o tangata i le awala o lo o teu malu ai wha maunga. O leo wa wha ai loa wha lawai tele le atu kuki wha amatalanga wha atatau i lana whea ngai ngā fōu masaina. Leo wa sainia peitai, mai ia New Zealand, o lo o wha atali pea e iai maisi whea ngai ngā. O leo wauli ana nafi na whafola mai ai le atu kuki wha amatalanga o le malia ngā masaina. Ma o se whainga wha apa angai wha apea e 5 tausanga le umi. E ono lau pepo le reporti e le i sainia, ma o mata upo lo o tā uai. O le tamau a inga, si o manga, fe suia inga wa ngā nuu, manuia lau tele, whaapea whainga whaapaanga whaavao malo. Mai le telo mata upu lo mia, o le vao malo leo lo ave i ele whaamamafa New Zealand. Ai se talia New Zealand tawola mai le so o upu o le minista o le vai whafo Winston Peters. O leo wa amata ilo e New Zealand le maalienga le nei le atukuki masaina. Talia se aso le nei vai aso e feso o ta e tuai New Zealand i le atukuki. Whai mai fo i New Zealand, e iai maisi maalienga na saini le pale mio le atukuki Mark Brown a o iai le vai aso atua i saina. Ma e tatau na wha ailoa o mamai maalienga nei e au noa ma le whaatuai.
Matala whaaiu, e toe mo ele pule nu o au kilani Wayne Brown i le isi pa lota e sa i le pule nu o au kilani. Fitus fumalevalu te sanga le matua o le soifua Brown, ma olo o talia i le so lana whaasila sila ngā loa ia. Olo iai fo inisi o tala, o le olo o fia mo e fo i le sui pule nu olo iai nei po o le olo o ngā lulu e ma Brown, Desley Simpson, i le pa lota lava le nei e tasi. Tala nalo Radio Samoa, Manuel Tael. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Lewa se bali bali tebe le wati le tau se fulma tolu minute te le tulas follow la tatu tali watu ila udanga ba tatu al tatu fal tavala enterprise model group mo tatu le tau o kusufia lelo fat se bainu tatu leina ba talo fatu balanga falala kuso malo no sai malo fo ngalo tito mangalu ngal le tau ya so fo ma wa lau talenga se tia malo fo tau ata I wa la wale tatu ina tatu watu no lo pa no ma wa ma fo ia pa talo lau ma ia pa talo fatu fo se tatu watu no ya la fai mai fo le tai fo ya mo lunga le la mona lo tatu tau fai mani le lo fa male anga le tua ya malo so fo tia ya tata foi fa malo le tai au le tatu ye o nga tono le vaiaso e se le tele va le alu aso la tou ya e pawal mel fa tai le o le la vai mo malo se fa une o tatu te mangalu o bale am tanga le vaiaso ya e se fo le ya so rupe ona ya fa tai tia ya o mea uma ya si ko na saunoa ya lo pongia la vai le tua ya le au nanga nei ya lo vai fo ya tu la maule to telefone le malu sta mo tunu lo a fea ya le mato ya nei ya mo le toil fast tai le lango fo I se ta to tunu ya a tunu le o vela tele pe le ala le lo vai fo le to tele fo yo lo mo fai ona auto wa mai fo ya
ma o mai le tātou au nanga. Ia la fatu e lau sunga, ia, la tulanga lo ieri tau tuam le tātou unanga le tātou whatawale ni tai au. Ia, pāwhtai mo le mātou awa noa, ia, men ni taime whatalo whātu, ia le surprise nei manu kau, ia, i le lo se tātou atunu. Ia, tulanga māsani o lo whaawau pēr tātou campaign, ia, promotion lea o le cash bonus. Ia, o tulang masan ia tātou so se ta vale lava o ia le afeta la e fai ona faunga deposit dai lau ta vale. Ia fai ti ai fo le tulang o payment ia fo le fai fo ona faunga as a cashback fo le transfer le account mo le tai fo mai tau ia pe o lo vai ale nga fo le lo to te la se tātou tunu o lo mna mi se ni fo le wa fo ia le telefo yo fo fuanga mai se fo nei whanau ia o ngam tūlanga whapea pe la leo lo whaua o pe fo i nei masi tūlanga lea ia tūlanga tatu ta avale o lo mo so sto inga ta avale ia i to fo ia wa e mai fo i nei vai tau ia o lo mfai ona whatumria i tato ia ia whapea lo tau sa ili so sa i nei fo i tai ia o lo mfai ona ia i tato website na o le enterprise card ia mfai ona e sua e aima ta fa pe fo ele mo se tenge te suma e takiat ia o lo ia fo tulanga fo lele ai mana fo finance ia fa yonga ni se tela flow la application na ia to lo ia le link ia ta fo ta vale ta fa pe lo le website ia fa pe fo mo la no ai suma ia nei ia o mana ia fo ia o le suma ai ma tanga ia ma ave ta vale te strike tulanga fa pe ina ia mau tino o lo o ka vale tonu le se tau fo i matulanga lo tau sa i ele sa ia o lo ia le tato o ni fo o fa pe o lo ia i ka vale fo le lo ia trade in ia lo fo tani ma to trade in sa fo lo ia na se le fo ia o to trade in ia lo ava no fo ma to fo o na nga tulanga ia trade in ia o tulanga le tato finance ia tulanga le na ole fa pe o la internet banking ia lo no winga na o la senale me fai ona fo ia fa ngo fia la finance ma tulanga fa pe ia fa pe fo na ia tato tamam tina ma tsua le o fa na access tulanga yo internet banking ia me fai ona fo ia ona mai lato bank statement le tol masina ia ole tato telefoni masani o le o Barcelau o notaciono fata sival o Barcelau o notaciono fata sival ia polo suma fo i le tato si o le 5 Quaid South Road i Manukau nei ia fai ona vile mai ia ma slimo le so le lipole ia Terry Cohn ia o tamafo ia tau o papo ia polo me fo tangata o kuso fiele lei ia pe fa peolo tau sa ili se sa fo i nei vai tau ia i tulanga o inga ia fa tai lava la futalenga tia mo mato wa noa ia fa tai fo ile tato atunu o lo tap ai mai mau tmalao ia mai se le lo se tato atunu so vai ngolo fai mo mai ta fa sala ia man via fo ia la singa nei aso ile lo se tato atunu fa tai tia mo mato wa noa pa fa tai tele lava la sunga ile nei foi tai au lunga tato po klame pe ona yeli tau tuma unanga tato fata vale manuia fo ia tiu manga luenga le tai au le lei para maftabali tato wa tu le tai au fo mania so matango fie la wa watu la unanga tau tu alina ale tato enterprise model mo tato wala one and over se la on tasio fata sivalu over se la on tasio fata sivalu ya por te 44 ale sunga ya kuso fia lei ile olu ofa o iva fitu olu on fa olu ofa o iva fitu o lua ono fa. Sebelum lagi minit telo cede le tulas follow. Ya, to tele li so tatu panga leo lo fat sibai lunga tatu tu nei tai au fat talo fatwa ya tau malo lo sai, malo fa malo lo sin nei tai au fo. Wa le monta tu so ta inga mamel ke samo pe ona ile tau unanga le sunga ile le to fa lo mwenga. Pi ona yele tau masani lipti mai ya mbelo tupu tono tatu ina ya Samoa ya ole mfayona mo statu so ta inga leita yao ai fatalo fatu ni so tatu unanga ya o company ba unanga fo yo penan tau ini so tamari o tatu watnu
alo mtama whanau o le tunu whatalo whatu nei tai au malolo se fo manuia. Niso tatu paanga ilunga tatu Facebook nei tai au la se etuan tatu whatalofa whamalo ati a te utau se leutu timu fumatu malolo se fo manuia sulu matamua whatalo whatu nei tai au whawina tanielu whatasimai nei papa toi toe Kirifi apeuta whatalo whatu malolo se fo lau lei se ngia le au moa whatalo whatu mai melepone whipulea i Elizabeth Firo Waften mafto mai lunga tatu po kalame tansanga tamate. Wabalo atu ya te utau le fatasi mai nai fea. Le fatasi mai le nei taiao Maria le sina tavai fatalo fatu mai sine Australia tangilima to ala fatalo fatu le nei taiao fou. Fatalo fatu pasta sunga fafenga ya no alo fatu prada manuia tele ngadu ngal taiao Lassie Wilson fatalo fatu malor se fo Maria. Ia fatalo fatu ya Ropeta pe solo mai Australia. Lela uma failo atu le tatu telefoni mo tatu Australia. Ia ma tatu ine ye fai ona mai so tu sipe on failo atu tatu tu silia. Silulu Paulton fatalo fatu le tai fo. Pa malo te Ropeta pe solo. Manua salu fatalo fatu le tai ao. Malo si fo lau le. Malo fo sai fatalo fatu le to fai titi e fo brother. Alo fati ate oi mala inga. Ya, besi foto si atina no falo. Ana melei fatalo fatu nei tai a fo. Watasi mai fe Wellington. Fatalo fatu ya GGT ya miu amosa malo si fo malungien lita ya e deo vaenga fatalo fatu tainga su fatalo fatu nei tai a fa pina foi maluma foa. Ko le fesi ya paione. Faftei mo fatu mumu lau tele to la po to audilei. Fatalo fatu ya tuli tayulu fatalo fatu nei tayao avoka and lotu to malatai le fatasi mai nai Alaska malo no sai malo fo le malo simai tu te mangalu ngal nei tayao fo luas fulu lua minuta tele tulas fulu ya do se mai nei fa fia ngal tayao lunga tau tule rede sa mo se mali ba tula mo ana po kala me fa ngasolo mo tato ilonga to le vaya so Babalo atu se uso ya tau. Leta fau le nei fo ya oli na wa tina Samoa. O foko kasi. Low
Luas furu wano minuta leo tene le tula se furu le taiao mana ia le oso mai le la oka wa me tutupule ne ia so le ase me ukinga ilo finga ngalo o le folo maria e voi se kasi wa makua i le fifi ya oringi ia so folo maria ok po pole fo i pa wa me folo maria ya mo wala ka bafkanga fa do e o le folo maria o le aso lanto uma Wale me ia mo o ia le ngang o le aso. Mama fo fo ngol aso lulu. Nei e solo ngol le mama no tite bangadu nga pe on fa nga solo. Malo soy fua. O se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vetolu amo. Se kia Radio Samoa. Soy Trini, everything the man have that a for me. Don't let it the never papi give me. Pretty face, every girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a pyro in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a biro in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Flooding can surprise us when we least expect it, but you can be ready. Make an emergency plan for your whānau today. Know what to do, where to go, and how to stay connected. Stock up on water, food, batteries, pet food, and a torch. Stay ahead of the storm and keep your loved ones safe. Visit Auckland Emergency Management to find out more. Le
Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Maure tai fai o ta lai vai le kilo. Tangania ni se 10 kilo I le fata lai vaiva. Fangususu 2 lita I le torta lai vaiva. Amata nei pa ufa pitoa I la susuma fito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ilisa la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawinai o e imtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua valo fitutasi. O varselau ono lua valo fitutasi. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Alo? Oh, whale ke vili mai ai? Lo ke ni le kisa I o kinani. O whea ke mga au iai? Paradise. On paradise lea. I o lea sa halu mena ke vini mai. E ke mga au paradise pe ke mga au se si mea. O ke mga au tangata le whenga langa I paradise. O ai le whenga langa I paradise le hasongi. Le wa vini mai. O yopu le tioke. Oi, ai uncle. Ai uncle. Oi le kalfong. Oi le kalfong. Oi foi yo. Mary. Hi Mary. That's my niece. Mary. Lama wa kupu. Le lo uncle le wo. Mala, ole ma ku sakangi se ngala veni. La bella, soal apa-apa. Malo ka ele. Alo, malo ka ele. Wala ko ka ele nga makamay kilisan niya ke o ma wala aba pa. Uncle. Mary. Hello, Mary. Mary Lou. Se yung sa ima yan kelfong ya. Uncle. Oi fa na wasa. Oi fa niyo. Mary. Hi Mary. Se Samoa po se palan. Samoa po se palan. Samoa. Wala tiar ko. Falong le mai awa ke ka aro ke fong nga ke vidi mama. Le yon ma ko ke fong e fai ma pe ka wila yo mai. Mary amakias. Mary Palun. Palmayo Mary Palun. Uncle. Mary Lou wa. Lou. Yeah. Le was out.
Bo aku lang nililu. Le usau lo nganga, ole nganga, o ko ngako ke kangi singa. Le usau lo nganga. Aku tu kangi jai. Ai ke chunga. Oh, kuku ese ke le fongi, ngai sau lo le lu ke fongi. Angai sau mangong yo ngu. La matal pesea tautu para la tai. O le pese ua si la fia e Amerika Samoa o matautu ma fale la tai. O le ainga kauaanga. O le ainga lenga ke kausia le fionga i kuia anga. Hui maleli fanga. O le pese la a fale la kai. O le pese fakama ainga. Usi lau fafonga i le pese fatama ainga. Mawhaingata nunua.
Sao le le me lea. Malo. Oh, le ia fa we fianga fa la te pele fa fonga mai le te le tai au lunga le tatu proclame nei tatu wa tapu po nei tatu tala mali fa no fo file muai le nei te pele so au fianga le tatu wa tu tu te banga luenga te fa talo fa tu le tapo inga nei tatu matua tu asini mo te malawa te fa fe ia tu tatu proclame nei te le tai au malo no sai mai malo fo lava pale Filipaina sione fa talo fa tu le fa tasi mai nei takanini Malolo no sai le whalongolongo mai na le tatu whale tabalo le Toyota. O le Spartan for Toyota. Ia, malalato o whingaluenga. Malo lawan wha malo si atu tau. Poti sue whatalo whatu mai sini au si Italia. Malo lawan le awe vai. Eo kaka o reba. Whawhianga musika e whanofo file mweli tai au. Whatalo whatu ia aona sila brada alo whatu ia te emala inga marieta malo se fualau de lei. Amelia whamoana alo whatu simai mala inga na I Wellington. Fatalovatu ia alosina ati Amelia fatalovatu vatu mamea malo fatel mafto mai Fatalovatu nisio tatu paanga Agnes malo se folau lei Selina siosi malo fatai so fatasi Fatalovatu nei tayao ia famaloati ia ofi alai malo lo sai malo fut fa malo si tu te mangaluenga Wingo le tau pe ona vava ye tatou e fai lava maoso mai sina fa vela wingo le tau. Ia ai mai se foi te mitatu titilo tuai wa ese foi ia wa le ese savili ang mai. Pe wa ngofo savili wa fia sau savili. Ia albe pito sili matau le lava o lo anga i tatou nga luenga masani. O me pito sili na eu ia le vela susia ingo le tau ai fa tai le tu o le lava tatou te usu le taiau mo le taiau. O le si vaenga fa mana tu atu mo tatou. Anili tai au ngai me matou nai matou foi pitono I o tara. Fai si pisi o le tau nei. Fai si pisi al mela na tau fa no la titila. O le feo ia tavale. O le fai si masau o le alu tavale. Ia mana tu te milana le matua I to tele ia nai fa na foi le. O le wanga ia tu ia onga. Mo tatou la die e anga I mai tai au e te la tu. A fa pe wa tu le tau le ngalwenga. Ono sai lo loto. Le anga le taimi o le tai au po le tau le fituanga I le iwa. Le taimi pisia na lunga le tele. Le ngata mo tātou e whainga luenga. A o naifa nau ia onga. O le whapisi la le nei I le tau nei. O tau au ina mamale tamafoi le wale la va ono sai mo tātou I runga la wala. Beforinga mai o tātou le o e tuli ngā luenga. O le la vala ono sai. O tau au ina na se se e ma le leine oso I. Ia. Na tau a whaina ilia ma le tae ao latou. Ai ona o le toa. Ma le lava sa. O le mela tau na I tātou tae ao. A e loa. Ua e tuwai lau ngā ruenga. Mua tex ia lau kampani polo whawhinga ruenga te tuwai atu. Ia ua tuwai lau usu. Ai au e te whaia se ngā ruenga se kama se fwoi le runga lau. Ua le mea ngā kaukupangi le kāo ia mātou. Ua polo kara lau wala. Pe o tau mawhaila e tau tuli. Ai wala le sa whaisi mamau o le tae ao. I lunga le altele. Ia.
ke ale ko mimilo fa fose ia mana tua le mai tawale le tipito tau ma failo to su ni awala vanua e to e va ve ina on farfinga wenga ala mimilo se ala wa mimilo se ia o te iloa ia o ngā tele le mo tātou le taiao a mai se fo le manawa o ngā luenga ma le tua o ngā nei tamaiti se ngā e ke lor me kaunga whai wai le sawa whaatulanga ina tātou e tau o nā mingo i tātou ia i lunga o le awala leo te sifuru milita talo le tula sumartas tale tula sifuru martasi tala fore ngana Britannia se mbari sala tau sala po kalame le fifia mai le taiao a wale whala uloina nisi o tātou tala o te oto mai Samoa.
nei na e tautoai a whai e te alofa se I tautala mai a whai e lea I tautino mai o le alava e ai le tai o te amo te saili ai a whai a whori maua mafuai le tuina naua e mana oi pele e a o mata nei na e tautoai pele e a o mata nei na e tautoai Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, the Workplace Relations Minister says changes around employees' right to strike are about fairness. Brooke Van Velden is changing employment legislation to allow employers to deduct pay from their workers for partial strike action. Unions and the opposition say this is an attempt to take industrial power away from workers. But Van Velden says the bill provides a more balanced response to strike action. I don't believe it is acceptable that an employer and the public can experience full negative consequence while somebody who is not working their normal hours of experiences no negative consequence. Housing is still a buyer's market. Latest figures from the Real Estate Institute show house prices are down 15.7% below their peak nationally and 21.5% below their peak in Auckland. Institute Chief Executive Jen Baird says sales are increasing, but she says the number of properties for sale now is about 2.5 times the number available at the market peak in 2021. Buyers have choice. That means if you are thinking about selling your property, you need to be really realistic and make your property as attractive as you can. The US and Russia went into high-level talks with different expectations. Both countries have agreed to reinstate ambassadors, start the process on Ukrainian settlement, and create conditions for restarting full and expanded cooperation. Ukraine and Europe haven't been involved in the talks. Senior Russian expert at Britain's Chatham House think tank, Keir Giles, says there's been different results for both sides. Essentially, as so often, Russia has come out of this getting everything they want, and the United States is left scratching their heads. A 21-year-old rugby player on a night out who put a person in a headlock until they were unconscious has avoided a conviction due to his bright sporting future. The College of Psychiatrists says not enough is done to keep workers in public health or even in the country, as figures show plummeting numbers of people able to access mental health treatment. That's news. In sport, Super Rugby can count Dan Carter as a member of their new fantasy competition, thanks to the All Blacks legend's son. The former first five has praised the quality of play and number of points scored in round one. But Carter admits his fantasy picks haven't quite hit the mark. Yeah, I'm polling pretty low after round one, although I did have Davey McKenzie as captain, so he got me a few points. But they're playing the Crusaders this week, so I think I might have to drop my captain. D-Mac, sorry mate. Novak Djokovic's comeback tennis tournament has lasted a little over 90 minutes. He's been ousted in straight sets by world number 35 Matteo Berrettini in the first round of the ATP 500 event in Doha. A grim debut for Everton's new $1.6 billion football stadium. Liverpool fan Harrison Rimmer has scored the first goal at the venue during a test event between Everton and Wigan's under-18 sides. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolo Lincoln Road, mo le na o le tolo vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Ma o le tai fai o ta lai vaiva I le kilo, tanga ni se fulu kilo I le fata lai vaiva, fangu susu lua lita I le torta lai vaiva. A mata nei pa ufa pitoa I la susua malfito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolo Lincoln Road, Henderson. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafai na tā. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni.
e taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe e whaamalo si au ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao I sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua tolu ono o, lima lua iwa pitu. Nā alofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, au wale sui ale ngila wau le kio. A eva mai I le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Mai Samoa, mai Samoa, ele avea ini fale mai Samoa, o mai Samoa e whaalangolango I le mana mai lunga, ele mawhaina ngalolo ma fau, mai Samoa, le fofoina o le tino uangau, mai Samoa, te se ito e toso soli ia mau ono sai whaatai o la veloa malepo mai Samoa e whaapele ita awane itangi umaloa ai le mas a whai o se maitau manapa mai Samoa malu mai le fue whai o le vai pala mai Samoa o le pa uwi pa umango sa salapa e peise a tingitanga mai Samoa e ino male malingi loi mata I lota fefe I le sasa mai Samoa mai Samoa e le avea ini vale mai Samoa o mai Samoa e whaalangolango I le mana mai lunga o le mai sua male sila ilangi mai Samoa ele whaanga se ina pe whaamoe mai Samoa e tui matalama I le leifi whaamoe ono sai whaapipi I loa I le a pulu mai Samoa awane I eto e anga I solo tati I le tūlafon le mai ai tua sini le whainga tā mai Samoa o ai le ai tu ua ulu ina mai Samoa e le ai tu le mawhau sau I whawhau sau ne I whawholo ua I ngangau mai Samoa talo lamba le ai tu I le amo e loa sau I whawhau mai Samoa mai Samoa ele avea ini fale mai Samoa o mai Samoa e whaalangolango I le mana mai lunga mai Samoa mai Samoa ele avea ini fale mai Samoa o mai Samoa e whaalangolango I le mana mai lunga
Niso tātou whaafianga. Ina lei whaitei mali tai hao. Ina o se football tolu minuti leo te nei leitu lai se football tasi. Leo se mai niso tātou pakalmi whangasolo nei tai hao. Ya pe ona se mai le sao la unanga football tau sala tātou pakalame. Mole o to ina to niso tātou tala pe ona yai tātou tala tai hao mamelo tupu telo tātou watu no Samoa. Ia mana tolo solo ngale le manuel nei vai ngale aso malo lava fa malo losi a toto a abatu nei musika ia fa no fo mali ai le nei fo ia so lulu yo ma fa fa nga fa solo ya nga fu wa yo o ya as fa le yo le stofi iso la tolo ba futo mai le nei taiao lunga la tele malo lava on sai ia ole tu alalo lava tatu po klabe mo tatu yo lo mafuto mai lunga la tele avita vale fai mali on sai lunga la wala awole so na nati mau pele to vai ia e fa malo si mai on sai inu le fala awole on sai Tali bol po klabe mo tatu le table tayo lo fatasi mo tatu to sala mo tatu tala e pe on masan yai ya ilana tautua mala nanga mole malo tatu wa tino ya watalo fatu le to finga malo le usu le taia le tatu ila solulu ia langi mata fi la fi tlainga titia fa talo fatu soi fo manwe ya te oe fa pena foi i le mamalo se tatu wa tino i ona i tamam tina mat tu lo fai pele le fai le tap tap wai mai mauta malawa fa talo fatu le taia malo foi le usu i le o ngatono ni ve yaso Ioi o ngā tutonu le vai aso I tūte mga luenga pēna masani ai tātou. Ia e via leli. Tātou o le whaafitai ia I le atua le malosi baleola. Usu fia i le taiao. Le afu o tātou usu o le asululu. Le la tāni tūla se funwa le lua. Afa fo I le mali ni aso. Ia sa le e vavela le alo le taimini nei vai tau. Ia ma tātou ma fau fo. Ia e le whaitai tali taimi stangata. O lava ni fuafuanga matuni vaenga o lo o ma fau ina e whatino. Whatino loa. Aua le whatua tu. O whatua iai. Nei te ua e nofo e whapea. E a ngai loa a le wapasi le aso male vai tau. Lena ma fau e whatino ai. Ia ole tala noa. Whasoa. Ia whapea loa o le teimi nei whatino. Ia oso loa au whatati. Au o le whatati. Ioi, au o le whatati. Wa lewa ioi morianga leo sa te ai. Au o le whatati. Tātou tala bobol na. Whai mai wa ioi morianga leo sa te ai. Ia le a tātou awe pasi. O le lau moso oi. Ia le na vea. Ui, o le lua olua tolu. Ia, mai tauina foi tia le falabla mtau tia le na tula mai I le tu leo malifa. Le whapiana tifa I tu le pasima taia I se pou moli le na tula I mai le falabla velea. O le mta aputonu lava lea, le na to atele I la tau sa afia le na tonu o le pasi lea, la pasi se lea vai tau. O le tau sanga o ke topa, o le masino o ke topa tau sanga lo olo tolu pena e fo le sia titia. Le na whapena ona le vea ai ia le pasi leo lau moso o I se vaengo le ala tele le malifa. Ma le na ave ina e se tasi fo I li. Ia e o le suafa o tonga matai moana vaia. Le lana I le mata upu le tia le na mali li waini ta mama to se to lua. Ai manunu ai le pase se to sumatolu. Ia e whamawina I tato reporti le nei tae au mo lianga to suruiva leo sa te ena malo se le nei ali. Au le aso lua le vai aso nei le na tula I ai o ia. Mo le vala awino mo li mau e limas futolo le reo. E langolango ai mo lianga. Ai petai na ia le vaenga o le whamtalanga na whaia I leo. Sa ia te ena I lana whinanga. Tono le statement le fatin le na famto malau ina atu ai fapea mai leni na tele I whaia ia a famtalanga na vala awe le lo ia o leo moli mau to o lua o leo na whaia famtalanga ia ma le leo fo ina na moli mau ina I le whaia famtalanga le o molia a o le mai ai la so ina la le famsinonga ia ma I le tulanga ia I famtalanga tusia ne ale o molia le na tono I lore mafau.
e talia e le whaamsino, tūlanga iai o lana moli, o lana whaamtalanga tustusia lena whaatino. Ia o lea lana, o taunu unga la iai le whina, unga lea titia o lena tūla iai loa le lo ia le o leo lo tua ia ma o lo molia foi. Ia ma sui iai lola na tali le te anga i le ioe. Ilona ioe molianga i lua la alfasi o tangata pa i valea. Ona o se whaalawalawe tau ta avale. Ia ua whanoa i se soifua o se tangata. Ia, pe ona iai tangata to o lua leo o whamauina. Ia, o le molianga o lona whaafoino o se ta avale le ilai sene ina whaatulafunu. Man molianga o le au ta avale whaatamala o mawhai ona manunu o tangata i e tosu mai tolo pasese titia. O tūlanga la iai o le mata upu lea o lo o whapena ona ilo nei. Ia, ma o le io e ina ile o molianga nei ele ua molia. O le ua whaatulanga i o la susuma tasi o le masina o mati. Masina fau e tūla iai ia mo se li poti le ofisa whaanofo wawai. Li poti ia fiango tangata na manunu ai le whaalawlawi. Ia mawhore sanga lo ia fua iai se whaasalanga al whamsinonga titio. Ale me tāua o leo toi tau tino. Ia. Ole me tāua na. Leo to ioi. O leo to ioi. Ia atono wa lena te e mai alamtanga. Ia o lena te e ile tūlanga iai whamtalanga. Statements ia lena tō malaulau ina i moli mawali o leo. Ai pe ta ile to ilo ina lo ia ai maisel whaamsino i titilo ai i le fua ai le statements ia pe ona folasia. Na tonu elma fo whaamsino le ai o le talia lava ia tūlanga o iai o le watu leo i le i tusai ma statements ia lena wha maumauina i titi. Ia, tau se ia o lima taupo lena la vea ia nisi manu ai nisi. Ia ai mari li wainis o le vaenga fatamala. Ia. O le fatamala. Ia ele to mo mari soifo ila to lo manliu. Ai tau si o lo manu ia la vai o te lo manu ia ila tu fua ia le umi o le fa lave. Ave leo ma ave leo. Mo su engan tu ina se ia le falanga ina tu langa. Tau le Samoa Airways. Ia. Mai tauina te tia o le asona nafi lena whapena o na tu ina mai ai se pepa o whamtalanga mai le Samoa Airways. Ia ma ua whamtalaina mai ai ma whailoa mai ai. Lo lātou te ina. O se tua inga se leo whapena o na whaleanga ai le au nanga. Ia ma le tautua o whainga malanga i le vao Samoa ma tutuila. Ma Amerika Samoa. Ma o tu ina atua i nei lai i le mtanga luengo leo. Ia le nei mta upu. O le mta upu lea te tia lea o whailoa o le vaenga lea na whapena ona ta ua ma tonu o whaaleanga i nai fo i lala tau a onanga e se tasi fo i tangata ua i loa fo i toa tele e sua whai a mau hunt na ia whaasalau ina ia le tua inga lea na ta ua ai o se pusa maliuna na au mai Amerika Samoa nga i Samoa i sa malanga le Samoa Airways na ma sa whawhau ini whala au whasaina o accusations here ia po le statement lea na whapena o na whapena ona folasia e mauhanti lungo lana pokalame. Ia e pe ona folasia mai ia pe na tusia mai foi lungo le pepo whamtalanga le Samoa Airways. Ia na whaalia ai foi la le company le SSC ia whamtalanga. Na le mwhamawina i le tato reporti ia ma tato telefoni tai o le Samoa wala manoa ale tato o fasalau ia marasunga ia mauhant mana ia ta ua o tangata whainga luenga lava ia na whapena o na talano atu ai le whapena o na mana na o na whailo la to suafa ia o tūlanga o le tala lava ia na tangata whainga luenga Samoa Airways tangata whainga luenga company ia sa whapena o na tatano atu ai le mawhai o na whailo la tu swafa. Ia o tūlanga na, ia o whamtalanga lava na ia a mauhant. Ia a o lea ua whapena fo i o na mai le tua le company. A mea ele aini vaenga whapeo e tonu ma whamao ni tu sai fo whamtalanga i lana pokalame le na whangasolo i se tasi fo i o awhia fititia. Su e nei la masuafa i la tu ia wapela na whailoa la whapea mai la mauhant. Ele o mwhai o na whailo ina suafa. A te ila ua suea. Te unga la te tala whaile a wale ua mai le pito la aula tu ole a Samoa Airways. Whai mai e sisi wha mtalanga. Mauhant. Ia a whapea mai nei la mauhant.
ulo mai ngwa. Ai sau ke ua. Ia wa mtua le wa ave le wa mai le le tatu tala fa pe o le wa lima. Ne wa vatu I suenga I lima ave le. Suenga te tau ona fai. Le fa mai ma wanti. E musue o le vaenga le tala noi o vaenga na mai tu tono tangata fainga luenga. A fe pengi ke I wa alu suenga ai kaula. Ingo I la tu ai te wa ta usua foi la tu te fainga luenga ai ke wa maua. Ka wai foi la. Yo, ore wa o le fa pengi ni maka up. Yo, sa le. Yo le sisi nga wa me mama po. Po fele ko mo fole. Ai ke wa pai. Ai ke wa mai dola la fainga luenga. Ia wa le ki o le ori. Nga ia o le ori va ma ai va ai ia I pusa maliu de nga mai wa ke le ama le fa me au ke ka wa ma ko ngoa. O mai lo le sa mo e we se la toia ave la ko maka up wa ka ulia nga inga. O mai sa do mama wia e musu foi mau e tena nga se mea sa ia a me o ia nga leo o pai mala nga sa ia vai o ia nga ku mo nga tau au mai tau ku mo e sa o de le ia ta ku vai fai ngore o mi markam de sanga o tu langa lava na o na o laua avele la tau tangi a tono ona o le tu langa ia le tau le le o le au nanga ma le company le fati mai fo la tau au nanga ile tamu fai fo la ki le la tau ingo ona o tu wa inga ia le ua whapena o na maua mai ia foi whasalaunga po o le pokalamea sitasi foi o li. Ia e tono sita o le atunu. Ia I vaenga la nei, ia lea la walu lato ia whai lato pito lau. Ia atonu la po lea la lesi move le la haloanga iai. Ia wa len fisiling ia lava e ngal mana ia magant. Po lea la po o ia inyo no whaalongona tu sai fo e malea. Mata upu na ia ta wa ele o popole ai nei o le tau le tu langa ai o la na ia nga luenga len fa atino o le ta wa to le o nisi foi o me fa ni tu langa fa maoni o ni fa mtalanga foi ia o vaenga su ia le ti loita to fe la vale tu mawai le tonu mal sa ia o lo na ia tu le na ti tia pe ona ta wai foi le tato interview len fa atino mangal mana ia e tu sai foi male reports mana ia le wa vai atu amata fausia le fale fo ia ta pena ia fu fa anga mo le fatawina I market faf ia sa leo a tele no fanga leo lo ua fa pena ona ta ua o le a ia ni sio ta mo fainga o le atina e tau fatoanga ia ma ni sio la outdoor ia ma o le a fausia ila se fale pe ona e ta ua e vea I mano fanga ta pena le ai o loa mai lo tato watu no o le I awina atu mo marketi fafo e fatawai po exports ia o le tasile o fuafuanga le malo mo le atina o le atu no e pe ona tu ta ua mai tato reporti ia ma ona o le whapena ona whatulanga mai e whātesi ma le 5 miliona le tau o le whalelea ma o ta ua o se pack house ia I tulanga ia le mta upu ia ma le whaatasinga le na saunoa ia ma whaalia le tai le malo te mai tai pāle mia I le sauninga na sainia na suaina fo ele ma le amatalia o ngā luenga o se no whanga ele ngata mo le au whai whaatoanga o se saole le ngalua ino le tamau aingo Samoa ma ua whaatupeina le nei ngā luenga I tu sai mitatu reporti al polo keti mo le sitia o le o le oloa nga osi ma le whaatoanga ma le whainga whaiva lea e ta o le saffron ia o le tasi foi o sosoani o lo sosoani e le wharetupe o le laulangi ia ma o le vaenga le peona ta ua fuere te mai tai pāle mea I le reporti tia o le sini au tū lava ma le tilo ia I le fofuanga o le maua ai o avo noe sawhia ai ia whai whaatoanga ma le au whaiva I maketi ese mo o loa nga osi ia ina ia si tia pele tu langa o le tamau ainga mal maua peo o ta o me ai tau mafa ia o le tu langa lava peo na ta o ta reporti o le o lo o ngatasi lava le fuafuanga ia e mese o fuafuanga le ma fuafuanga le tato malolo ia nei te mine ia tina e titia malo fa tai di sina o tatu talo o to pena fa fong tatu o tunu nei te tayau me lo tupu tunu tatu o tunu Samoa tali mai o ai me ke ko mo me va le kina e vai me fa pe ya ka ko yo fa pe o se me ko le te vai tu te tia o le misi lava se masina
Ia, Uni vai ia, aso o ia. maua pia ia ia nei fala au whaasaina. Po pauta. Ia, pe o le whamawina i tatu reporte tu sa male se lau male tasi kilo kalama cocaine. O le pauta leo le cocaine le na maua e le vaenga o le tiute i le malai va leli au kilani. Le whai ngole vai aso se mai atu nei. Ia o reportia o lia cocaine le na whamawina ia na au mai tono se ato na malanga i se tasi o malanga mai Hawaii o le Hawaii Airlines o le malanga mai ia i le tu le sa tau no le pola sto na ia ma fapena ona titilo ai i le vaenga titi i le mawai ele customs o le vaenga sa titilo lava na identify ele ia tangata whaingaluenga ni ato ai na atonu na tilo ila ato I ato ne o masalo mia ato no aioni falling on a presenter lea ato wa masalo mia I lava le customs ia tulanga ia I po ani me o tono le vaenga ia ma o le la lena fai e lola to so inga ia ma mau gai lola ia vaenga pe o poloka o afo o cocaines o uma ona afifi le na mawai le se lau martasi nei le kilo kalama le mamafo I kilo kalama mai fa tu sa o le taule ia pe afa pe I lona value I le fo I fala afa saina e tos fu lima tesimal miliona tala New Zealand o le tau atuana po le value na le value ai le se lau le se lau martasi kilo kalama le mamafo ia foi pauta fasaina ti vaenga o tiute I le malai va aleli au kilani I tulanga ia I nei lava mta apu tau na ko titia le famawina ua mafai ona taofia ia famalo se le customs ia le se lau ma le tolu kilo kalama o narkoti po drugs I le lua vai aso ina le lua masina sorry le lua masina la matango le nei tausanga titia talona matale lua olua lima ua se lau male se lau valsu tolu kilo kalama o na koti wa mfai ona tafia ia le mfai le anga I metanga tama fai import mai tono New Zealand titia malo faftai le wa fato nei le jula smaltasi lo le tofinga la tali wa to na lo fatsi mai ia le una ba to le ignite mo tanto Erika mo le fala loina fo la to nei tau to tali mo fa mal tatu pokala me fatalo watu Erika malo le on sa mai lunga tatu leina ya fasalo fasalo sunga le fasalo lo fima titia ya fa pe fora fanga ngon matso avanoa ya fasalo fas fo isia taso atino pele samolo fonga mai malo se fo mawa malange malo wa fasio pisia le makanga kausanga isero pisi o fai lavangi le pisio lisikala wa matso lisala pole masa le vai aso fo mana ia o lo ma watu wo ye nei vaenga mata monito sanga falau tele ni so vaenga pe ona ile tatu listala le pe ta ua Erika malang falal ya fatela mo matso no titia ya ina nei or matso onga gynecologist pola onga fa mu o lo mawa ya va no ia fuli mo alo mafana o lo sau mai sau sanga su ono sau le luafa which is called Youth Guarantee YG. So whaio nai ai ni alo mawhana o lo mana o mea ni awanoa e study ai I masaporo kalame such as police, whaia mana o e avela ato masanga sa leo leo, whapea fo'i le ani o lo mawai awanoa fuli I masaporo kalame la le police defense. Lo mau fo'i awanoa I le healthcare, polo kalame la ia whamalo sina lea wa I masangata matusua I clinics, whapea fo'i whale mai ma rest homes. So lo mawa ia vanoa from level 2 to the level 4. O le sifo le pokalame lo mawa ia vanoa o le maso polo kalame la le o le hospitality e whamalusi la nea I le what's it called? I le whaingo kofe, working at cafes. So before you whale ainga, you will learn how to make different types of coffees. But before you table skills. So lo mawa ia vanoa la le na I le maswa o ngā moa alo mawhana o lo tausanga su ono tau le luafa o lo fuli lava ia polo kalame este lava ia polo kalame lo o maua I me maswa o ngā au polo kalame la na e tele ona tele ia lisitala o lo maua I le maswa o ngā au polo kalame sili lava ona tele ia lisitala pa o lo maua pea ia vanoa o polo kalame la o le polo kalame fo ilane o te loa
le lei sa tu sanga sa mo por kalame la le ingilisi computer o lo mawaia ya vanoa I vasenga e lua masu vasenga lo ofoina e foi time o masu vasenga la ia o le vasenga mo mola le amatele I varta sa uli ma le asu foi saule asu vai ai se fulu vai aso por kalame o le se foi por kalame o le se foi vasenga sorry e matsa mai le I vale awa uli e saule lima le afiafi se fulu foi vai aso por kalame ai mai le asu fua e saule asu sofi o le anga foi por kalame la le o le fiso soani asu ele susitusi ma fa pe foi tau sala fa Britannia visone asu foi le fa ngai no computer ele foi por kalame la le amai e ma wala valo laptop fua pe uma por kalame la le pe uma se fulu vai aso por kalame la le o male ingilisi fa yo na semana o le sitala fa man mole mana o mia lava yo lo tu si follow fa tisikisengi fa for like on the resident visa pe permanent resident visa mana o mia lava lo tu si follow fa pe follow visa pe ai sitala o le por kalame la le fuli so lo maua pe ia por kalame ia fuli ile maso a onga so ese lava por kalame pa o le maso le sitala fola le e amatala le vai aso fo lo no winga we have a week after the actual start day ele sikala I also I maso por kalame so yeah paulala na famasalanga wa maso por kalame fuli fa pe foi si por kalame o lo maua ile maso onga fatai Malo Erika manai al manino ni so vaenga pi ona lista la martilo vaenga le wanga yel tato unanga martatu tu martatu waanga matanga lito sanga ya me ser kuka ya la ku makwali lila ka kuka fifi e wo se la pasingi la kuka me nga wo ye ale ka nga fakai kai me saka kuka pe la ka ko ngor fa la wa le lo mal poloka pa kala le a le leiva tai Erika tatet foni e vai ala wa tu tatu atu malangang falon ya fa e tona so tai mai maso yo ma tu telefoni le o valu stilau lua stilau solo fa lima fai foi civili mai wa fai lava sina ma so bisi e fai lava na fa so tai mai le nei sanga solo chop sala asu o Erika ile numero le o lua lima fa valu sasi lima ono o le o lua lima fa valu sasi lima ono fa mole the operating hours it's only from valu taiao it's how le afarfa fai so tai mai after 4:30 ya ele talia so really atwa ile next day ya o maso fa susio le iva valu Curse Road nei Riri Manai Erika o telefoni ngata la farfa ya from mall le lava ke wa vili akusisi le lima nga wa malolo hey pa tai ba duela waso ya pa pena foi tsia fa zai foi ya Erika malana tau tua mo tatu le ya so pede fa fonga bali tatu wa tinu vala wana tatu telefoni over se laudu se laudu fa lima over se laudu fa lima telefoni vili fual na pa mai Erika o te vili ati la telefoni pe ate ala fa lona winga au de vili tene pe ate ala fa lima nga itu atu se eto vili pe ate ala lista yao Leita lima tatu po kami leita balta yao fa mai atu le tau tupla udanga mo tatu pe ona i tatu tala oto o lesi vaenga o tatu tala te ulunga tatu po kalame le ulo tofinga le ufa ilo fo ilea e atukuki fa mtelanga o lantu whianga inga masaina ia fa mai New Zealand e iai maisi vaenga o le lantu whianga le tia ia mai tauina foi le falo ai New Zealand ma atu kuki ona o le mei o le atu kuki fai se saininga lima po se fianga inga masaina ia o le tulanga la le ua fa pena ona fa alia mai e pe fa lawi telefoila le atu kuki fa amtelanga ia e tu saila ma le nei fianga inga le ua o sia masaina I tulanga o iai le mai tauina o le fiangainga nei lima tausanga pe ona ta ua le atukuki ma o lea ua whapena ona whaalawi lo o mata opu e tu sai mania fiangainga e o lo patino le I tamao ainga o si o manga ia o le o tulanga o iai le anga nuu ia ma le manuia lau tele ia whapena fo I la tulanga o I whainga pa anga whaavao malo
Ai le mai tauina I tātou reporti o le tūlea le whainga o le whaavao malo o lo o iai le popo le ngā New Zealand. O tūlanga la le iai. Ai e peona e wholasia I le tātou rutala. E mai tauina atu e lena o le pau lea o isi o ni whiangainga. Ua mai ona sauinia. O lea e mai tauina o lo o iai nisi vaenga o lo o whaatali lava. O lo o anga ia tuai foi ma matutilo ai foi la le li pa le meo Mark Brown o le atukuki e sainia I se inisio se taimi o le nei foi vai aso a te tia tu sai foi malanga I tutono New Zealand pe ona whatanu ina taimi nei a o le vaenga na e pe ona le lifa I aile ma fau ma le concern foi po lenga a mtanga a New Zealand lava ia ma le vaenga o le vai fafo le minsta ia Winston Peters ia o le tūlanga o le whaavao malo le vao o le atukuki ma saina ia mai se fo I le tūlanga o iai I ma New Zealand titia. Malo mana ya ni sida tatu tala pe na fa ngamel tatu watunu o melo tupu tonu tatu watunu sa mo me se ia ni atu lo tatu ye te mo la la te lengo tatu tala nei lungo penga te failangi fai tau le lei mai fai tau manino ia vai lenga ma vai lenga fu ilia ia uangi se lo fa winga ina ia nga se fu ilio si au kuskusinga ai tau le na fa manatu mo tatu le nei taiao ia la te mo si fa ponga te sala malan tau tu ile so taiao. Ja, whaftai lava tia le na ua whafonga anga sa mo la ua whapena ona whailoa atu e mforsia atu e le whitalenga ia tia tūlanga o le mauai o tātou reporti nei lungo pēnta whailangi e manu te le ina whaiva le nei aso le malusu tātou atu nu whapena foi ala whitalenga tia le nei aso o mua au nei soifua mai e manu ia. Nā pita inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taimi nei, o loo whaatupula iai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lama ti ai pepe fau whaatu a whananau mai. Ai mai se lama le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui, immunize. Tala noe lau fō mai whaatua ina I se taimi vave. Tala whanawha o Aotearoa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mō whaataunga I Aukilani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalawa Samoa o whai nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka fo iona fsoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fsoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolo se lao Craysel Frodman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva o na walu pa Fasilimo and po alofa. So whasei fua. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Mau le tai whai o tā laiva iwa I le kilo, tangania ni se 10 kilo I le whata laiva iwa, whangususu 2 lita I le torta laiva iwa. A mata nei pa uwha pitoa I la susuma fito Februaria nga I la so iwa o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani I Saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau.
free e ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le aronanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Pakalame le leimo o e tālo whalava. Le tasi ni nei o whiri matau tia o lo o vea ma whaala vilavi tangata o lo o toi fia fo i awa onga. O le to telo ti nā matama e toi fia fo i atu i awa onga e a alu le onga nofo a fsili atu e whapea. Ia ua le fifia ai, o ai ua le fifia, o iai wha alawe lawe, o iai wha ale tonu o ainga. Ona ua le ngata e leo wha apea, ua tele le taimi e wha alu ia o ngā, ai le o maua maise mea. Masalo ona ua le ai le tina e whaia le mea ai ar tō ina, pe ua le ai whali tō ina e whaia le tia lo matua i leisi taimi. Ai ar tō tia leo tina, wha apea mai, e pei ua, tere i loa po o le fifia erto ina no sau pe a o pe a te wo poto. E re tau mate. O lo fa pe na fo inisi. A ta o le ai se lango o ai se fa amalo si awatu. Ina ia tau mawhai. Ina ia manuia se tau mawhai ngā iai. O langona fa pe nei. O tasi lea whili ma tau tia. O lo o fa atama ia ai. Le to te leo tangata tono ainga, e mai se tangata o loo mua iai le tau fia tau mawhai, e toe whaale leia. Le a onga pe whaale leia le lo manai, pe whaale leia lo na si uso manga, ma leo langa o le tangata. O nisi ua whai tio, ia po o ana onga. A toe o, e a onga, ua toe titi tu ule pūsa i tu laula whaafoanga. O leo moni, a whai o loo e te e maulongia, ma whaavai vai i se tangata, o lo o tau mawhai e toi a onga. O le nā. O lo o tau tala maisa tani i lo fufonga. O le anga sala i lumo le tua le tangata. E tau tala i upu whai ma le wha vai loto. O tangata e to e safulu ma le lua na awina atu e mata i le lauwhanua kanana. Na whai mai le to e safulu ma toi fo mai. E wha pēna au mai e nei tangata li poti le anga. E wha pēna. O lo ono nofo tangata sau ai kanana. E le mawhaia Israelu ona nofo ia kanana. Ai peitai. Na o ka lepo mai Yosua, na tali tonu, e mawhaia le tua ona whaato i laloina tangata kanana. O le unga na o iai le a inga o le vaianga to sfuru lea na au mai li poti leanga ma iai le langona te tee tale iai le tonu. Na whetala atu le tua ia Mose. Toi fo ila ia le whaase furu tau sanga i le tonga pao. Se i whioti malava tupulanga matutua o le vaenga lea po au ainga ia e to e se furu. Ai na o ka lepo ma Yosua. Na mawhai o na lātou tū lau ele i kanana. O le to e se furu lea. Na le i whaalongo. I whautuanga tātou whaalongo. Tātou whaafonga i upo ka lepo. A whaia iai le whina ngalo le tua. E ma whaia le tua. O na fōa i mai. Kanana mo i tātou. A whaia whina ngalo lofa mai ova i ate i tātou. Nā te whaa o tia lava i tātou le nānu. Ma fōa i mai i tātou. O le nuu lava. Ua tawhi ai le sua susu ma le meli. O le unga na toe whaata milo. O e na whai tio, ma e na loto vai vai, ma e na whaalongo. I li poti a tangata
loto vai vai. Ia na feoti. Na maliliu uma ili tonga bao. Ai na o lato whanau na. Na lato wa tūla o le ele mawhao ngā ina kanana. Tātou wa ai. Ile lele lei. O le tangata e loto wha vai vai i sangata. Ele loto wha malosi. Ele wha malosi a watu i sangata. O le nei. Ile nei lavaso. A whai o oio i sangata whai tio. A whai o oio i sangata le tatonu. A whai o oio i sangata te e atu. Ile wha mauni o le tua. Ia e taritonu le taimi nei. Ia a vea oe matangata wha amalosi a watu e pei o ka lepo mai o sua. A wā o lo o iai le kanana. O lo o iai le whanua. O lo o iai le manuia. O lo o fia ave ai oe e le tua. O lea ia tātou wha i tete. Ia awane a vea i tātou. Matangata tātou te e atu. Pe tātou te tau fia le manuia o le tua. O lo ta lio Yesu e a vea mau whaola. E te mau ai le nganga o le tua. E te mau ai le ola. Ma ia e mau ai le wha amalo si au atu. Wa mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Finau mo sa manuia i le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe a wasanga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo mai le architecture, engineering ma le social work. A ta wina oe se matata fou, pe o le pisinisi mo na baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sau lumanai manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Hey! Awana ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui la COVID is full river, mo i lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waino lo mota, fal sam fatfanga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il odua fitu, lua no tolu no fitu no lua, odua fitu, lua no tolu no fitu no lua. A whaialo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
Lewa tu se mai tātou pakalame lei te mea le taiao I naua mai atu ni sina o tātou pakalame whangasolo pe ona pakalame lei mo oe. Papalis au nā mo tātou longa tono nei vai aso pe ona iele aso lulu. Malo whaftere mawhtamai tātou watinu. Ya lewa, tari watu tātou pakalame ma se e atu la unanga matautua tātou whaltawale o le... O Mega Cars. Pe ona ele tautua le sunga I atung sia le sunga li pule ni taiao. Tala whatong sia malono sai mai lunga tātou leina. Ya, se fumania. Pataro ko foi lau sunga le ipasa lau po le tau taifo le tatu po kalame o le tifia mai. Bata pong anga Samoa. Mai tula mai pito e wha le nei lalo langi. Skolope, ya ke nene poi tonu anke wopa peo tatu lau panui Samoa. Pamalo se fumania, pamalo e tau ata ia tia. Lewa ye tātou longa tono le vaiaso whaftai le li le malosi mo le ola le ngata fo ilea. Ia o whaoina o tātou tiu te mga luenga. Ia le lavo tātou ia ono le mātanga o fio le lofo le tua mo tātou. Malol fo lau? Ya, esa le lava le sa no nga te tia yo le bi ngala me fa fo ya te ia. Yo le fu ne tu e mo le ni la la. Le fu ta ko fe la mai le ni la lo la ni le ni ya so pa po lo ta to wala. Anta to ma o ni la ni le tu ma. Yo di ia la pa fa e pa fo la bi nga ya te le aso le aso. Ya me se le ne ya so le fu wa pa lo nga tu fo ia ma lo se me fo lo su fonga le ni ta ya. Yo ai po le yo to singa lo matua yo tina la inga a te tia. Manga ia. O le mafuka I le li. Mafuka le li to mafuka tina la. Ia le leila la fatu ia la sunga le pule ona tataimi. Ia la unanga ba tautu tatu fata vale pe ona ile ni fo ia solulu malonga tono le vaiaso. Ia fa tele la bala sunga te te malo manto no yo le binga la tu fa po la ba ia te ia fa ta lo fa tu la fa po anga Samoa o fe la ba tu fa le ne kilope tu tonu anche wo tonu tatu la fa no Samoa ma o meni fa sa la mo fa pitise tatu fa ta vale lo Mega Cars e ma tu ti fa ta lo fa tu la ba le aba tele la ba male fa lo fa ma lo se to mania fa ma lo te watai fa ma lo le fo la mania ia pe lo na swafa me ma la ba ta tu te faia ia anal famanatu lava I tonu ante wa fo ia manisi po ia abini tabale Samoa ia le mo na no tam fail tato fal tabale e fai se awala e tong ngelo sa abini tabale Samoa ia tam fail lava tong sieto sa ilini awala pa ia le fo mo mele aba no ia pe a pa pe abisu sa Samoa ai tau tong I nei yo nisi tulanga lan toyo le toinga tabale po tabale abi Samoa ia le lealo bala au mai ta fa so yo ta fa so na tam fale tong ski au ili pa mama te tu me uma o tonginga foi la benga tabale Samoa le ai le tongia e tongisia e pa sa ale a foi pa la nga tongisia e le tongia e tongisia le e tabale abi Samoa e te so swani to tongisia ya we ya la mato agent yo e abeta tu tabale Samoa yo e tong na tanga lang ian ta bale ai a foi mai lado tau tu ta bale pe afa pe o si ta bale e abi Samoa ia o lisi tu langa la tovia fia le tu langa la tovia ia bal au mai ta fa soa ia o lisi tu langa tu ta tu falta bale tele ta bale pai e lo filinga pe su mai mata la mai au a mata mai la vai to family bands, commercial bands, dato mini bands, dato mai dato piki apu po dato huge, Ford Rangers, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, peu po le madre moto dato lo to altemne wa ole extra to Nissan Navara mal dato Mazda PT50, wa dato tabali te la mai 4-wheel drives, yo wa miele ni bai tau, yo mo vole SUV la pom SUV la IT ien SUV fiololo ta bale la po katang telebo awang ngalo talia so se la sene yo ma u fate pe pole telefone ta ngai lu fa malama Samoa yo me na to ye tu ngai la ma ta ta bale yo po a tupe yo ona ro tupe a po e pai mai le finance for example ya le la ta pena bo mai no se ni con kana se ta si po e walo la tinu yo pa ta ulanga piki apu yo wo te I fo ia le pa mo lalo le mai tau lalo ona ele ia o sia le fo le tau lunga fa ma ia tu langa la to ia le ia penta fa so I Samoa mana tu el tonto sanga mato te mai elu sa instala ino ta bale pasi ino la ta bale ia me se pe ino ta bale ia maintain ia fo ile mo lunga le value le la wa heta au tau tongi ia le fa nga so ta tu fi tu langa o me se Samoa e ai la se me te pinga e mai se me te pinga mamlam ia ia na su mai matala mai au pe te bala au me te poni ai te su mai
tatu le line o le oiva lua fitu lima balu te silua oiva lua fitu lima balu te silua e pe su mai po nei i le lusa lau Kemini Stripe i nei papatoe po manukau lusa lau Kemini Stripe ia na fitu nei bala au mala ke foli te bai so ni tia ti oi fa mama tulanga lava net of finance i le oluatasi papituono lima fatasi oluatasi papituono lima fatasi ia mangia faiva tia ma temrei papate lusa tia Malo va te tele lava la songa toksia mal tatu tau tuala omega kaspa na ele table le tai amoni foi tuto manga luenga lo fenga yai le leito 2 minute talo le tulas malua ya o le tau foi mala unanga na bakala mal fifia mai fa tala fati se usa manatu le para manuia tele unga luenga alo fati ate o mal pasese mari supo kako ya ngai ko foso le supo kako manatu le anga kama kiki le ave pasi le au le leongi ave pasi ke fai ako le anga le ave pasi au de leile musu e whaari mai le ako su pokako maria ka luka uso alo watu boe ya fa malo te foi to telo le tu ave tavale lo mafto mai lungo tatu pokalame ore ngalo tatu sumpa le foi le fefe na nei tatu fari masani tali tu laiono fari tatu sumpa ina tatu fari manukau su mai matala mai out tala la vdos o sitasi o ka se banga yo sumpa le na yai ile vai ason te vai asonei son fua Alla le to tele ona ta mama na tina so mang yo ita maiti e se le manga yo le ako ka maiki matanga ta matua ya e taua albo te falo fa marstino na neila la fiafi tali tu laiono faili tatu sumpa tatu fara ia masani nai manukau uma inu mal tatu ti mal tatu aloe faia mal tatu va ina awali tatu wa pokalame na nei mo le fa marstino tatu filo le asa tayao i lunga le pokalame ale fifia mai ya ma fa ngaso le fo inisia tatu pokalame masani pi ona yele tatu tua manuia tele le yaso ta pena mali to faia fonga mo se manu Francis Sione awali fa wina le tatu pokalame se pa iste mi ole fia na nei mali to ona nei tetia so i fo mai manuia Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Ua au mai amo oe ona ole langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou o tunu, tātou whelua i le o ngātu tonu fo i o le vai aso. Ia usi mai alau whaafonga. I le masino o ke topo re tausanga i lua o lua tolu, na la vea i se vaenga o le ala tele i malifa le pasi o le lau mosa oi. Sa aveina e tonga mata i moana vaya, ma marili waini ta maa tutua se to lua, a e manunu o le pase se tolu sfuru tolu. O morianga e tolu sfuru iwa leo leo, sa te ena malosi e lea tau le lea. O le aso lua le vaso ne ina tula iei o ia mo le vala uina o mori mau e 5 sfuru tolu o leo leo. E lango ai morianga. Peitai, e iei le vaenga na whaamtalanga na whaia i leo leo na ia te ena. I lana whina unga e whaapea i le ainia na tala whaapea na tu inatu. I le teimini na whaia aila na whaamtalanga i leo leo. Na wala uai le lo ia leo leo mori mau e to lua. O leali i leo leo na whaia le whaamtalanga. Ma leali i leo leo na mori mau. A o whaia le whaamtalanga leo ua moria. O le mai ona sue o ia mori mau ma le mori mau o leo ua moria. Na taunu wai le whaamsinonga, i le talia leo le whaamtalanga tusia atoa leo ua moria, na tu ina atu i leo leo. O le taunu wai o le whinaunga i lea whaai unga, na tula i aile lo ia leo ua tua ia masui le talia tonga matai moana vaya, mai le te te lea ilona i oe, i morianga e lua o le whasi o ti tangata pa i valea, ma fua ono se wha velave tau ta vale ua whano aile so i fua, o ni tangata se to lua. O le morianga lo na whaafuaino se ta vale, e le ileise nei na wha le tūla fono. Ma le morianga le ave ta vale wha tamala, na mafu ai o na manunu o le pase se tolu sifu tolu, sa malanga ai le pasi. O se malanga i le teimi o le tai au sa nga i mai i pia le pasi e ui mai le awala i tiavi, ma nga i mai i le taulanga i pia, pe ta i elik tau nuu le whai ngā malanga, ina ua oso le pasi i tua, i se vaenga o le awala i malifa. O tau fio le pasi na whaale tonu e peo na lipo tia i leo leo. O le mafuanga leo le whaale me lave. O le io ina leo ua mori o morianga u whaatula ngai o le asos futasi o le masina fau mati. E tula iai mo se lipoti e le ofisa whanofo vava aia, lipoti ia fianga o tangata na manunu o le whaale me lave. Ma fola sanga whaai ua lo ia,
e fua i ai se whaasalanga le whaamasinoga. O te Ener Company waalele le Samoa Airways, se tua inga se ua whaaleanga aile na tautua, i whai ngā malanga i le vāo Samoa e lua, ma ua tui nā tuai i leo e whaia i ai se suenga. O leo wa whailoa le Company waalele, o se tangata e swafa i a Mau Hunt, na ia whaasara lau lea tua inga, na tā uai o se pusa maliu na awina mai Amerika Samoa, i se malanga le Samoa Airways, na whawhau mai ai fuala au whaasaina. Whaalia le Company waalele se lea whaamtalanga. Na mau se whasota inga le sunga i a Mau, ma tāpa ai so na whinangalo e tūsa o le tala na ia whaasara lau, po whea na ia maua mai ai. O le na moni ngan mana whaamtalanga nei. O sau mai to tonu ia i la to o lo ngā rurue i to tonu o Company waalele. Ai le mana na whailoa la to swafa. E peo le la to ranga hoi lele a pa peo le ta pisa le tunu e pui mai tu ranga i whiawea inga o whala au pasai. Ia, e o se tu ranga fa pena. Ia, le o tusi le tusi ale ar Company waalele ma mentionai no ingoa. Ia, le a wali ai foi luko isi tu ranga i peo na fi ai foi ia nisi foi le o whenga ruenga i mea tau whala au pasai. A le pusa maliwa ia. O le whamtalanga na maua mai i nisi lava e ngā rurue i ka Company waalele. Whapea mai e lau tere masalo mia po i ini whala ufasai nei toro. E o tere whapea lai lau tiri lau pokala me ufai atu. O le pusa maliu lea na umai e ia whala ufasai na. O tere i tara noa whapea. Ma le ngā whalo alo mana pau whamtalanga na ufai a. Na iai le pusa maliu na umai. Ia, lea la na e whaaono ia ise masaromi a mea oni o ia ini whala ufasai na umawhai ona sao mai. Mantua whai ngan mana pea na uta uela upolkarami. Tele yo ai kia tangata lo whiawea ia tūlanga i whala ufasai na. E ma whai e ina lato au ma ia tūlanga i whala ufasai na mwha au fi mai tutono le tulu. E sira whiale lei, ele o whiri pusa maliu i se skena hoi lea ia o se tūlanga pena. O no whawea ma whawhoile i le mea na o mai. Ia peo inare na whai se tara noanga. A ele i ma whai ona uwhapea atu a mea o le pusa maliu lea na o mai oni tūranga i whala ufasai. Ele i eisa utara whapea ma le ngā whanalo o ngānuan mana. Ai te sila fia fo i o le tai ala o te whamatalanga fo i le ina i a whamaunia. Maua se whamatalanga e te tauna whisiningia i la tau whangai o i al Company waalele pe i se whamauninga pele. Ia, sa lava ngānuan mana. Ia o tūranga lava i me whapena e maria lau sanmanga. E au ona whapsota ia le tūranga fo i lona au te tere i reia mō. Me se whamtalanga au tū, po se whamtalanga i whamausari ia ni whamtalanga fo i pe ona iai. Ia, o le tūranga ia ngānuan mana i lo whapea atua. Me o le pusa maliuna mai i tūranga i whala whasaina. Ele kiri whapea atua me na mai whala whasaina. Na o se masalo mianga aile i se tūlanga whapea no whai atua me na mai whala whasaina i tūlanga ni pusa maliu lea wai. Ia o pusa maliu ia na mai ele mautino pusa maliu ele i se sina mai no unga se pusa maliu se a inga na whatau mai po Amerika Samoa. Ia o mai mo Samoa nei. Ia e peo tūlanga na. O leo ave leo le mta upule Company waalele o la sumanatu. Ia, o tūlanga ia e aranga tau ma i pēa whapea o whinangano leo Company waalele. Ia leo te nofo a wia me hoi le o te reo tango atu i lalola wia porkala me po na po me i se tūlanga whapea o matau po o te whewhere tūlanga. Langa lea e manino la wia taranoanga i po na po. Le i ai se vaenga no whapea atu o pusa maliure na au mai e ni tūlanga pena o mautinoa na mai ni tūlanga ini whala au whasaina po tūlanga i me whapena. Ia e peo tūlanga le na a whapea wa ngai Company waalele le matanga ruenga leo. O le rātou lea ia tatau. Ia o te sauni foia uia e o te tali tūlanga fo e pēa whapea o le ar tūlanga o le o ia le matau po lea ma le aga whaloalo alwan mana. La sau foi tuanga i la tau e whai whasara launga i lunga social media. Ai whai eini tua inga i le eini mau e whamauni ai. Ia o se whautuanga ma sani a e pe ona
ia masani ai o se foi na mana o ia ele tele no ta o ia utara no anga ma tulanga pe ona ia ele o skaka o fatu stala pe ai ia ona tatu tala no ini me amboni oni me a nei o ini fa ma ni nga matulanga i be pena ia ai mai se ale nei vai tau le telo le o se so ina lo ia nei ia tatawa ona tato tala noa ini mata upu noa mani mata upu a foi nei fa le o lo tato manatu ina ia pui so tato atu no mai tulanga ai awa nei fa ia foi le ai se tulanga foi le fa ona tu foi le vesima matulanga i ele mautono ia finagano le tunu ma le falo o se talanoaga ma le sunga ia Mau Hunt. Ai le pepo wha talanga me le Samoa Airways wo wha ilo ai. O leo uta oto ta iala e whaatino ai le tau veina o se pusa maliu. I whai ngā malanga a ona waalele, ona e tā ua tele le wha alo alo. O maliu fo i e tau ave ona waalele, e iei matangata o se ainga i le wha maria ina ai leo ai e inga uma wha le tūra whono. O tau tino le company waalele, e le tau veina le Samoa Airways se pusa maliu, i se awala e pe ona wha ilo ai e Mau Hunt i lana whaasala launga. O a tele no fuanga lo i nisi o tau mawhainga o le atina e tau whaato anga, whapea isi la autotō, o le ato e fausia i se isi fale, e a vea mano fuanga e tapena le iei o loa mai Samoa, au le au ina atu i maketi fafo e whaato wai. O se tasi leo fuanga le malo, i le atina e o lo tātu usinu e pe ona whaatulanga mai, e whaate si ma le 5 miliona le tāla le tau o lea fale, ua tā ua o se pack house. Whalia le te tai o le malo le te mai te pāle mia i le sauninga, na sua ina aire ele mo le amatali o lea ngā luenga. O se no fuanga e le ngata e mole au whai whaatoanga, a o se sauninga lue ina le te mau a inga mole, tino. O whaatupe ina le ngā luenga i lalo le polo keti, mole si itia o loanga o si mai whaatoanga ma whai ngā whaiva, lea e tā ua o le saffron, leo lo fiso swani i aile whare tupe le langi, ma le wha la tonga o fiso swani o atina e tau whaatoanga a le langi. E leto e pose lilo i le tele o lui tau, sa whenga i aime le tau mwhainga o le neipolo keti. Whapea man ngā ruenga o lo fufoi na mai lava ilo na amata ngā loa ia. Na whatau nu whatasi lava ma le vavao o le COVID-19. E pei ona haafi aile lo langi atoa, e le ngata i le tamau ainga, le motusia o loa ma au nanga lau tele, whatasi ai, ma tūlanga tau ati nae o whatoanga mwhai ngā whaiva. E ui la i neilu i tau, ua mwhai lava o na whaawau le poloketi, pei ona iai le tele o soasoani mwhai o na whaamtu watu, i le tele o le au whai whatoanga, ma le au whai whaiva, ma o se whailonga tū mātila lea, o le ngalue whatasi o paanga ese, ai maise o le loto nu, ina ia maua e tātou tangata nei whamanuianga. O le sini au tū o le nei poloketi, o le maua ai o awanoa e saofia atuai ia le au whai whatoanga ma le au whai whaiva, i maketi ese mo o loa ngaosi, ina ia si itia tūlanga o le tamau ainga, ma ia whapenao na maua pea tātou tā mafa. E o ngatasi le sini au tū o le nei poloketi, ma fuafuanga whatatia mo le ati nae o le tātou malo. O le nei la tai au, e pei o na mawhai o na tātou mōni mau whatasi, o se fuafuanga ina ia whaamausari ai tau mawhainga umanei. E mawalunga le whaamoe o le nei fale teu o loa, o le a fausia i a tele nei, o le a tele lona sao, mo le mamalu o le au whaifatoanga, e si itia ai a lātou tāpenanga. Le teitai o le malo le fionga le tamai te pāle mia, le fionga fia me Naomi Mata Afa. O le company o le King Construction na manu malo le tau fonga, na te fausi ai le no fuanga teu o lo fau i a tele. O le tu malo fa palo tau vai maunga nu mele fa, o fa miliona le komiti fa tonu le polo keti tasi miliona e lātou li poti, i le sue ina o tusi, ma le fa o ngā ina o le miliona tā lalo na lua,
ma ua saini ai le malienga mo le amata wha amatu i ai, o vai ngā tupe o le miliona lona tonu. Ua to whai nei tu malo i le tu malo le vai maunga wha, ua maua vai ngā tupe mua o le miliona lona tonu, ai o lo talia le komiti li poti, o le sueina o tusi ma li poti o le wha o ngā ino se leni, mo isi tu malo e fast furufitu, e le maua ni se leni o le miliona lona tonu. O le solua le nei vai aso na saini ai le marienga e sui o le komiti, o le fono wha vai maunga wha, ma le minstao tupe wha pēr le minstao tina mata tai, a tina e o fioanga maanga whaso tai o lo o vai a lea polo o keti le malo. O leo pato e wha masina o lo o toi, o na mai a leo le tausanga wha le tupe o lo o wha ngā solo nei, leo o lo o iai ma vai ngā tupe tai miliona, ai tu malo palo tai limas futasi, mo le tupu tufanga lona tolu. A ori mai ai le tala o le tupe fou o le malo, o le awha ata oto ai le tupu tufanga o le miliona lona wha, ma le wha mai aina o vai ngā tupe o le miliona mua, lea sa na o le tailua se lau afe tala na tufa, e amatai ofisa ma totongi tangata whai ngā ruenga, wha pēr ma alauni o sui o komiti o fono wha vai.